Collega's, councillors, net om aan te dui, ons is live op die livestream, so if we can just settle down for the meeting to start at 10, please. Thanks. Goeiemôre raadslede en amptenare. Kennis geskeed hiermee van 'n algemene raadsvergadering van Agulhas Municipaliteit wat vandag 10 uur Woensdag die 27 Julie in die Municipale Raadsaal in Bredasdorp gehou word. Notice is hereby given of a general council meeting of Agulhas Municipality, which is currently being held, starting at 10 o'clock, Wednesday, the 27th of July, 2022, in the council chambers, Bredasdorp. I immediately give over to the chairperson of the council, Speaker, Councillor Derek Burger. Thank you, Amen. Hartlike welkom, collega's. Ek sien ons te gas. Welkom, raadsdame. Lekker om jou weer te sien. Verlang jy? Yes. Jy kan enige tyd terugkom. Ook aan diegene daar buite wat virtueel ingeskakel is, hartlike welkom aan julle ook. Net twee aankondigings voor ek verder gaan. Druk net julle mikrofone as julle wil praat. As 'n versoek. En dit was al wat ek daar wou gesê het. So ek gaan vir burgemeester vra om vir ons te open met gebed. Burgemeester Swart asseblief. Baie dankie, Speaker. Hartlik welkom ook aan almal van my kant af en almal wat ingeskakel is, ons amptenare, raadslede en ons besoekers. Kom ons buig ons hoofde, ons bid saam. Dierbare God, Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons vanmôre as mens, Here, voor U kan stil word, wetende dat ons, Here, deur U genade en deur U liefde vanmôre kon wakker word uit ons slaap en dat ons 'n nuwe dag, Here, kon aanpak met U genade en U seëninge. Dankie dat ons vanmôre kon inkom as raad, as amptenare, leierskap van Agulhas Municipaliteit om die agenda wat voor ons is, Here, te kan bespreek en besluite te neem. Here, ons is mens wat na U beeld geskaap is en ons bid dat U vir ons wysheid sal gee en dat U vir ons, Here, die woorde op ons tonge sal plaas om dit te doen wat U verwag van ons om te doen. Here, dat U woord vir ons baie duidelik maak, dat U elke dag, Here, oor ons waak, dat U 'n God van naby is. Dat ons weet, Here, dat U vir ons is. En wanneer U vir ons is, dat niemand teen ons kan wees nie. Ons bid dat U elkeen, Here, sal toebedeel met die nodige wysheid. Ek bid, Here, vir Agulhas. Ek bid dat U as die onsigbare meester, die onsigbare gas, van môre sal vertoef in elke huishouding binne die grense van Agulhas. U ken die omstandighede van elke huishouding. U ken die uitdagings. U weet waar blydskap van môre is, maar U weet ook waar hartseer is. En dat U, Here, die maker is van albei, dat U die fontein is waar die bitter en die soet water vandaan kom. En dat ons van môre op U vertrou. Dat U, Here, vir ons oor ons sal waak. Om wat die vergadering lei, ook ons administratiewe hoof, elke bestuurder, elke direkteur, elkeen wat 'n bydrae lewer, om die lewens van mense te verander en te verbeter. Bid vir ons land, vir ons president, die kabinet, nasionaal en provinsiaal. Ek bid, Here, dat U vir ons uitkoms sal gee. Soveel uitdagings op ons pad, maar U het mense gebruik, gewone disippels,
om u dienstaak op aarde te verrig. Met ons sondige lewens, met ons foute en ons gebreke. Maar ons weet in wie ons glo, in Jesus naam. Amen. Dankie burgemeester. Aansoek om verlof tot afwesigheid, applications for leave, I received none. But I don't see Hannes here. Môre Bas, hè? Voorsitter, Sick leave. Hendrik Kroon. Voorzitter, from the official side, the CFO, Mr. Hannes van Biljon is on leave and Mr. Hendrik Kroon is on sick leave. But Mr. Sean Stanley will stand in for the CFO, and I believe he's also from his other managers will also join when those items are discussed on the agenda. En ek sien Hendrik se hele span is omtrent hier om enige iets toe te lig van management services. Dankie MM. Onderhoude met afgevaardigdes en of ander besoeke. Ek het geen ontvang. Weet nie of daar iemand dit kan weer lê nie. Lyk nie so nie. Notules van vorige vergaderings voorgelê vir bekragtiging. Notules van algemene raadsvergadering gehou op 28 Junie. Is daar 'n voorstel vir korrektheid? Ek het twee hande. Raadsheer Nieuwoud en onderburgemeester Ross. Baie dankie. Notules van die uitvoerende burgemeesterskomitee vergaderings oor besluite deur hom geneem saam met die burgemeesterskomitee, daar was geen. Notules van komitee vergaderings vir bespreking of kennisname. Al die wyke se notules is ingebind in die agenda. Speaker. Councillor. On point 5.1, I would like to find out maybe what the reason why maybe there was no May court even take place. I know there was research on that regard, and even the minute on that. So I would like maybe what might be the reason why maybe there was no May court. Burgemeester. Baie dankie, speaker. Ons sal onthou dat ons maandelikse komiteevergadering sou plaasgevind het in die tyd toe ons in reses was. En dit moes toeskuiwe tot nadat ons teruggekom het. En net nadat dit sou die Woensdag plaasvind en die Meiko-vergadering dink ek was beplan vir die Donderdag. Dit is die enigste rede hoekom die Meiko-vergadering uitgeskuif was van hierdie vergadering. In hierdie tyd, want tussen die komiteevergadering en die raadsvergadering was daar nie regtig tyd vir 'n Meiko-vergadering. Dankie. Baie dankie. Raadsheer Jantjies. Baie dankie. Speaker, ja, ek het gee nie om wanneer daar Meiko-vergaderings is, ek het nie probleem met die datums nie. Ek het net 'n probleem dat ek versoek dat alle Meiko-vergaderings se notules ingebind word in ons raadsagendas asseblief. Dis 'n billike versoek, burgemeester, jy is gemaklik daarmee? Ja, ek meen daar's in elke raadsvergadering is daar 'n punt nommer 5, notules van uitvoerende burgemeesterskomitee vergaderings. Ek weet nie van 'n vergadering waar dit nie beskikbaar was nie. Dankie burgemeester. Raadsheer Jantjies, tevrede? Ja, solank dit net in die agenda is. Baie dankie. Voorsitter, Burgemeester. net vir klarigheid wil ek vra hoekom die vraag is. Ek het die antwoord nou gegee dat in enige raadsvergadering is die burgemeester notules is ingesluit. As dit nie duidelik is nie, weet ek nie wat is die verwarring daar rondom nie. Goed, ons hoef nie daarop in te gaan nie. Ek dink die belofte is gemaak, het gaan ingebind word. So kom ons los dit daar. Die wijkskomitee vergaderings het ons nou van gepraat. Ons sal nou hoor of daar sake voortspruitend daaruit is. ICT steringkomitee vergadering. Dis ook in 'n bylaag direk na die wijkskomitee se notules. Sake voortspruiting uit notules. Enige iemand wat uit enige notules 'n vraag wil vra, opmerking wil maak, opklaring wil hê, dan is dit nou jou beurt. Speaker, net aangaande in my wijk die probleem in terme van die persone wat aansoek doen vir grond
en dan die ouens wat antwoord soek. Dit vir die tydperk is baie lank en van die wijkkomiteelede het gesê dat hulle kry geen terugvoering nie, of die mense kry nie terugvoering van die munisipaliteit af op hulle aansoeke nie, en dit is 'n groot probleem. So dit is net 'n kwessie wat ons graag wil aanspreek, speaker. Dankie, Raadslid Lou. Ek dink wat ons, wanneer het ons dit gedoen? Dinsdag. Wat ons as wijkraadslede daar besluit het, moet ons nou self uitvoering aangee. En dit is, ons het besluit, ons gaan die sekretaresse kans gee om 'n bietjie opleiding te kry. Ons het gesê, ons gaan 'n matrys opstel, dat ons eenvormigheid het met ons notules, en dat die kolomme ingebring word om aan te dui wie moet reageer daarop. My raai is, as ons dit ingestel het, dan moet ons eenvoudig die taak op ons neem om daai besluite onder die relevante departemente en direkteure of bestuur se aandag te bring. En met 'n datum sodat jy 'n behoorlike rekord het. En dan waar daar vinnige antwoorde gegee kan word, dan moet ons dit kry. As dit 'n ding is wat moet ondersoek word, as ons nie begroot nie, dan moet daar so 'n antwoord ook wees, dat ons vir die mense die terugvoering gee. Oor die grondkwessies, raadslid, ek dink dit is maar iets wat ons net met hulle moet opneem en pertinent sê hoekom dit is 'n dringende saak is. Morning, Nombasa. Are you waving at me or what is it? Oh, okay. I just thought I was the favorite. Goed, is daar nou enige iemand wat nog iets wil sê op notules? Amen? Ja, baie dankie speaker, net iets wat uit die notule van die 14de Junie, ek probeer nou die punt opspoor hier in die dokument, maar ek dink raadslede sal deeglik bewus wees van die item wat op die agenda was rondom die uitnodiging wat die direkteur infrastruktuurdienste gekry het om die study tour na Denemarke te onderneem. Dat die raad besluit gemaak het daar rondom, daar is nog nuwe inligting wat natuurlik op die tafel gekom het, wat finansiële implikasies vir die munisipaliteit inhou. So ek sal graag net wil hê ons moet 'n bespreking daar omtrent hê, want dit is amper so 'n omission binne in die resolution wat geneem is, en ek wil dit graag net onder die raad se aandag bring, dat die raad sy mind kan apply daar rondom, en dat ons besluit daar omtrent kan maak, maar ek wil graag versoek speaker dat dit in komitee bespreek word. Dankie, MM, ons doen dit so. Speaker, ja, by 2 speaker, sal ek net dat ons ook daarom so gou as moontlik 'n antwoord kry daar op die aanbeveling van die wijkskomitee van die stegies, vir al die stegie in Oumele en Asterlaan, vir die toemaak daarvan, maar daar is ook 'n versoek dat stegies oor die algemeen in wijk 2 toegemaak word, want dit skep net probleme vir die omliggende inwoners. Dankie, raadsheer. Ek het hom gekry is onder sake vir bespreking en is die 3de punt. So maak net 'n notaatjie vir ons asseblief, mevrou, dat ons net spesifiek daaraan aandag gee dat dit na die regte direktoraat of bestuurder toe gaan en vir raadsheer Jantjie so gou as moontlike antwoord daarop gee, dat dit immers net bespreek word. Dankie, raadsheer. Verklarings en of mededelings deur die voorsitter. En briewe van dank, ek het niks gekry nie. Maar ek neem aan die mense is nog steeds dankbaar, maar funksies van die maand, ek het geen ontvang om te rapporteer nie. Aanwys van afgevaardigdes, ek het ook geen daaroor ontvang nie. Dringende sake deur die speaker voorgelê. Ek het net een versoek, en dit is dat raadslede asseblief net kennis neem van ons opleiding deur die prokureur Anton Coetzee op die 10de. Dis ons geleentheid om regtig al die vrae wat ons het rondom dissiplinêre optredes, die kodes, die reglement van orde, uit reeds vir my die agenda deurgestuur, maar met die versoek het ek dit nie nou al versprei nie. Maar dis 'n geleentheid vir ons om lekker te sit en met 'n kundige
uitklaring te kry oor alles wat ons dalk kwel. So, dis die enigste aankondiging wat ek wil maak. Terugvoering vanaf raadslede oor vergaderings bygewoon, is daar enige raadslid wat terugvoering wil gee oor vergaderings bygewoon? Doodse stilte, dankie tog. Verklarings en of mededelings. Ja, ek dink wat ek ook gesê het, die SALGA induction vergaderings was deur verskeie raadslede, ook myself bygewoon. Die werkskomitees begin nou in Augustus maand. So vanaf nou Augustus maand sal ons sekerlik verwag dat almal wat die werkskomitees bywoon, dat ons kan terugvoering gee in die raadsvergaderings. Dankie. Dis 'n belangrike een, daai burgemeester, neem kennis, dis nie virtueel nie, julle moet stad toe ry en op die N2 om daar te kom. So neem maar kennis daarvan betyds. Verklarings en of mededelings deur die uitvoerende burgemeester. Burgemeester, oor na jou toe. Voorsitter, ek het nie enigiets wat uitstaand is nie. Ek wil ook net, as ek deur die agenda werk en deur die bylaag, is dit 'n groot bekommernis vir my. As ons kyk na alle aansoeke wat ons vandag hier gaan hanteer, dat amper 95% van die aansoeke se datums dateer so ver terug as 8 maande en 'n jaar. En daar's ook spesifieke aansoek wat die persoon alreeds, ek dink 2 jaar wag. En ek sal baie graag, en ek het met die MM daaroor gepraat en ek het ook 'n versoek deurgegee. By een van die SALGA vergaderings was daar 'n aanbieding dat iemand sou uitkom om munisipaliteite assisterend te help oor die red tape reduction. So ons moet ernstig daaroor praat. Ek sal baie graag na die vergadering 'n opsomming wil kry, want ek wil duidelikheid kry oor wat is die duidelike en hoe ons kan red tape kan aanspreek. En dat ons tot 'n gevolgtrekking kom. Dit is onaanvaarbaar dat iemand wat skryf na die munisipaliteit toe en dat dit na 'n jaar of na 8 maande eers op die raadse tafel kom en dan as daar ook nie duidelike aanduidings nie, dan moet dit terug nog gaan na publieke deelnameproses wat sê die persoon gaan eers dan weer 4 of 5 maande 'n antwoord kry. Maar dat ons wertewaar kan bepaal dat sodra ons 'n brief kry, dat binne 3 maande dat dit deur die wijkkomitees gaan, dat die publieke en dat is iemand 'n antwoord kry van die munisipaliteit af. En dit is opvallend dat die meeste van hierdie briewe dateer sover as 'n jaar terug. Dankie. Burgemeester, dit is 'n baie belangrike punt en 'n baie ernstige punt of 'n punt wat ernstig opgeneem moet word. Ek dink ons die wijkkomitees begin nou hulle ritme kry. Ons het nou 'n bietjie van 'n onstuimige tydjie gehad met die verkiesing van wijkkomitees en die inwerkingstelling van komitees. Maar ek dink ons is wat raadslede is almal bewus van hoe belangrik wijkkomitees se insette is. En ons moet dit eenvoudig ernstig opneem dat ons geen besluit neem alvorens die wijkkomitee dit nie behoorlik gedebatteer het en 'n aanbeveling maak. Uiteraard is hulle nie almal kundiges nie en uiteraard is die direkteure en die bestuur se insette wat bepaalde caveats uitwys vir ons baie belangrik, maar die begin moet gemaak word met wijkkomitees, daar is jy baie reg. En dis amper die begindatum. As die brief kom en hy gaan na die wijkkomitee toe, dis die datum waar 'n aksie begin geneem word. En dit is nou in ons hande, ons sal dit moet dryf, maar jy's reg, ons sal 'n lys moet maak van alles wat lank uitstaande is en dit kategoriseer en dan per sektor die goed aanvat en antwoorde kry. En soos ek al van tevore gesê het, ons het dit nou eendag hier as wijkraadslede ook gesels en gesê, al gee jy vir die persoon 'n antwoord dat jy het nie nou 'n antwoord nie, maar jy gaan dit verder ondersoek, dit gaan tyd vat, dan is dit 'n antwoord. Maar begin net erns, dat hy net in die stelsel kom. Maar ek dink die wijkraadslede almal is eens daarmee dat dit is wat ons gaan doen, so ons gaan dit nou verder vat. Opvolg? Ja, ek wil net soos ek sê, dit is baie ernstig en ek dink enige
munisipaliteit of leier wil dit sien gebeur dat gemeenskappe moet gedien word. En ek sal baie graag wil hê dat al hierdie aansoeke wat vandag op die tafel is en die wat nog ergens lê, na hierdie vergadering wil ons 'n register kry. Ek dink ons moet ook by elke raadsvergadering 'n register net ingebind kry van alle aansoeke wat ingekom het. Datum, wie die aansoeker, nie die diepte nie, net Paul Swart het aansoek op die 2de van die 2de maand 2020, dit is 'n aansoek, dat ons kan weet, die aansoek is ergens, dit word gedryf, want anders lê dit en kan verdwyn in iemand se kantoor. Maar hierdie proses, wil ek baie graag na hierdie vergadering hê, wat is die ophoud van al hierdie goedes wat 'n jaar nou al uitstaande is al? En dan na dit, wat is daar nog, wat nou nog ergens lê en wat wag vir antwoorde? As so 'n register kan kry en gereeld by raadsvergaderings kan uitdeel, net ingebind kry, dat ons kan weet, iemand het aansoek, want mense bel vir die wijkraad, ek het aansoek gedoen, is my aansoek daar, sodat ons presies kan weet, die aansoek is daar, en dit is by die regte amptenaar. Thanks, Mayor. I think you talk to the converted. That's the way we all feel. Moet ons dan, ek gaan nou 'n willestelling maak, maar kan ons dan vir jou vra om iemand 'n taak om vir ons terugwerkend na 'n jaar of 2 vir ons alles wat uitstaande is te lys, dat ons so 'n register opstel en dat ons dit van 'n kant af vat, van die oudstes na die jongste. I think that can work well. Can we minute it like that? Yes, we can. Thank you. Dan is dit oor na jou. Baie dankie Speaker, miskien net voor ons in die items self indelf, hier's net 2 aanvullende items wat agterna ingekom het wat 'n bietjie laat na raadslede toe gesirkuleer is. Ek dink die een het te doen met commonly referred to a 599, maar ek weet hy het nou 'n ander erfnommer in die tussentyd gekry. Dis 'n item wat Tracy net die al jou raadslede wat nie voorheen betrokke was by daai prosesie net om hulle op hoogte te hou en vir al die wijkraadslede in daai verband. En dan ook is daar ook 'n item rondom die SALGA, die verteenwoordiging van Agulhas munisipaliteit op die SALGA komitees, die werkgroepe. Nou daar was reeds 'n besluit gemaak, maar daar is sommige werkgroepe wat nie deel was van daai besluit nie en ons wil net graag hê daar moet ook raadsverteenwoordigers toegedeel word aan daai. So dis net items, dink ons kan dit inpas seker maar 11.36 en 11.37 Speaker. Is dit al? Ek het nie een gemis nie. Oh, sorry, opkar is die ander. Ons sal hom so hanteer. Die een gaan in komitee. Dis reg. En dan hierdie een van die shield hy is ook apart en so kom. Ja, hy is in die agenda, maar dis net 'n Okay. aanpassing. Let hom so, dankie. Speaker, just a request, Speaker. I know that the officials are very busy, but I think it's quite problematic when we receive items for the agenda that needs to be discussed and considered a day before the time. There are some of us, there are new councillors we have to work through. There are other alternative documents that we also have to study in this regard. Because sometimes we might be sitting here and you might approve things that you don't even have a good grasp of it. So I would really like, especially to the administration, to please at least 48 hours or at least 72 hours so that we can have enough time to go through the documents. Thank you very much, Speaker. Councillor, point made, point taken. Ons het dit die vorige keer ook gesê en mevrou Jonker gaan my nou uithelp hier. Ons het vir haar gesê, jy stuur donderdagoggend of woensdagmiddag 'n briefie uit aan almal en sê, is die punt nie môre hier is nie, is hy nie op die vergadering nie, punt. Klaar, einde van die storie. Maar hier is goed wat ons, hierdie een van in komitee, ek verdedig dit nie. Ek sê net, dit gaan net vir kennisname as agtergrond wees, ons sal hom op die volgende vergadering dan hanteer. Maar jou punt is korrek, and we'll desperately try to keep to it. And so the message goes out to directors and managers, please, let's have it on Thursday morning, and so we can send it out by Thursday afternoon or Friday at latest. This is now an exception that we have a meeting on the Wednesday. It's normally on a Tuesday, which means we scored a day, if you like, but that's not the norm. So, but I'm not going to labor the point. You all get the message. Thank you.
Thank you very much, Speaker. Item 11.1 has to do with the service level agreement for the use of purified effluent. Now, the item is the background of the item is in point number page 5 of the agenda, where we had applications from 2 applicants, one in Napier and one in Bredasdorp, to purchase effluent from the municipality, and you will see the financial implications is listed on page 5 of the agenda, as well as the management recommendation. This has also gone to the Infrastructure Services Committee, which supports the management recommendation. But before we go into the recommendation, I would like to give the Director Infrastructure Services an opportunity just to provide some input in terms of that, or Shane, or yeah. Yeah, also maybe just a speaker request from my side is that colleagues would know when their items are going to be discussed, and it needs to be recorded. So like Shane is doing now, we would also request other colleagues. So when you know your item is coming, be proactive and come to the to that specific microphone so that the discussion can just be recorded as well. Thanks, Shane. Good morning, everyone. So the Bredasdorp wastewater treatment works was upgraded in 2021. We're busy with a water use license application now. Since the effluent quality is of high standard now, there's been a request from the golf club close to Bredasdorp to buy some of our treated effluent. Similarly, we're busy upgrading Napier wastewater treatment plant, and we're expecting high quality effluent there since we're employing MBR technology there. And the farmer downstream of the wastewater treatment works in Napier also requested treated effluent from us. And obviously, to be fair to everyone, we decided, okay, we will sell, or there's a request to buy some of this effluent. So we will sell the effluent, or we want to sell the effluent to the downstream users and get some income for the municipality also. We need to have, we drew up a service level agreement with both parties, and we need to have council approve this SLA, because this will be included in our VULA, our water use license application. Unfortunately, we only have 200 days from the date of submission until the final approval of the VULA. So, yeah, council needs to decide, are we going ahead and selling the treated effluent to the downstream users or not? Initially, self-explanatory, we discussed at the infrastructure services committee, so the management recommendation council, and it is being discussed in terms of Ja, dankie Speaker. Ja, nee, ek was een van die raadslede wat dit ondersteun het, en ek ondersteun dit nou nog. Iets wat ek net graag sou weet is, hoe kom hulle op die prys uit? Dit is net interessant, wie bereken die prys of hoe bereken hulle dit? Want dit weet ons nie. Ons het kyk na, we looked at other irrigation boards and also other municipalities, what they charge, and that's how we came to the amount. Okay, thank you, Speaker. Net seker maak dat het ons genoeg water. Ek weet toe ons when we were busy with the upgrading of the Bredasdorp waste site, I think some of the pipes that was connected to our the glaskasteel that was ek sê was damaged, you know, while people was busy there. Ek wil net vra, is daai pype nou herstel? Dat ons genoeg water het voordat ons koop vir ons sportvelde? Want ek dink ons sportvelde word ook daarvan nat gemaak. En dat ons ook in die toekoms kyk, ek weet nie hoe die verbindings is nie, die Parkstraat sportgronde, ek praat onder korreksie, was ook, of word ook daarvan besproei. Ek weet die mense in die verlede het gekla van as daar tekere wind waai in die glaskasteel en Parkstraat, maar nou is die water opgradeer. So ons sal genoeg water het vir ons eie gebruik voordat ons dit verkoop. Wat is die toekomsbeplanning? En dan ook die sokkerveld onder in
Oumjuleweg daar onder in Zwelitsha, of dit ook later miskien gekoppel kan word, want ons moet kyk, ek meen glaskasteel is op hierdie oomblik pragtig en is mooi, dis groen, dat ons net ons eie geriewe ook na kyk en dat ons nie drinkwater gebruik om ons eie geriewe nat te maak nie. So ek wil net seker maak, ons gebruik eers, kyk na ons eie gebruik en dan voordat ons dit verkoop. Thank you. Dankie burgemeester, dat jy vir ons 'n antwoord, Shane. Okay, so Parkstad en Glaskasteel is alles in een lyn wat ook van die wolwerke kom. Hier, daai pipeline is reggemaak. Ons kan nie irrigation water gee aan enige entity op die oomblik nie, as gevolg van ons het nog nie 'n water license nie. So as ons dit gaan doen, dan breek ons die wet, as ons teen die wet. So ons moet eers ons water license in plek kry, dan kan ons irrigation water gee. Ja, speaker, ek praat nog onder korreksie, maar gelukkig meneer Brees is hier. Ek dink amper Zwelitsha is ook aangesluit. Ons het die pipeline gelê, goed, so alles is Zwelitsha. Dankie. Dankie raadsheer. Geen verder vrae nie. Dankie Shane. Okay, Sein kan maar sit, hier's nog 'n paar items van hom. Okay, kan ons dan nog net voor 'n sekondante voorstelling sekondant kry vir die management recommendation op bladsy 5. That is that council approve the service level agreement between the Pieter Groenewoud Trust as well as the Bredasdorp Golf Club for the purchasing of the purified effluent for irrigation purposes. Raadslid Olwage en daar's 'n sekondant Raadslid Donald en ek aanvaar julle sê dit ook van hierdie kontrak wat voorgelê is, né? Dankie tog. 11.2 is to do with the approval of the Suiderstrand Voluntary Firefighting Association. They want access to use the fire hydrant and act as water warriors for the area. Nou, dis 'n aansoek van 'n vrywillige organisasie in Suiderstrand wat natuurlik ten doel het om in enige brandsituasie dat hulle dan net kan aansluit by die munisipaliteit se fire hydrants en dan ook natuurlik toegang tot die water het. So dit sal natuurlik ons reaksie in enige vuur van veral in Overberg distriksmunisipaliteit se geval sal dit dan komplementeer. So is eintlik self-explanatory, so the management recommendation is on page 7. It was served before the Infrastructure Services Committee, and that is for council to grant permission to the Suiderstrand Voluntary Firefighting Association to use municipal fire hydrants and act as water warriors for the area. Raadslede, daar is die punt. Ek dink Shane kan ek 'n kans vat en sê jy sal dit bestuur dan, menende uitwys waar sit die verskillende punte en hoe hulle dit moet hanteer en hoe dit moet gebruik word. Ek aanvaar jy bestuur dit. Yes, speaker, ons het klaar die punte vir uitgewys. As hierdie item goedgekeur is, sal hulle net deur 'n klein of 'n kort training moet gaan en dan sal ons dit beter bestuur. Thanks, MM. Speaker, it's also related to especially the fire hydrant. I see it's a very good thing that the people in Suiderstrand is doing, and I also see that the district municipality provided the training. And as many of you guys know, that Ward 3 is always a big problem challenge in terms of fire. And one of the requests that I've made in the past was also to have a fire hydrant, especially in the area. And then it was said to us that they can't put up a fire hydrant there because Zwelitsha is not a formal dwelling, but it is the area that has got the most fires. So definitely, I think, you know, it's when you look at this in granting permission, and I don't even think that Suiderstrand has got so many fire hazards as the people in Zwelitsha, because if you have one fire, you have one shack, you can have 10 shack fires. So I definitely think also council should consider that, because if we have a fire there, Mayor, Speaker, when the fire department gets there, the shacks are all burned down to the ground. And I definitely think we should consider putting up also a fire hydrant there. I also think we should give support there so that we do not have, so that we can be consistent, Speaker, man, in that regard. So it's just a comment there. I think our MICO member from the district would like to add something. Thanks, Councillor Burgemeester. Voorsitter, dit is so in my geskrywe. Ek wil net vra dat ons dit ondersteun
aan Suiderstrand, maar dat daar onmiddellike plan op die tafel geplaas word deur ons departement, dat ons die distrik, ons betaal vir die distrik R1 miljoen plus in 'n jaar. Die uitdaging is in Oukamp, die uitdaging is in Bredasdorp, die uitdaging is in Napier. Maar dat ons in die volgende paar maande 'n plan op die tafel sit, hoe gaan ons 'n beter diens lewer, veral met shack fires. Maar dat ons kyk hoe die distrik munisipaliteit vir ons gaan ondersteun, maar dat ons ook begroot voor. Ek meen hierdie waantjie wat vir ons gewys was met 'n generator op, dit is iets simpels. Dat ons in ons gemeenskappe waar die risiko's, dat ons opgeleide mense het, dat ons 'n waantjie het soos dit in Struisbaai Noord, dat ons 'n waantjie soos dit het naby Suiderstrand, ergens parkeer, en dat ons iets soos het in Napier. Dat ons in die volgende jaar of 2 jaar daarvoor begroot ook, in samewerking ook met ODM. Opgeleide mense, sodat ons, wanneer ons weet vanaf Bredasdorp of Struisbaai Napier toe, of vanaf die brandweerstasie selfs onder in Suiderstrand. Jy weet, as 'n shack fire is, en dan is daar 2 of 3 wat brand. Sodat ons op het kan wees. Dankie. Dankie burgemeester. Niemand gaan daarmee stry nie. Voor ek my kommentaar lewer, raadsheer. Ekskuus tog. Ek dink ek het van tevore 'n melding gemaak daarvan dat die distriksmunisipaliteit in samewerking met Santam waantjies gaan voorsien in die wijk 3 se informele area. Hulle gaan ook vir die mense opleiding gee om dit te kan doen. Al wat Agulhas munisipaliteit moet doen, is om 'n struktuur daarop te sit waarin daai waantjie veilig bewaar kan word. Anders help dit nie. So ek sal daai weer met Reinhard Geldenhuys opneem. Hy is besig gewees om daarmee te doen, want dit is 'n behoefte wat daar in die omgewing is en die ODM het gesê hulle sal daarmee behulpsaam wees. Dankie, Speaker. Dankie raadsheer, dis goeie nuus, maar ek wou raadslid Lou, ek wou vir jou gesê het, gegee ons gesprek as wetskomitee nou die dag. Jy weet wat ek wil sê. Jy's intelligent genoeg. Skryf asseblief in julle notiele vir ons die versoek, sodat dit kan in die proses kom formeel. Dat dit nie net 'n storie is en 'n versigtiging is nie, maar dat dit geformaliseer word. Baie dankie. Speaker, so ek neem aan as 'n voorstelling sekondant vir die management recommendation op bladsy 7. Ek dink dit is eenparig. Dankie burgemeester en raadsheer Nieuwbou. Dankie. Okay, de 11.3 is the Elim Water and Sewer Services. The purpose of this report is for council to request to the Department of Water and Sanitation to remove Cape Agulhas Municipality as the Water Services Authority for Elim. Ek weet dit was ook daar was baie bespreking het gebeur by die infrastruktuurdienste portfolio komitee. So miskien Shane as jy net vir ons 'n bietjie meer kan toelig. Op hierdie stadium is die versoek net dat Cape Agulhas munisipaliteit nie meer die Water Services Authority is nie, maar dat die dienste in elk geval sal voortgaan soos normaal. Okay, net 'n bietjie just to give some background on this. If you look at what's happening at other municipalities, and I'm sorry to bring it up as an example in Kanaland, where at the moment they're under administration by Water Services by DWS because of non-compliance and directives that was ignored. And then also SANS 241, which is your water, and SANS 242, which is your sewer regulations, is being updated now and it's becoming more stricter now. There's a new minister for DWS, for the Water and Sanitation Department, who's brought back the green drop and the blue drop audits. Unfortunately, Cape Agulhas did not score, or our score did not change for the last green drop audit, and I foresee for the blue drop audit, we're going to have a similar situation. Part of this is because Elim is bringing down our scoring. Besides the blue drop and the green drop, we should remember that there is regulatory requirements for the municipality. And if Elim does not adhere to those requirements, we can face first a non-compliance directive and later penalties and also maybe end up in court. So I've requested with DWS to remove Elim from our for us as a Water Services Authority, and they came back to me and say it needs to come from the council. The council needs to formally request it from DWS and then they will consider it.
So this is just to protect the municipality from legal steps that can happen against the municipality. Baie dankie Spreker. Ja, as wijkraadslid van Elim is ek tog besorgd oor die inwoners van Elim as ons dit gaan doen, maar ek verstaan die wettige aspek rondom die blue drop en die green drop. Maar ek wil net graag versoek vanaf Shane en sy kantoor dat hulle tog met 'n plan voor 'n dag kom om Elim aan die hand te vat. Ons as kam met 'n statutêre reg teenoor die inwoners van Elim. En ek versoek ook dat ons 'n tydgleef daaraan koppel. Sê byvoorbeeld oor 3 maande, dat hulle ten minste met 'n plan voor 'n dag kan kom hoe om Elim aan die hand te vat en Elim te help om hulle blue drop en green drop te verhoog. Baie dankie. Thank you, Deputy Mayor. I think to help them stands to reason. We're not going to doubt that. But Shane, I guess you have to stay within regulations and acts, but you hear the request. Somehow we have to assist. Comments, please. Burgemeester. Ek net daarby voeg wat die onderburgemeester sê, jy weet daar's en ek het al verwys en ek wil net soek waar daar is 'n bestaande ooreenkoms wat geteken was deur 'n vorige MM Stevens en die opsieningsraad oor hulp en tegniese bystand en ondersteuning aan Elim gemeenskap. En ek stem saam, ek ondersteun die versoek, want ek meen met die laaste SALGA PC meeting in Johannesburg, dis nie goed as jy daar tussen ander munisipaliteite sien en jy sien Agulhas doen nie goed met blue drop nie. En ek verstaan nou hoekom dit is, en dat ons dit tog ondersteun. Maar en ek stem 100% saam en ondersteun die versoek van die onderburgemeester dat ook die departement vir ons binne die volgende 3 maande plan van aksie, hoe ons ook die standaard van dienste lewer in Elim net kan ondersteun en ook leiding gee. Dankie. Burgemeester, ek dink die punt 2 van Recommendation Infrastructure Services Committee that further discussions be held for service delivery in Elim and Spanjaardskloof has to be taken forward. I think that's the answer, so that you can discuss the pros and cons. Is that accepted? Kan ek net vra dat dit 'n collective discussion moet wees met die executive en met die infrastructure department, dat dit nie net van een departement afkom nie, dat daar consensus is oor waar ons. Ja, Speaker, dis juist wat ek wou net seker gemaak het rondom discussions with PHELD, is die bedoeling dat ons interne besprekings het of die besprekings met die Elim opsienersraad, met ander Department of Water Affairs and Sanitation for instance, wat is die bedoeling van hierdie, ek wil net nie mense daar moet dubbelsinnigheid het, want die aksie moet natuurlik uitgerol word. So my versoek is dat ons nou van council kry dat hulle request van DWS om vir ons aftel as die Water Services Authority vir Elim. Wanneer dit goedgekeur is daarna, dan kan ons met Elim as 'n collective ontmoet om sê, right, nou moet julle huis in orde kry basies. We have consensus, I guess. Thank you. Thanks, Speaker. The next one, 11.4, is also a very innovative community-based project introduced by Shane's department in collaboration with Cobra and Lixel, and that is to train community members in basic plumbing and entrepreneurial skills. So, Shane, can you maybe just give us a bit of background around this, please, and how this is going to be rolled out? Yeah, this is to uplift the community and give them a training, like you said, in basic plumbing, and then also if they want to start a business, just some guidelines how to start their own business. We get a lot of young people who come to the office and they register for the EPWP program, but only a handful of them actually get work. So this will assist them in getting
some basic skills so they can maybe find a job someday. Thank you, Speaker. Shane, ek dink ons moet 'n bietjie meer inligting kry aangaande die training, want ek dink daar is nie nou al reeds plumbers is, maar hulle is nou nie gesertifiseerde plumbers en ek dink die opleiding kan hulle in daai rigting vat. So asseblief, as jy kan een of ander tyd gee ons net 'n bietjie meer inligting. En dan wil ek ook verder versoek dat die projek nie net in Bredasdorp uitgerol word nie, maar ook in alle dorpe binne Agulhas. Want dit is 'n probleem dat van ons mense buitekant in Napier, Elim, Struisbaai, Anderston, wil graag deel word van die projekte en die geleenthede, maar hulle kry net nooit daai opportunities nie. Dankie. Dankie, raadslid. Speaker, ek dink die deputy het my iets gevra wat ek vir Sean wil vra, maar dit is ook iets wat ek wil weet. Mense wat nie geletterd is, kan hulle ook deelname het in dit? Of gaan dit miskien nou net of is dit nie vir praktiese net? Okay, so wat die training behels is basies maar net basic plumbing skills, hoe om 'n assistant te verander, hoe om 'n lekkasie reg te maak. Ons gaan nie in detail, want dit is 'n one-day training session, so en Cobra doen dit op 'n voluntary basis. Hulle word nie betaal of hulle kom met hulle eie omkostes. Ek kan vir hulle vra om meer as 1 nag beskikbaar te maak, maar ek dink dit gaan ons moet kyk hoe dit werk. So verband met die ouens wat nie geregistreer is, die plumbers, hulle kry ook training, maar hulle kry ook ander training hoe om sy besigheid aan die gang te kry. Ons kan vir hulle guides of ons kan vir hulle advies gee hoe om te register, maar die ouens gaan nie dit vir hulle doen nie. Dit is 'n proses wat hulle self moet loop. Die hele munisipaliteit word genooi na die training toe. Sal hulle dan 'n rooi seël kry as hulle klaar is, want jy weet, jy moet 'n rooi seël hê om die plumbing af te teken, want in Bredasdorp sit ons met die probleem, dat daar is plumbers, maar hulle kan nie eens hulle eie werk afteken, hulle moet iemand betaal om dit te doen. Nee, ongelukkig nie. Om so iets te doen, moet jy 'n plumbing course doen en dan moet jy 'n trade test gaan voltooi. Raadslid. So Speaker, we just want to request that if the opportunity in the training comes to Agulhas, that it must be open and transparent so that we can all we want to know about it before, it gets distributed, because we don't want a situation where we talk about these type of trainings in council, and then when you inquire about it, you find that the people has already been identified. So please open and transparent so that we give everyone an opportunity to apply for this opportunity. Thank you, Speaker. That's a fair request, but I think, again, you know what I'm going to say now. Take it to your ward committees, get the names. Bring the names to Sean. To Shane, sorry. Sean sal betaal, maar jy moet die kursus doen. My raadslid Lou, ek is ernstig as ek sê, vat hierdie inligting na jou wijkskomitee toe en bring dit dringend terug na Shane toe en kyk wat die getalle is, sodat Shane dat daar volgens kan beplan en begroot asseblief. En dan vat ons dit daar vandaan. Consensus, dankie. Yeah, thanks, Chairperson. There's a comment from my side. You will note that there's a couple of focuses on this initiative, and it's really a very good empowerment initiative in our community, which is much needed. But you will see there's also a focus on skills development. There's also a focus on entrepreneurship development, and there's very important focus on how this is going to be communicated. So again, I would really encourage officials to get that internal mechanism in place and work in a coordinated manner. Nombasa dat Lauren byvoorbeeld moet deel wees van so 'n discussie. Oscar se team moet deel wees van so 'n discussie, want ons kan nie verwag dat Shane hulle die entrepreneurship gedeelte of die skills development gedeelte daarvan moet manage. So this must be again, as Shane requested, a collective effort from all of us within the municipality. And then very important, Tracy, very important, there must be a effective and efficient communication strategy. How people is going to be made aware of this. Luzette, for instance, it's important that people with disabilities also are not shut out of this process. They must be part of this process. Gracias. Ja,
Ek stem saam dat dit is 'n baie belangrike projek en dit ons moet nie in die oog uit verloor wat in ander plekke gebeur met veral met die waterskaarstes. Dit kan by ons ook gebeur en ons moet vroegtydig begin optree en as jy luister oor die kursus wat oor 'n dag gaan gebeur, dan kan jy dadelik sien en sy het dit ook genoem dat dit gaan oor pyplekkasies, toilette wat loop aan mekaar, wat jou damme goed laat leegloop en daarom is dit so baie belangrike ons vat nie by netisie van hierdie klein lekkasies nie, maar dit is die goed wat veroorsaak dat ons naderhand nie meer water in ons damme het nie. Baie dankie. Dankie, Raadsheer. Ek kon dit nie beter gesê het nie. May I just add that please keep Nombasa in the loop as well, because she's got a variety of such courses and can assist with not only the planning and not only the screening, but also maybe get money outside if possible. But my comment is just showing keep Nombasa in the loop, please. Thank you. Speaker, net vir interessantheid, Alva, ek het eergister het 'n gestremde ouetjie my gestop. En toe vra ek vir hom sommer hoe gaan dit? Toe sê vir sy naam is Poppy, een wat so loop. Toe sê nee, het gaan goed sê. Toe sê maar ek wil hom dig kom sien dat ek het 'n lekkasie my zink lek. Net vir die municipaliteit sê om kon regmaak. Toe sê ek vir hom, maar toe jy jou huis gekry het, toe is dit jou verantwoordelikheid, toe begin jou verantwoordelikheid. Jy moet sommer aan naby, as jy nie 'n plammer in die hande kry nie, vra jou bure om dit vir jou te kon regmaak. Jy sien, dit is die jobs wat die plammers kan regmaak. Dankie, Raadsheer. 11.5, Speaker and Councillors, Social and Labour Plan of the Bontebok Limeworks. This has served before the Infrastructure Services Committee, and this is basically to present to Council the approved Social and Labour Plan of Bontebok Lime's work for Council to take note and consider. I'm not sure, Abdulaziz, will you be able to give us a bit more background on this? Through you, Speaker. Good morning, everybody. First of all, this item is part of Bontebok Limeworks CSR projects. So they normally do community projects within the Cape Agulhas region. And this is for councils. It needs to be tabled to council for council to note and acknowledge the activities within the community. It is one of the requirements of DMRE, Department of Mineral Resources and Energy. And it's part of their 1%, it's a part of their 1% contribution of the CSR. They've, I think, a multifaceted team within Cape Agulhas, Tracy, Luzette, and all of the team engage different NGOs to see who wants to get involved with a community-based project. And we then had one NGO that got involved and they withdrew at the last minute. And then the Zero Waste Association of South Africa is doing work with Cape Agulhas Municipality from an awareness to reduce organic waste that goes to the landfill. And they've at risk already commenced with a project that is happening at the old PNB Lime site where they're making compost. So they take people from the landfill site, the waste pickers from the landfill site, give them some PPE, safety vests, etc., and they teach them how to make compost. They've taken them to Constantia. So the project is underway already at risk from the NGO, so they've commenced already. The NGO is Zwasa. And so the plan, the full plan is there. I think Councillor Lowe was already at the site. I think they've seen the work that is being done with the training of the locals to make compost and to divert organic waste. So this is part of, I think it's if I'm not mistaken, I think it's a 5-year plan to have this composting ongoing with the waste pickers to integrate them into the economy, the green economy. Thanks, Mr. Jacobs. Any comments? We all take note of this. Thank you.
Thank you, Speaker. The next one is the Cape Agulhas Municipality illegal dumping clean-up strategy. This has also been thoroughly discussed at the Infrastructure Services Portfolio Committee. All the information is within the item itself, in the report itself. Not sure, Mr. Abdulaziz, want to highlight anything out of the report? As council knows that illegal dumping is a nationwide problem. It's not endemic to Cape Agulhas only. It's part of the nature, the fabric of society. I remember back in the day, 30 years ago, they used to have zip it in the zibby bin type of, awareness already that time. But in the last few years, illegal dumping has been on the rise in the country. I think the city of Cape Town spends 380 million rand, almost our entire budget, just on cleanup campaigns. What we do is we try and be proactive, and every 3 months, every 6 months, we review the illegal dumping strategy and the interventions. And I just got off the phone with Mr. Linnett. I just went outside and I said, but Mr. Linnett, we're having an illegal dumping strategy all the time. He says, yes, sir, it's to update the council of all the activities that we will be doing in the next quarter. So it focuses more on detailed interventions to prevent. It's about awareness campaigns, and two of the things that is very pertinent in this illegal dumping strategy for council to note is the placement of smaller skips. That is the one to prevent this illegal dumping strategy, illegal dumping activity. And the other one is from now until October, there is a big focus in Ward 3. And also Mr. Linnett has also indicated that part of his strategy was always to employ this pilot residents in the area to assist with but he says that they are constrained because the EPWP budget is nearly halved, so it does have an impact. But the strategy is tabled at council today. Any comments? Raadslid Jantjies, jou hand is op. Okay. No, thank you very much for the strategy. We did read through it, and I always say in council, it's good to have a plan, but the implementation of it, and really, if you have budgetary issues, then the strategy at the end of the day will just lay there. But I definitely think we have to look at also alternatives. Trying to get the community involved, and one of the suggestions was that I made was we should have something similar like they have in Hermanus there by 7-Eleven, one of those, also what they did in Struisbaai, one of those little hockeys where people can go throw the stuff in there, and then we have somebody there that can separate the waste. Those are one of the things that we might be able to look at, because really, and having a team that cleans once a week in a ward and then go to the next ward, it's not working really, because you will find that you clean here today and then tomorrow the place is dirty again, and then you have to wait another week, and then so really we have to come up with an alternative, and we really have to workshop, alternatives, Speaker. So yeah, thank you very much. Speaker, we appreciate the inputs and also the proactive involvement of Councillor Lowe in, getting the community active and engaged in the bekamping. Thank you very much. Ja, ek weet dit is 'n groot probleem, en dit is soos Aziz gesê het, dat hierdie probleem raak net al hoe groter en groter, en jy moet goed anders doen. En ek hoop die klein skip werk, maar ek kan nie sien dat dit werk nie, want voorheen was daar groot skips, nou alles jy is nou net kleiner. So ek kan nie sien hoe dit kan werk nie. So jy moet ander maniere vind, en ons het al voorbeelde gemaak wat ons kan doen. Maar soos ek sê, dit kan nie in 'n raadsvergadering bespreek word nie. En soos ek sê, dit help ook nie, jy het planne en jy wil dit nie probeer nie. Dat beteken dit ook niks, dan moet die vullis maar ophoop. So, maar laat hulle probeer die klein skips. Ek hoop dit werk, want ons wil 'n oplossing kry, maar ek kan nie sien dat dit gaan werk nie, op rede ons het groot skips gehad. Al verskil is, die klein skips gaan nou net die helfte vat, en die groot is het net dubbel gevat. Maar of die mense dit gaan binne ingooi, dit weet ek nie, want die probleem die groot skips gewees, hulle het hom langs daar gegooi.
Maar hulle het ook ons gesê hulle gaan EPWP mense nou kry om dit daarom in te gooi elke dag op weet ook nie so nie. So ons hoop maar dit werk, dankie. Dankie. Ons neem kennis. Wie take note, burgemeester? Baie dankie. I think the recommendation is clear that we take note. Maar binne die byla MM en voorsitter speaker is dat op bladsy 78 that's clearly stipulated all the challenges. En ek meen ook ek dink as ons dorpe wil skool is een van die dinge opsigbare goedes dat ons werte waar vir Aziz en Walters afdeling ondersteun waar ons kan. Maar ek wil baie graag na die vergadering dat ons met Walter miskien net weer 'n sessie het, want die uitdagings, die challenges is baie duidelik wat uitgestip het in die plan. Hoe gaan ons die uitdagings aanspreek? Die groot verskil tussen die klein skips wat ek al maande lank advocate is dat die groot skips was, ek meen in 2016-17 het ons die groot skips verwyder, want die groot skips staan, as jy kyk na die informele area in Bredasdorp, daar was 1 of 2 skips in daai groot area neergesit. Nou iemand moet van Bredasdorp af Napier te loop om by die skip uit te kom. En die skip was hoog en die dag is meestal vroue mense bereis en kan nie goed binne en die goed is gegooi kry nie. So die klein skips wat ons sê probeer dit ergens op strategiese plekke. Ons weet presies waar mense nou al dumping doen. Sit 'n klein skip daar neer met 'n EPW werker in die vicinity sodat die persoon dit ingooi wat dit skoongemaak kan word. Maar die grootste uitdaging is dat ons die departement beopdrag om met 'n survey of 'n opvoedingstaak. Ons moet vir mense weer en weer sê. Vir kinders sê, as jy die winkel uitstop, sit jou pakkie chips se papier in jou sak en dan gooi dit by die huis in die vullestorm. En nie werkskep om dit langs die pad te gooi nie. So ek wil baie graag hê dat ons dit probeer die small skips, want dit is iets van die innovative thinking. Jy weet, hoe gaan ons dit elimineer oor die vullestortings? Ek dink die aksie is daar, maar die uitdagings is daar, solutions daar, Walter het baie duidelik gesê, maar die plan moet nou, ons moet kyk na die uitdagings. Dankie. Dankie burgemeester, konsensus daaroor, dankie. No, Speaker. No, Speaker, I think I'm covered by the different speakers in that regard. I think the monitoring system is a problem. We might have maybe the strategy itself. How do we monitor? That's a problem. How do we interact with the public out there? Because we only discuss in the council, but we don't come out and discuss with the public. What is it? What are the implications? With this regard, I think that we must always go back to the public. We mustn't say that we're going to blame also the ward councillors because they're not doing their work, but the leadership doesn't play that role. So I'm thinking that let us go back to the public and tell them what is happening, because this process is very, I don't know, I don't want even to repeat what other councillors just said. It's hectic and it's very problematic as well. And it health hazard also to the community. Okay. I hear what you're saying, Councillor. I wonder if it would be fair to say discuss it at ward committee level as well and see if there can't come proposals of the ward committee to also engage with the public about this. That would be my comment. What committees is not going that's not really done doing. We need to have a clear strategy how we are going to identify all the stakeholders that needs to be involved. What would their roles and responsibilities be, and how are we going to assess them to play those roles and responsibilities? So that must also be part of the recommendation, because I agree with what Councillor Mokotoana is saying. We want to see how the strategy is being implemented and that councillors play their oversight role
on does it work or doesn't it work. So that is why Chairperson of the Portfolio Committee for Infrastructure Services, that also a progress report come back to your next meeting. Say this is what has been done, this is what we tried differently, and this is the impact thereof over a period of time. So that there's regular reporting, and then we also can monitor. Is it working? If it's working, then we must determine why is it working and what can we do to make sure that we maintain that winning recipe. If it's not working, we need to come back and see what can we do differently. So that is what I would want to see in the recommendation part, and instead of only just noting it, and then again the waste education and awareness program, and then also within the director, within the body of, we refer to a coordinated or integrated cleanup campaign, and that worked quite well. I remember Mayberg when we had the challenges that Mayberg's department, Dion's departments, Walter's departments, and some other departments had an integrated schedule. Had an integrated schedule of working together. En toe die geld minder raak, toe gaan elkeen weer in sy eie aparte departement en probeer op hulle eie, en die verwagting is eintlik as die geld minder raak, moet jy eintlik meer saamwerk om te kyk hoe jy die bietjie resources van almal kan saampool om 'n groter impak te maak. So director, what I would just like to convert this comment into making sure that we've got a comprehensive implementation strategy focusing on waste education awareness, and also make sure that we update that coordinated cleanup, because I noticed that most of the dates that have been set there is eintlik baie goed uiteengesit, maar ons het nie gehou by die datums wat ons die aksie sou geloods is nie. So that I would like to be updated to be in line with your target of October 2022. So then at the next portfolio committee meeting, we will actually be able to get a progress report in how our new innovative way of doing things is reaping fruits in that regard. Thanks. Net wat ek nou vergeet het, voorsitter, ek dink ons moet bitter ernstig neem. En ons het en law enforcement moet deel wees van hierdie ding. Jy weet, dit is mense wat moedswillig is. Dis nie donk mense wat hierdie goed gooi nie. As jy nou kyk die pad tussen Bredasdorp en Struisbaai. Nommer 1, ek dink daar's mense wat dit op hulle bakkies agter sit, op die karre die goeders uitgooi. Maar ook die groen trok wat ons vullis ry vanaf Struisbaai en hiernatoe, dit is al 100 keer dat ek nou met daai mense al probleme gehad, Walter weet daarvan. As jy nou ingaan in Struisbaai, voorsitter, daar by die nuwe skool wat gebou is, op die linkerkant, iemand moet daar gestop het met sy bakkie, let langs die pad, of met sy kar het. Hy het vullis net langs die pad gedamp. Nou, moet daar nie konsekwensies wees vir iemand dit hier. As ons iemand wat armoeder is, gaan 'n boete gee. Ons kan weet, hy gaan die boete betaal nie. Maar ons moet 'n voorbeeld maak, is daar 'n wetgewing wat kan sê dat ons hierdie persoon dan kan opsluit vir 'n dag of 2. Dat ons net 'n voorbeeld kan maak. Want dit het nadele vir die meeste goeie mense van ons dorpe. Van mense wat net wil rondstooi. En dit het 'n impak op die vision goeders wat ons sien elke dag. Ons moet bitter sterk optree teenoor mense wat dit oortree. Want dit is onwettige dumping. Speaker, net iets wat ek wil weet, ek sien dat in die report staan dat hulle elke Vrydag die vullis verwyder. Ek het gister 'n introduksievergadering gehad in die wijk en dit uitgekom dat die munisipaliteit nie die vullis in Bergsig eintlik verwyder nie. Hulle stoot dit op 'n hoop. Is dit 'n nuwe ding in wijk 6 nou wat hulle doen of gebeur dit nou in al die wijke? Dis al wat ek wil weet. Meneer Jacobs, jy sit en lag. Het jy antwoord? Speaker, respectfully, it's the first time I've heard about it. It hasn't been brought to my attention, but we can take it out of council and we can deal with this operational issue. But I cannot give you an answer. It's the first time I've heard about it. Of pushing the... Nee, die skraper, die wat dit moet optel, stoot net die vullis by mekaar. Hy los dit net daar. Ek sal dit ondersoek. So hulle tel dit op. Ek sal dit ondersoek, Speaker. Okay, want ek wil net... Yeah, thank you, Chairperson. I don't want to belabor the point, but again, I was in that meeting with Councillor Zanine Martinez, and it is quite surprising to see the goodwill
amongst specifically a lot of women in that area, where they say, listen hier, ons wil nie hê die mense moet ons plek bemors nie, ons wil nie lyk soos die gemeenskappe rondom ons nie. En dit is die een ding wat 'n mens opvallend is in Kaap Agulhas, die mense het nog daai gemeenskapstrots. And you can see it's non-existent around us, and that we need to keep. But fortunately, again, the what do you call it? The excursion of director infrastructure services to Denmark is specifically aimed at a holistic approach to waste management as such. En ek glo as hy daarvan af terugkom, dat ons al die probleme rondom waste management oplos. Thank you, MM. So, Mr. Jacobs, just make sure that you come back, eh? Thanks, councillors. Thank you very much, Chairperson. So I think that is a given with the amendments of the recommendation, Annelies. Okay. 11.7 is te doen met die verhuring van sale. Ons het ook 'n ewige debat gehad en 'n bespreking binne in die bestuursdienste portefeulje komitee vergadering. Ons het omtrent probleme wat ontstaan met die feit dat die sale in Kaap Agulhas is gemeenskapsale, maar dit word ook aangewend vir mense wat fondsinsamelings wil doen en iets wat vinnig geld maak is as jy 'n dans reël. Maar ons kom net agter daar's 'n hele paar probleme wat ontstaan uit daai danse. Niks verkeerd met die dansie, maar die probleme wat daar agter wat daarna uitkom, maar Meiburg sal ons 'n bietjie meer toelig daaromtrent, voorsitter. Speaker, die doel van die punt is om beermaatjies net bietjie strenger te maak wanneer danse gehou word. En toe het ons daar 'n paar aanbevelings gedoen want ons kry baie klagtes. Ek kan maar net noem gister was daar weer 'n tannie in my kantoor gewees oor dieselfde aangeleentheid. Dit gaan rof. En ergens sal ons iets moet doen. Dankie Speaker. As ons kyk na die probleme wat daar ontstaan, dan is dit 'n groot rede tot kommer. Veral wat die leites is wat in ons land gebeur, dat hulle instap en net by tevens gaan skiet. So hulle kan hulle next teken vat, miskien by danse ook. En ons hier het uit aan die mense met goeie doelwitte vir hulle om fonds in te samel. Maar as jy mense nou kyk wat daar gebeur, dan is dit eintlik 'n prentjie wat ons skep dat ons hier 'n saal uit vir 'n smokkel is. Want dit is die tipe dinge wat daar binne gebeur. En as ons kyk op social media, dan post hulle foto's van hoe hulle binne in ons sale ook op rook en gebruik en die glase en whatever die ewels wat daar binne aangaan. So ek stem daarmee dat ons die beleid baie streng moet aanpas. En 'n duidelike boodskap uitstuur dat ons gaan nie dit toelaat, die ewels wat daar binne in 'n dans gebeur nie. Dankie Speaker. Ja, dankie Speaker. Ja, ek het in die komitee vergaderings gesê dat ek is nie 'n danserie, ek het nog nooit gedansie. Maar hier is geen een wat meer betrokke gewees het by 'n dans in Kaap Agulhas as ek. So dit is maar later vra, hoe was ek betrokke? Dit is nou nie vir nou nie. En ek wil vir julle sê, die Anglikaanse kerk, ek hier so 1 of 2 van die aanbevelings wat ek met saamstem en ek gaan nou sê hoekom. Die Anglikaanse kerk was die enigste een wat 'n tyd gekoppel het aan danse. En ek wil dit ook graag voorstel vir Kaap Agulhas. U moet onthou, Kaap Agulhas se sale, moet ons mooi onthou, is nie 'n klappie. Is 'n saal wat uit hier, dit is so, ons moet dit daar volgens doen. Nommer 1 is, hulle tye was gewees, 12 uur, 2400 uur, op 'n Sondag stop die daas. Dan is dit Sondag. En op 'n Vrydag stop hy 1 uur. En ek wil hou by daardie voorstel. En wat ons sê, ons moet hierdie sale beskikbaar stel vir instansies, klubs, en nie vir individue om fondse in te samel, want dit is nie 'n klub, kan ek sê, dit is eintlik waar die probleme kom. Ons kan dit nie sê, ons gaan dit nie toelaat vir instansies nie, want rugbyklubs, cricketklubs, sokkerklubs,
troues en daai goed, hulle hou hulle danse. En dit is beheerde funksies. En ek wil ook voorstel, daar moet sekuriteit, ek stem saam met die sekuriteit, maar nie, wat noem hulle, wat is die geregistreerde. Jy weet, jy het genoem, hulle hou dit vir fondse insamel, maar jy kan ook iets hou om al jou fondse vir sekuriteit of vir die municipaliteit te gee nie. Dat beteken, dat sny jy die mense se kiel af. Dit is wat ons doen met ons entrepreneurs. Ons help hulle van die wal af tot in die sloot. So, wat ons moet doen is, al die organisasies moet hulle sekuriteit hê. Dit is soos al die jare gewees het. Al die jare was dit so. Hulle het meer beheer oor, want dit is so mense, as Steenerse daar sou, dan kon Rangers mense nie daar sien. Dit is net so. En so vir die ander, as die golfklappe daar sou, dan kom die rugbyklappe daar, as die net die golfers kom daar. So hulle het beheer oor hulle crowd. So hulle het hulle mense wat kan toesig hou. So dit is wat ek wil aanbeveel. En dan natuurlik ook die hier. Dit is een van die tekortkominge in Kaapstad, daar's niks vir die jeuggie. Nou die jeug wil nou die ou mense se besigheid toe gaan, jy weet, die jong mense begin te daas. Die klub se daas begin 8 uur en hy stop 12 uur of hy stop 1 uur, maar die jong mense se begin 10 uur en hy stop 4 uur, 5 uur. So daar moet gekyk word na ondentlike geriewe en dit is nie net die raad se pliggie. Waar daar ontspanningsgeriewe is vir die jeug, want hulle wil ook uiting gee aan hulle en ons moet aanpas by hulle. So ons moet definitief ernstig kyk vir 'n ontspanningsplek, want op die oomblik, dis wat nou daar gebeur, daar is nie meer 'n windmeelie, daar is nie 'n klap millie, daar is nie 'n hentiesie, waar die jong mense naartoe gegaan het, en dit is die probleem wat ons op die oomblik met sit. Baie dankie. Ek wil volkome saamstem met wat raadsheer Jantjies sê. Ek dink in 2013 was daar 'n groep jong mense ook gewees wat ook die munisipaliteit genader het vir 'n stukkie grond waar hulle amper soos ontspanningsplek. En tot dusver het dit ook mos nog nie gebeur nie. En dit is een van die redes, as daar nie alternatief is nie, dan skep jong mense vir hulle 'n tipe alternatief. En wijk 3 en die sale is nou daai alternatief en dit is waarmee ons sit. Maar die probleem is waar wat Dirk sê, daar moet sekuriteit wees, want met alcohol gaan daar gewoonlik geweldsaam, daar gaan allerhande dinge aan. Toe ek nou die aan by die saal aankom, was die persone dronk en daar word hulle ry met die voertuie en hulle kan iemand omry. Maar nou sê jy vir hulle, julle mag nie alcohol binne die perseel hê nie. Dan wat maak hulle? Staan hulle rondom die perseel met die alcohol. Verstaan, so daar gaan altyd iets wees. So ek wil saamstem met raadsheer se voorstel. Met die recommendation van 12 uur en met die sekuriteit, want dit is al wat ons nou op hierdie oomblik kan doen. Ek dink ons moet dit beheer, maar heeltemal stop, gaan ons dan veroorsaak ons weer 'n ander probleem vir die munisipaliteit, speaker. Ja. Speaker, die raadslid Jantjies, ek stem met hom saam. Mens moet die mense geleentheid gee om geld te maak. Veral vir die klaporganisasies en diensorganisasies, maar om te beheer en sê wie's privaat, wie's nie privaat nie. Ek weet nie hoe gaan dit beheer word nie. En dan is daar 'n ander geval ook, ons oortyd gaan 'n bietjie meer raak, want ons opsigter sal daai tyd moet gaan en gaan kyk dat die plek gesluit word 12 uur tot wanneer die toemaaktyd moet wees. Meiburg, enige ander kommentare? Burgemeester? Voorsitter, die maklikste is, ek sê saam, ons kan nie dit wegneem nie. Maar mense is ook dit bekommer, hoe meer goed gebied word, hoe meer misbruik mense, sekere element dit binne in die jeuggroep. Maar ek dink ons moet die onus laat rus op die organiseerders. Hulle moet toesien, en dit staan daar in die bestuursafdeling, dat gereelde oortreders op die swagtes geplaas kan word. En ons moet dit handhaaf. Ons moet seker maak dat hulle, as die dans, as Rangers of die sokkergroep, die golfbaan, dans sit, hulle kan hulle eie mense gebruik as sekuriteit.
Hulle moet seker maak dat mense deursoek word, dat daar nie wapens en wat ek al ingeneem word nie, en dat hulle net die polisie vra, dat wanneer die dans 12 uur klaar maak, dat die polisie in daai area net kom sigbaarheid toon. Want die mense wat daaronder lê, is die mense wat ook aan Nelson Mandela saal bly. En ons moet dit ook in ag neem. So, ek wil net hê dat ons die onus laat rus op die organiseerders. Ons moet baie streng wees as daar glas of 'n tafel of 'n ruit gebreek is, moet hulle dit regmaak. As daar bekleier is, hulle moet kom verduidelik en hoekom hulle kraad kon beheer het nie. Dankie. Dankie. Net iets byvoeg wat meneer Brees nou genoem het in die verlede. En ek dink ons het 'n probleem met oortyd. In die verlede en nou nog kom mense die sleutel haal om dit oop te sluit en hulle moet dit toesluit ook. En hulle is verantwoordelik vir enige breekskade wat in ons beleid is. Maar ek dink ons moet ook vir alle aansoekers 'n briefie gee. Dit is wat die reëls van die saal. En as hulle nie hou by daai reëls nie, daar is die swartlys. So, dit wil ek net noem. Ons moet nie gaan mense kry om in die nag te gaan toesluit en ek R100 betaal, die munisipaliteit nog goed. Die mense het dit al die tyd gedoen. Hulle moet verantwoordelike mense kry om die saal op te sluit en toesig te hou en ook toe te sluit. Dankie. Dankie, Raadsheer. Meneer Meiburg, of meneer Breers liewer. De Raadsheer Jantjies het 2 voorstelle gemaak. Die ene is vir Vrydae-aande, die ander is vir Saterdae-aande. Is jy gemaklik daarmee? Speaker, ek het nie 'n probleem met die Vrydae-aande bietjie later hê, maar ons moet tog kyk na daai omliggende eienaars. Want mense sê nou jy nie geraas oorlas nie, maar hoe bepaal jy dit? Gaan ons 'n desibelmeter hê? Wat gaan ons doen? Ons moet die mense net dan bietjie akkommodeer wat rondom die Mandela saal veral bly. Ek verstaan dit, my vraag is net, daar is 'n voorstel gemaak, ons moet nou besluit en vir jou 'n opdrag kan gee wat die raadsbesluit is. So ek vra net, het ons konsensus oor die tyd of wil ons dit 12 uur stop? Speaker, ek het nie 'n probleem 1 uur vir Vrydae nie. Maar ons is eens dat as hulle oortree, is hulle op die swartlys. Gemaklik? Dankie. Ons moet dit as raad ook eers op dit dat ons dit sê vir 6 maande 12 dat ons 'n tydperk bied. Maar as dit 'n probleem het met omliggende en dit kan nie beheer word nie. Want jy kan nie daan stop 12 uur of 1 uur. Die mense soos die mense raak gedrink. Die geraas is altyd by die hek of hulle gaan dit aan 'n plek toe. Maar as dit nie beheer word nie, moet die raad kan sê ons gaan nie weer dans in beboude areas dan toelaat nie. Ek hoor van die raadslede sê dankie nou. Ek gaan maar vir my dat dit oor die sake, nie oor die dankie nie. Ek verteenwoordig hier 'n gemeenskap. Jy weet, as jy 'n beleid maak, goed maak, dan moet dit uitvoerbaar wees. En ek wil vir julle sê, ons praat nou van geraas en danse. Daar word verjaarsdae gehou, mense, daar word kerke elke Sondag gehou. Mense, dit gaan nie werk nie. Jy weet, is jammer om te sê. Daar sekere plekke waar daar gewys het, waar daar erwe gelê het vir besigheid, nou koop mense 'n huis net ook aan die pad. Maar hulle vind nie uit waarvoor is daai kaal erfie. Dit kan 'n trein ook wees wat daar verbyry. Nou wil jy met die trein stop. Ons wil regtig waar kyk, laat die mense nie gesteer word nie. Maar jy kan nie die Nelson Mandela saal sê, dat jy kan nie, ek sê nie geraas maak nie, maar jy kan nie praat nie. Want by 'n troue praat die mense, by enige ander funksie, by 'n kerk, hoe gaan jy die mense kry? Ek wil vir julle noem, ek ken al die plekke. By die Nelson Mandela saal, die mense wat kla, op die hoek van daai straat sit 'n kerk. Die mense sing en gaan te kere daar by daai kerk. En as niks verkeerd my nie. Want ek wil hê elke huis moet daar met 'n kerk wees en dan is al ons probleme opgelos. So, daai mense moet ons dan klaar oor die kerk ook, waar die mense wat sing. So regtig waar, ons moet net 'n lyn trek en daar's musiek, die eense musiek kan 'n klein bietjie harder wees. Ek weet daaroor kan 'n mens praat. Nou goed,
Maar ten minste die ou wat musiek maak, die mense in die saal moet ten minste daar die musiek kan hoor. So, dankie. Goed, dankie vir hierdie lekker debat. Ek dink meneer Briers wat jy net dan nou onder andere moet onthou is dat jy 'n lysie gaan opstel wat of dan nou reëls gaan opstel wat by elke keer wat 'n entiteit die ding hier of 'n saal hier, hulle teken daarvoor en dan monitor ons dit dan nou maar daarna. Het ons Speaker, daar is 'n bestaande aansoekvorm. Okay. Dit gaan net uitgebrei word. Okay. Dankie raadslede. Okay, baie dankie Speaker. 11.8 The re-establishment of the Cape Agulhas Drug Action Committee, commonly referred to as the LDAC. Daar was 'n informasievergadering gehou op die 22ste Julie. I believe the turnout has been quite good in terms of people that are interested to join the fight of Cape Agulhas against drug abuse within our communities. But I will just ask Luzette to just highlight some of the aspects why LDAC is important to be established in Cape Agulhas municipality, what is the current status, and also very importantly how it is going to be taken forward. Thank you, Chairperson. The Local Drug Action Committee is a legislative requirement for municipalities. And the duties of the LDAC is to ensure that effect is given to the National Master Plan. And the LDAC must also draft action plans which address substance abuse. And the LDAC must also implement those plans and submit annual reports to the relevant provincial substance abuse forum. The mayor of the municipality must appoint the LDAC members, which consist of a multi-sectoral representatives. The current status of the Cape Agulhas LDAC is that, as the chairperson alluded, that the launch was supposed to be on the 22nd of July. We had a good turnout, but due to time constraints and the detailed presentations that was done on that specific days, on that specific day, the time was against us, and it was decided that within 2 weeks' time, that the Office of the Mayor, in collaboration with my department, we contact those representatives to determine whether they want to serve on the LDAC, and then from there, the establishment will take place. Yeah. So we just want to recommend that Council approve the re-establishment of the local drug action team. And it seems like our process, we're not working according to our process plan, but we'll make the necessary adjustments to it. And that Council approve the implementation plan as contained in the agenda. And that point number 3, submissions to be made to the provincial and provincial social department and Overberg District Municipality financial or in-kind contributions if we should need some funds, and that progress reports to be submitted at the next portfolio committee meeting regarding the local drug action committee implementation plan and the progress thereof. Thank you. Councillors, do you agree? Do you support? Thank you. Thank you very much. The Human and Sport Development Implementation Plan. We know we're on the eve of a new financial year, or not an eve, actually the dawn. Ons begin nou met die nuwe finansiële jaar. En uit die aard van die saak is daar 'n baie groot fokus op die programme wat uitgerol word deur ons menslike ontwikkelingsdepartement. En dan net ook om die raadslede in kennis te stel dat ons het nou die sportkoördineerder, Sibongile Mguni, that used to be in Meiberg's Breas department, has now been shifted to report to Luzette to have that holistic approach towards human development. So sport development will also resort in that department. And
And it was just incumbent to understand what are the programs that they are going to focus on with at least the first 6 months and also maybe the rest of the year with the budget that has been allocated to them. And this is the purpose of this report, to also make councillors aware. Because regularly there's a lot of things happening and some people will actually say, but why didn't we know about it? So this is also an attempt from the administration to make sure that at least councillors are aware of what is going to happen in those departments, and also to see how we can assist their departments with partnerships in order to expand the impact of the programs that they are rolling out. Thanks, Luzette. Ek weet nie of daar enigiets wat jy wil uitlig nie, is redelik voor die hand liggend. Miskien kan ons net kommentaar kry van raadslede in die verband. I have nothing to add. If the councillors have questions, then I will answer it. Thank you. Russell Low. Thank you very much. Now, I think council will know I'm very passionate about human development and youth, because I think if we don't develop the young people in our community at this stage, it means we'll sit with a problem in the future. Just a concern, Speaker, you know, if I look at all of the functions that the department has got, and only 2 staff members, and there's the position for the youth coordinator still vacant, I think it's a little bit presumptuous of us to expect the department to fulfill all of these tasks with only 2 persons within the department. I mean, like, if you have to manage, coordinate, implement all of this, die pap gaan op die grond val. So we need to ask ourselves, how serious are we in terms of human development within Cape Agulhas? And we need to give support to that department, because there's a lot of good things happen, a lot of good things that the department is doing, Speaker. And I definitely think that as council, we need to ask ourselves, are we really serious about human development, or is this just another tick box exercise to ensure that everything is in place? And I think we need to move away from, we have the plan, but when it comes to the implementation, that is where we get stuck. Because if you look at what's happening in Cape Agulhas, what's happening in terms of what's happening at the halls, these are things that we can mitigate, that we can prevent, but we need to lend support to the department, unfortunately, Speaker. Op kommentaar lewer. Speaker, dankie. Ek stem saam met wat raadslid Lou sê. Dit sal goed wees as die youth coordinators pos wat vakant is geadverteer kan word, because the load is getting heavier. Thank you. Ons neem kennis, Ja. Nee, ek kan net vir raadslid Lou die bevestiging gee dat ons is juist besig om daai plan. Ek dink was gister het julle juist 'n gesprek gehad hoe om die kapasiteit in die eenheid, nie net met die youth coordinator nie, maar ook ander kapasiteite. Ek dink as 'n hele paar interns wat nou toegewys is aan daai departement om juist te help met die programme. Daar is 'n groter fokus om partnerships te vorm met bestaande programme en hoe Cape Agulhas munisipaliteit kan aanhaak by daai programme en seker maak dat ons 'n impak maak in daai verband. En ek dink dis juist hoekom ons ook hierdie projekte en programme voor die raad hou om te sien wat gaan die Human Development en Sportontwikkelingsdepartemente uitrol binne die volgende paar maande. Maar dis wil ek sê, ek kan vir verseker ons is deeglik bewus van die kapasiteitstekorte en daar is 'n daadwerklike poging van bestuur se kant af om hy tekorte aan te vul. Dankie, burgemeester. Speaker, ek wil net vra dit wat ook nou sê. Jy weet, ek dink dit is baie belangrik vir Luzette se departement om partnerships te bewerkstellig. En ek wil baie graag sien dat in die begroting van die al 2 woudnommers, dat hoe gaan ons betrek partnerships wat al reeds bestaan binne Cape Agulhas. Daar was ondersteuning gebied vir 'n paar mense in die afgelope paar jaar, wat mense wat individue en organisasie wat verskil gemaak het. As jy kyk na die rugby clubs, was daar gesprek gevoer met hulle. Ek meen die Sports Council was ook nou al is long overdue en hoe ons kan werk met Sports Council weer aan die go te kry. Dit was ook al 'n paar jaar terug. Dink een van die KPI's of van die beplannings
dan hoe help ons bestaande organisasies die municipaliteit of Luzet se departement om jong mense in partnership te bemagtig. Ek kan 'n paar opnoem. En ek meen wat ook ondersteuning gekry het. Daar was nou 'n individu, ek dink hy's nou georganiseer en 'n ding is 'n man soos Nico September wat wonders doen met opleiding in vroue rugby. En ek dink hy doen wonders. Daar was mense soos ek dink sy naam is meneer Smit, hy kry al die accolades, hy kry al die medaljes en hy wil ook terugploeg in die gemeenskap. Hy's reeds betrokke by Albert Meiber, hy's reeds betrokke by die Heide om kinders in atletiek op te lei. Daar was vroeër mense, daar was gelde betaal aan mense wat is die man se naam wat tennis afrig in Struisbaai en in Bredasdorp. Dis die ondersteunings wat ons net moet gee. Ons het nie die personeel ons nodig, ons het net vir hulle as partners nodig. En die hele ding rondom elek, voorsitter, ons kan wat doen ons gemeenskappe. As ons nie ernstig gaan wees om iets te doen hierdie keer nie, want dan in baie munisipaliteite die eleks is so tickboxes. En ek wil nie sien dat die elek weer 'n tickbox exercise is nie. As ons nie die elek gaan bemagtig nie, as ons nie programme gaan uitwerk om saam te werk in ons gemeenskappe nie, dan gaan ons die probleem curb nie. So binne die begrotings van hierdie departement moet ons kyk na die befondsing van plaaslike mense om 'n verskil te maak in ons gemeenskappe. Ons het nou, en dit is hoe waar dit kom by die laaste een ook irregular expenditures, waar verskillende geld op verskillende woudnommers uitbetaal word. Daar's nou 'n groep wat op pad is, wat ook ondersteun word in wijk 3, wat op pad is, wat is Cyprus toe. Jong mense, en dit is, moet ons kyk na ons die policies. Nou was dit was daar, hoeveel keer na te rooi, want dit is 'n groep wat ondersteun moet word. Wat werte waar, want sport bring verandering. Sport bring mense by mekaar. Sport maak eerder positief oor die toekoms, want daar is ook 'n toekoms in sport. So hoekom kan ons dit nie werte of wat nou hoër vlaktes doen nie? Ek sal baie graag wil hê dat die begroting wat soos uitgelê word, dat ons dit vir die volgende week of 2 net moet scrutinise, dat ons kan kyk watter programme binne Agulhas ondersteun kan word en hoe ons die policy moet aanpas, dat ons werte waar binne in Agulhas NGO's en groepe kan bemagtig wat al reeds besig is mee. I agree with what the mayor said in terms of the department for Luzet, but the mayor must also note that he's got a PA in his office. Imagine if he's doing all of his administration and he has to run around and do all of the other activities. He will never touch ground. And I'm thinking in terms of Luzet in her office, it's difficult. She needs the people, Mr. Mayor Speaker. She needs to have somebody that can coordinate the activities. It's a lot of work. People think that putting a program together, it's just 1, 2, 3. It's not easy to put a program together. It's not easy to ensure that you make sure that you acquire all of the correct legislation, you follow the correct processes. It's not easy, Mr. Mayor. And that is why I think if we are serious, we need to capacitate the office. We need to put the people in the offices to assist, and we need to have credible people with the necessary skills that have got an understanding about the social issues that we have within the municipality. And I mean, we cannot sit here and frustrate the manager of the department because we don't want to spend or we don't want to lend support to that. So please, that's just my plea, Speaker. Burgemeester, wag, ekskuus net, raadslid Matthijsen was vroeër. Baie dankie, Speaker. Ek wil net gaan na page 87 op die bylaag. En daar wil ek ook vir Luzet baie dankie sê dat sy so deurdruk in moeilike omstandighede. Ek wil net ietsie lig werp op gender-based violence. Ek sien ons spreek dit aan met die workshops en ons kry die verskillende stakeholders wat ons help en so aan. Maar daar's ietsie wat nog regtig wat ons moet kyk om aan te werk, deur miskien 'n partnership te kry met die business sektor. Want die challenge wat die vrouens het wat deur gender-based violence gaan, hulle word verwyder en hulle word 'n bietjie gecounsel, maar dan gaan hulle terug. Die rede hoekom hulle teruggaan, hulle het nie support finansiële, hulle weet nie waartoe om anders te gaan nie, en dan
dat ons net miskien kyk of ons 'n partnership kan kry met die business sector, wat natuurlik vir daai mense werk kan aanbied op een of ander way, om hulle te enable dan om self onderhoudend te word. Dankie Speaker. Minister? Voorsitter, ek het geen soort in wat ek gesê het en ek ondersteun 100%. Ek het nie afgeskiet dat dit nie koördineer. Koördineer is van kardinale belang. En ondersteun dit. En ek kan teruggaan in dit wat ek gevra het maande gelede, as dit nie jare gelede is nie. As ons kyk na die komposisie van ons salarisskaal in ons begroting, dit was my versoek dat ons gaan kyk in die munisipaliteit wat die departement is overstaffed en wat die departement is understaffed. En daai exercise is nog nie uitgevoer nie. En dan juist nou die departemente wat miskien understaffed is, wat nou sukkel. Want die exercise kom nie voor 'n dag nie. En ek meen ek kan name opnoem voorsitter van mense wat regtig verskil gemaak, wat verskil al reeds maak. In mense, daar's groepe wat musiekonderrig gee. Daar's mense wat kinders op watse dings afrig en dit is die groepe wat ondersteun word, maar ek glo en vertrou dat ons gou as moontlik kom by die punt dat ons 'n koördineerder saamstel of aanstel en om vir Luzet te ondersteun tel. Thank you. Dankie raadslede. Miskien kan u net vir Nombasa sê daai sinnetjie van die opname oor waar's oor en waar's onder, dat sy dit net vir ons op 'n stadium aandag gee. Is dit reg so? Nombasa, we did it all in Afrikaans, so you didn't follow. But it's a side note. It's a Speaker, baie dankie. Lizet, baie dankie vir die plan wat jy saamgestel het. Baie trots op wat jy vermag alleen in die departement. Speaker, ek het net een en twee probleempies in terme van die program. My eerste ding is dat ons moet fair en transparant wees in terme van ons programme wat ons loods. En daar word seker programme geloods net in sekere wyke of in sekere dorpe. Fantastiese program. Raadslid Lou se jeug, 'n pragtige program gegaan op 'n jeugkamp. Moet net nie die ander wyke uitsluit nie, moet net die ander dorpe uitsluit nie. Ons moet sorg dat die ander dorpe ook tot daai kampe kom, want ek dink jeugleierskapkampe is baie belangrik en dis waar ons leiers kweek. Ek dink ook dat in terme van die tutoring system, as jy kyk, sommige dorpies sukkel. En ons moet daai dorpe moet ons aan die hand vat. Bredasdorp sit met 'n klomp jeugwerkers op 'n Saterdag byvoorbeeld, youth councillors, terwyl Napier byvoorbeeld sit met een persoon. Verstaan nie? Terwyl Elim sit met een persoon en die kapasiteit in terme van die uitdagings wat hulle het in terme van hulle dorpies of wyke, hulle sukkel. En ongelukkig is dit so dat mense kyk ook na die persoon wat die klasse aanbied of die tutoring groepe aanbied en dan neig mense om terug te dui in terme van wie die persoon is of daai tipe van ding. Maar ek dink wat ons moet doen is, ons moet kyk na die ander dorpe ook. En ek wil graag voorstel op een of ander stadium dat ons moet kyk na jeugforums binne ons dorpe of binne ons wyke. In plaas van daar een persoon werk, dat daar 'n groep mense werk en ek dink hulle sal meer effektief wees dan. Dankie. Dankie Deputy Meyer. Ek dink Luzet jy neem kennis daarvan dat ons nie. Goed, kan ons dit aanvaar so? Consensus? Dankie. Thanks, MM. The next one has to do with the renewal of the library workers contract by the end of June 2022. Now, councillors would remember there was a big scuffle within the municipality and also amongst the community that some libraries would close because the contracts of the temporary staff has been terminated. And
we just felt that, or requested the director to make sure that councillors are also aware of what the developments is in terms of that. I know Anneke is here. Anneke hasn't been much involved in the discussion. So, but if there's some technical matters that you might be able to enlighten us on, you're more than welcome to do so. But first, allow me just to net om vir die raadslede 'n bietjie meer toe te lig. Wat gebeur is daar is ek dink almal van ons is deeglik bewus dat Agulhas munisipaliteit sowel as al die ander 264 munisipaliteite in Suid-Afrika lewer die biblioteekdiens as 'n implementeringsagent vir provinsiale en vir nasionale regering. En uit die aard van die saak, there are service levels agreements, there are memorandums of understanding against the provincial Department of Cultural Affairs and Sport in our instance, which is the custodian of library services, with our local municipality. What also happens, they provide a grant to the municipality to render that services. A big chunk of that grant are being utilized to pay the salaries of the library staff. There are two categories of library staff. That one category that is permanent, on the permanent payroll of the municipality, and there are other contract or temporary people that are being paid on a fixed term contract. Now, the last fixed term contract that has been entered to with DCAS has ended on the 30th of June. People were employed, I think it's 2019, and it expired on June 2022, and there was a big pushback from specifically us from the municipality on the provincial government and said, listen here, it's good that you give us the grant, but if you look at the expenses of the library service and not only the salaries, then we are actually running the library service at a loss. And in our case, that loss has increased over the last 3 financial years. So we determined that the loss for the 2022-23 financial year, which we currently in, would amount to 711,000 rand. So that means if we go on as usual and enter in further agreements, dan gaan ons elke jaar gemiddeld van 700 en iets duisend rand verlies hardloop op die biblioteekdiens. And that is why we actually requested the provincial government and say, listen here, this is your service. We're rendering it to on your behalf. So if there's a deficit of 711,000, why can't you just top up the grant that you are providing to the municipality? En ek kan vir julle nou al sê, ons het aan al die deure geklop en departement het basies aangedui, luister, ons het nie een verdere sent om by te dra tot biblioteekdienste nie. Nou uit die aard van die saak is daar net 'n paar maniere wat jy die aanpassing kan doen. Jy kan of die biblioteekdiens afskaal in sekere areas, of jy kan minder mense as wat huidiglik die geval is, gebruik om die biblioteekdiens te lewer. Nou uit die aard van die saak, this will have implications on staff, on people's livelihoods, on the services that are being rendered. And I think specifically in Agulhas municipality, we can proud ourselves that library services are being rendered even in the remote areas of the Agulhas municipal area. And that I think we really want to maintain. Maar aan die einde van die dag gaan dit oor rand en sent. En ons moet kyk in hoe mate ons dit kan iewers bespaar, aangesien die departemente onomwonde gesê dat hulle kan nie vir ons meer geld gee nie. So what happened is we came with a proposal, okay, in that instance we are going to terminate the services of the people that contracts ended on the 30th of June. But we had engagement with a number of stakeholders, and we immediately got the impression that is not the ideal situation, and we also don't want to have an inhumane approach towards the livelihoods of people. And that is why we had a meeting with the unions at one stage, and the unions were also quite adamant, listen here, this is not the way how you treat people that has been working for you for a number of years. And they said, if you want us to come to the party, also see how we can assist towards the situation, then they're more than willing to do so. And that is why we requested a workshop to be held specifically before the next 3 months entered, because we from management side, we had a truce with the employees and said, okay, we are going to allow these contracts
to run for at least the next 3 months, unveranderd. It will go on as the same people will be employed at the same terms and conditions with the same benefits at least until the end of September 2022. But then we need to have a workshop to come up with a amicable and sustainable solution on how we are going to render the library services. Want aan die einde van die dag kan ons ook nie onverantwoordelik wees en ons sê ons weet ons bedryf het teen 'n verlies, maar ons gaan maar net aan en die verlies raak net al meer en meer. And that is why there was specifically a pushback from our finance department indicated we cannot continue unabated. We need a sustainable solution towards this. We give you 3 months to come up with that solution, and that is why there's a workshop that is going to be held with all the relevant stakeholders, and I think that is where Anneke can indicate to us when that workshop is scheduled at this point in time. Good morning to you all. The workshop the MM is talking about is on 5 August, I think in council chambers, about 9:30 till 1 o'clock the afternoon. And I saw on the email that the director of the Western Cape Provincial Library Services, Ms. Cecilia Sani, she will be here. So she will come here of the library impact. Like the MM said, we get in a grant. I think the municipalities, certain municipalities get a grant of 6 million and something rand, and it is up to the manager to set up a business plan for the provincial people in Cape Town so that they can see what we're doing. Now, I have the letter, I have got the print out here from the letter stating the following considerations. Point 1, priority library posts as vacancies occur, shift funds to ensure key posts are filled. Non-key posts will become frozen. I'm in total, my recommendation, I'm in total agreement about that. Because yesterday I saw it with my own 2 eyes that there are a library staff member that does nothing. She's filing her nails. You see, and that's the thing. The other thing is frozen vacancies, point number 2, frozen vacancies can stay on the structure, await future funding. Now, I will recommend this one as well because there are people, library staff members that are nearing retirement. And the fact of the other fact aspect of the library services, we are getting more modern. If you see the e-book statistics that our regional office sends us every month, you can see how much the library, the e-books people downloading our library, the Libby app, and they are reading from home. So I think Bredasdorp's last e-book statistics was about 146, and Struisbaai, I never saw the other ones, were 48. So if you're in a library environment, we shall tell you it is people want to take out books at other libraries to read, because with everything, like you said, there's financial implications. Point 3. Thank you, Anneke. I'm not sure if you've seen, but that what you're reading now has actually been captured into the item. But the only thing I want to say, the fact that people's retirement things are non-negotiable in my eyes. So I would recommend that we wait till people retire in a lawful matter, so the crossover won't be necessary with the unions. There are posts in the library service that, in my recommendation, is not needed to be filled when a person retires. As everybody knows, national government requires qualifications for the job. Very much so. So, councillors, that is the reason why we bring it to you to just also give you peace of mind that currently there is no disruption of service. There's no people that is being laid off. We are going to give this a chance for the next 3 months, and within the next 3 months, we will come to you with a proposal how the library services is going to be rendered post September 2022. Thank you. Thank you, councillors. We have consensus? No, there's a question. Speaker, it's not a question, just a comment.
And I'm trying even to applaud maybe the MM, the initiative that they took in order even to save the life of the people. I think now this current situation is we are sitting with what do we do next? It's fine, we're going to have the workshop. What might be the outcomes of the workshop? And we're sitting with people who have been working maybe there, the library, more than 15 years. That means there was no plan in place. So we cannot always, I know it's unfunded mandate, always depend maybe on the provincial government to assist, but we must take a note maybe that the service need to be rendered. That means the appointment of these people that was needed, it says that maybe there was a service that needed in those different maybe towns. So I'm trying to refer to the retirement on this. I think they must also try and add to those people that might even go to retirement, so that must have a plan beyond that regard. What can be done? I think the serious maybe negotiation need also to take place because they've been there. And then it's time for them. I'm not saying that we should fire, but the protocol and all the other alternatives to be followed as well. I think we must also try and speak with those affected employees, because now then they are not sure what might be transpired after the three months. So the serious negotiation will take place, and also to capacitate them and also to calm them in the situation that they are in. Because now the situation is bad even for them. But I'm referring to 15 years, they've been there, and others more than that. So now there was no plan. I think we must have a plan that maybe in future, let us try and budget. And some of them permanent employees employed, so that we must not have the same situation that we're having even now. Yeah, thank you, Chairperson. Speaker? Ja. Kan ek net vir enige vra die dame se naam wat u genoem het, wat kom van provinsie? Cecilia Sani. Cecilia Sani, raadsheer Jantjies. Ek het genoem in die finanskomitee vergadering. U weet, dit is 'n baie ernstige punt, 'n baie belangrike punt. En ek het daar 'n stelling gemaak, miskien kan Councillor Donald nog onthou wat ek gesê het. Maar ek het gesê dit is ons moet 'n poging aanwend om die minister hier te kry. Ek het nog gesê hier het ons vertaagsin nodig. Maar nou sien ek ons die vertaagsin genooi nie. Ek weet nie wie die persoon is wat dit sal gedoen het nie. Maar daar's 'n voorstel in die komitee gemaak deur my. So wat gaan ons doen omtrent dit? Ek meen die goed wat ons besluit in die komitee vergadering moet uitgevoer word. Maar dit is 'n baie belangrike, nie dat ek nie vertroue het in die dame nie, maar ek dink ek het 'n klein bietjie meer vertroue in die minister. So dit is net wat ek wil sê. Ek gaan nie sê wat ek gesê het nie, want dan gaan ek. Dankie raadsheer. Speaker, ek wil dit net noem dat dit sou eintlik, soos raadsheer Jantjie sê, dit sou eintlik 'n baie goeie ding wees dat ons minister Maree hê, want sy is pro-biblioteke. So miskien kan ons daar ietsie uitgerig kry. Hier te kry. Goed, ek dink ons het die punt lekker bespreek. Dankie juffrou Kloppers dat jy jou tyd afgestaan het. Ons waardeer. Kan ons dan nou ek in die MM wil net gou kokes. Raadslede, ons vat 'n 10 minute break. Daar's 1 uur iets te ete, maar kom ons vat net 'n vinnige comfort break oor
or bladsy 17. It has to do with a land grab attempt that was staged in the Struisbaai North area, and it was specifically on the 16th of June. Remember quite clearly, we were just getting ready for a nice braai, and we got calls that we need to go out to Struisbaai North. So at least we had some very good engagement with the community in that area. There was unhappiness amongst the community that they feel that the housing delivery specifically for that area is long overdue, and there was very little communication. They were not sure what is happening, and that also created a very good platform to engage with the community. Subsequent to that, we had a community meeting the following Thursday with a hall full of people in the Struisbaai North Community Hall, where the manager of human settlements also did a presentation, very comprehensive, very detailed, where people could understand what are the plans for housing delivery in that area. Also, apart from the presentation, people felt that, listen here, we're tired of hearing of plans. We want to see, what do they call it? They want to see the dust fly. They want to see something happening. So there was a process that have been commenced in partnership with the community. The community has established a committee that is working quite closely at this point in time with the manager of human settlements and the human settlements department of Cape Agulhas municipality to make sure that they always keep abreast of how the developments are unfolding, and that they're also aware of what are happening next. There was also a request from the community to also get the Tarzan Alderman Jantjies in this case, the human settlements minister in the Western Cape, Minister Tertius Simmers, to come out to the community and also explain what are the plans for housing development in that area. There has been communication from the Executive Mayor's office to request a site visit by the Minister. The Minister has indicated he's more than willing to come out and speak to the people in that area. He first wants to have like a briefing meeting before such an engagement, but the anticipated, I won't commit myself to a date, because obviously it's not within our control, but he indicated that the second week of August that he would be available for a visit to the Struisbaai area. So that is currently what the situation is. So at this point in time, I can give you we are regularly patrolling that area. I think that the next day there was about one, Dolin, you might assist me here, there was one informal structure that has been erected on that piece of land. The community has committed themselves that they won't go any further because they know of the engagement that is currently on. And maybe you can just ask, is that still the same situation at this point in time? Thank you, Chair. Morning, everybody. Yes, currently the situation in Struisbaai is still the same. But I also would like to make it clear that I think we need more discussions with the community of Struisbaai. The MEC is coming. There will be pre-discussions and regarding the land grab issues. But besides from Struisbaai, I think when the discussions with the MEC is going to be held, that we need to discuss all our informal settlements in Cape Agulhas. But in Struisbaai, the situation currently is still the same. Thank you. Okay, Chairperson, I'm sure there must be a number of questions. This has been thoroughly discussed at the Management Services Portfolio Committee, but councillors might have certain comments and questions that they want to raise before we go into the management recommendation. Thank you. Councillors, comments? Speaker, thank you very much. The slow pace of the planning of Cape Agulhas is a very problematic factor. And since when maybe the house has been built, because people were following the trend, how the house has been built in Cape Agulhas way back in 2008, 2016. So now they should wait maybe other 15 years to come.
And even you've got a backyard dweller that are sitting there, some other people are hiring houses, renting houses. It's really frustrating. I was expecting that the part of the recommendation, there's the earmark land for those people that are still maybe, because people want some land to erect what need to be erected. So same applies in other different areas. So if there's no plan in place, people will revoke and there will be some land grab. I'm not trying to encourage that to happen. But if there's no plan in place, we can have a plan where how we're going to implement the plan and how and when. So we can engage with the community out there. But if there's no plan in place, we are just sitting with the problems. Same applies in Napier. When last we built the houses in Napier? Even in Anasin. So even though that have been now occupied, I'm referring to the new houses, that was a plan because we're constantly planning when we are going to do. And the list is increasing every day and then. And the people now are very, very angry because there's low pace, because there's no planning, there's no leadership. Anyone want to comment on that? Meyer? I think, Speaker, according to the report that was attached to this, we can see as from 2009 up until there was 1,937.73 houses built in Cape Agulhas. And I agree what the previous speaker said. But that's why we need, we also, myself had engagement also the last time with the Premier and the Minister. But, it all boils down to money that's receiving from national to province and how they equalize the money to all the municipalities in Cape, in the Western Cape. Maar ek dink ons moet baie ernstig praat, want ek meen, dit is nie, ek dink nie dis so seer met die beplanning nie, op Napier die grond is beskikbaar, in Struisbaai is daar grond beskikbaar, in Alienation is daar 'n paar erwe nog beskikbaar, die verslag rondom die upgrading of informal settlements is on the table of the Minister, and that is why we need that engagement with the Minister. And the report was compiled, I think that was already two years ago, and the report is in the office of the provincial minister. That's why we need that engagement also. Dankie, Chair. Ek wil net noem dat 'n mens moet ook kyk na die beplanning vat 'n tydjie reg nog. En dan moet ons ook kyk na die jaargetalle binne Kaap Agulhas en ons dorpe toe die huise gebou was. As ek vat Struisbaai, in Struisbaai het ons 2 projekte gehad. Die een was 111 en die ander ene was bietjie minder, nee, en dit was in die boekjaar 2016-2017. Die dorp wat ek dink wat regtig nou in need het vir behuising is Napier. Want Napier het ons laas huise gebou in 2009. Alienation het ons ook nog kort huise gebou. So ons het Alienation, Struisbaai, Bredasdorp was eerste, toe soos Alienation, toe Struisbaai, toe weer Bredasdorp. So ons is besig met Struisbaai en Napier. So dit hang nou af wat die een is nou eerste gereedheidsgereg om begin gebou te word. En ek verstaan wat councillor Mokotwana noem dat the slow pace. But in many instances, it's not up to the administration, to track fast things. Because there are always rules and regulations and things that needs to be in place before you can start building a house. Thank you. Any other comments? Meyer? Ek dink ons moet net as raad en die departement ook die afdeling moet wat kyk na grondbeskikbaarheid veral vir die informal settlements. Ek dink Randstraat, is dit Randstraat daaronder? Daar was areas geïdentifiseer, dit moet ons 'n bietjie fast track. En die ander groot uitdaging, Speaker, is die mense buitekant die salarisgroep van 3501 op.
dit is waar ons ook werk, terwyl ek het nog gesprekke gehad met mense wat met 'n plan moet kom na die munisipaliteit. Hoe kan ons ook ander investors kry om vir ons bekostigbare huise te bou? Ons het 'n 10 miljoen rand gekry van die minister, maar dit gaan 'n paar huisies vir ons bou. So ons moet beweeg na ander maniere, innovative things, investors that will come and prepare to build a cheaper house. They still will make money, but it is affordable for that category of people earning 3,501, between 3,500 and 22,000 rand. But that we are also busy with now. Thanks. Dolien? Thank you, Chair. I just want to comment on what the Mayor said about the income bracket. You know, we're going to start with the rent to buy houses now. And we're getting a lot of people that comes to the office that we as administration knows that is not going to qualify for those houses. So as Cape Agulhas, the municipality and council seriously need to have a look for the people that it is in the income bracket between 3,501 and 15,000 rand. Because these houses that we're currently building, they will go to the people, mostly for the people in the income bracket of 15,000 and 22,000. Because it's a bond that you need to go and do at your bank. What about the people in that other income bracket? The other fact that I also want to state in this meeting is that previously when we did the Suiderstrand project, we had about 47 service plots that we gave to people that couldn't qualify for the houses, for the top structure. And if we go and we take a drive through there, nobody of that people build on that properties. It's all shacks that's there. And most of that people who receive that service plots are in the income bracket between 3,501 and more. But nobody, there's no build structure on that plots. So as council, there is also things that we need to consider. If we talk about giving plots to people and where the plot is going to be that we're going to give to people that falls in that other, you know, the 3,501 and more income bracket. Thank you. Okay, thank you. Any more comments? Because I think Mrs. Jonker will keep those notes and we will include them in the minutes, but we now have to approve the recommendation. Can we do so? Yeah, Speaker, just maybe just to enlighten some of the recommendation, you would see it's very specific. And we actually also receive the advice specifically from the cluster brigadier in the area that we need to be proactive and identify those pieces of land that might be at risk of invading. Then we also need to have a clear land invasion strategy on how we are going to deal with. We cannot just have a knee-jerk reaction to whenever somebody is trying to invade, and all of us help soos melk op hoenders in die ronde, and we're trying to avert the situation. So we need to be proactive, and that is why you will notice that we need a comprehensive land invasion strategy. We've been at an engagement with Swartland Municipality, for instance, where they've got a very good strategy in place. Obviously, they've got a lot more resources than we do, but we can actually learn from that, and the director is now busy with that process. So that is also a strategy that we're going to bring to council within the next, at least at the next meeting. And then they've also advised us that we put up no trespassing signs once those pieces of land has been identified. And we also apply for a court interdict, because you would have noticed, Mayor, we regularly have to wait for subs to decide if they are going to assist and make sure that we keep people off the land. And we also don't want to have like a, what do you call it, a hardhandige benadering, because we understand the circumstances, we understand the situation of people. But a court interdict at the magistrate court will actually give us what
what do you call it, not ammunition, but it will give us the confidence that South African Police Service POPs unit specifically must act if a court interdict is being violated. So that is why the recommendation has been structured like that. And obviously, we want to keep the communication lines open. So we really encourage specifically your ward councillors at every ward committee meeting, at every ward engagement with the public, that we continuously keep people informed of what the current situation is regarding housing development in those specific wards. Net 'n laaste iets van my, voorsitter. Kom ons, my oproep is, kom ons doen die eerste ding reg. Mense sal gelukkig wees as hulle ingelig bly. My vraag is op hierdie oomblik, Napier se mense wat wag vir huise. Alienation se mense wat wag vir huise. Dit het uitgekom in Struisbaai. Bredasdorp. Die mense wat wag, is hulle ingelig waar ons staan in Napier, in Alienation, in dit. En dit is daai inligting. En dan die tweede ding, moet ons, soos wat gemaak het in Struisbaai, maak, wanneer ons mense inlig, maak die wijkskomitee, die wijkraadlid en ook mense uit daai gemeenskap die deel van die beplanning. That is bottom line. Dit is 'n oproep van my na die direkteur en na die afdeling toe. Thank you, Speaker. So the management recommendation, as well as that of the Management Services Portfolio Committee, is on page 18. Can we go with that? Like of Speaker nog Nee, but I saw somebody that wanted to say something, Mr. Mokotwana, Councillor Mokotwana. Do you want to add something? Speaker, I don't want to say much. What need even to happen? It depends whatever that had been proposed. Are we going to monitor? Are we going to follow that up? Are we going to maybe make our commitment and also commit ourselves? Because when people are waiting, and also it's a danger for the Cape Agulhas as well. If maybe we identify the land, said, no, it's fine. Even that we're going to find those people who won't be qualified, even the housing. That means now we can inform them. I don't know, Mayor was a ward councillor maybe in Ward 5. Did inform maybe these people what was the current situation it was. So because on my own understanding, what happened with those people, they never been informed, even the current council. So if the lack of information doesn't flow down to the community, it's a problem. It's a problem, really. Then we're going to come back so that we never, because it seemed that there was no plan even 5 years back. If there was a plan 5 years back, we shouldn't sitting with the problem we're sitting even now. Okay, no, we take that, but can we now have consensus on the management recommendation, and all the inputs will also be noted? Thank you. Let's carry on. Thank you, Speaker. 11.12, similar situation. We also had a land grab attempt in Napier at one stage, and it's also now a couple of months ago already. And there was a process that flowed out of that attempt, where there was a needs analysis conducted in the Napier community, not only in the informal settlement, but also in the rest of people where we had backyard dwellers in the existing neighborhood in that area. And there was this, it was the needs analysis actually indicated there was a need for about an additional 100 plots, which has now been already demarcated, and I'm not sure has got, Dolien can maybe say, have those plots been all allocated? Because I know there was also some concern within the community about the allocation process. But I think the deputy might allude to that specific item. But the report is in the agenda, so there might also be some questions in terms of that. So we can answer that before we go into the management recommendation. Okay, it's open. Anybody? Councillor? Speaker, I just want to, on this issue of especially land grabs and the plots, what we've also seen is that officials are being targeted on social media, spreading false information, and which is very, very problematic, because
We don't know how the public will perceive that, and it might put some of the officials at risk. You know, they might be walking in the street, get attacked because of false information. I think definitely council also need to look at how do we mitigate that and protect also our officials, because there was a TikTok going around spreading information, and a lot of the information that was on that TikTok was false, or it was half truths. And that is a very dangerous thing, and we need to look at that. And how do we, what will council do, or what other recommendations, because it goes hand in hand with what's happening here. Sometimes people are spreading half-truths, false information. It gets to the wrong ears at the end of the day. And then, you know, this is the message that is being distributed in the community. So just for, you know, for the administration as well, in terms of how do we, what are we going to do to protect officials against such online harassment? I know we have the POPI Act, but obviously, we also need to think practically about that. Thank you, Speaker. Ms. Stone, did you follow that? Because at some stage we will have to counter the false TikToks and false information on Facebook. But I guess you do. But I think it's a serious allegation that, you know, our staff gets attacked on Facebook. So could we just leave it with you and discuss it with the team? Yes. You don't miss a lot on TikTok. Councillors, then Deputy. Speaker, thank you. Yeah, I was also there on TikTok, but Speaker, I think it is also very important. This issue concerning the land grab in Napier is a concern for me due to the fact, and I have raised it with the manager housing, Michael Dennis. There are claims that not the right processes were utilized. There were also claims in terms of certain families getting too many plots. There were also claims in terms of race-based. You can see the management recommendations. So what is important is that Mr. Dennis, once he proceed with these allocations, that he should look at the management recommendation as well before he can. And I would love, as the ward councillor, I would love to work with him in terms of that. Thank you. Thank you, Deputy. Noted. If there's no more comments or input, can we then accept the management recommendation? Thank you. Thanks, Emin. Next one is more the property management items. 11.13, dit doen met die vervreemding of die huur van 'n gedeelte van F270 Bredasdorp. Daar's 'n aansoek van meneer Trevor Oktober ten einde gedeelte van spesifieke erf vir parkering van vragmotors aan te wen. Jy sal onthou almal wat Bredasdorp ken, weet op hierdie stadium parkeer die vragmotors. Dink is al oorkant Flames. Oorkant die polisiestasie, daar's 'n oop stuk grond en daar was al, dink van die eienaar van hy grond, was daar al 'n besoek gerig aan die munisipaliteit dat hy nie gelukkig is dat dit aangewend word vir parkeringdoeleindes nie. En uit die aard van die saak het die eienaars van die trokke aansoek gedoen by die munisipaliteit vir 'n alternatiewe stuk grond om die vragmotors te parkeer. So die aansoek is natuurlik voor u, dit was voor die IT Finance and IT dienste steering committee. So it Tracy of who is going to enlighten us on this? Is there anything that you want to add for councillors, or can we? No, I was actually just going to ask if Councillor Donald would mind maybe elaborating on it, given that I wasn't in the discussion that was held at the Portfolio Committee. And then we'll have Berlin and I are here, so we'll answer any questions. Thank you, Tracy. When we discussed it at the Portfolio Committee meeting, we were concerned about the recommendations and reports from the various departments that there were or there weren't any toilets there. So we thought that should be reinvestigated.
And we also thought that we need to, although these applications come a long time and we're trying to fast track things, that there should be some public participation. Otherwise, the portfolio committee we were happy that it went ahead after we have followed public participation and maybe reinvestigated the situation with the toilets, whether there are or aren't toilets there. I know the building's there, but we're not sure what's inside that little building. Speaker, dankie. Wat dit roos my herinner daaraan. Ek het dit genoem by die komitievergaderings, meneer Trevor Oktober, die aansoeker, hy is deel van my politieke party se komitee en ek dien saam met hom, maar ek het geen belange by. Ja, ek dink Raadslid Donald het dit baie duidelik gestel. Ek was geskok toe ek hierdie aanbevelings gesien het deur ons direkteure en departemente. Dit is 'n bewys dat hulle lyk my, hulle weet nie wat gaan aan in Kaap-Agulhas nie, en ek het ook gesê, ek sal verstaan, want baie woon nie in Kaap-Agulhas nie, ek woon in die Kaap, so ek kan dit verskoon, maar ek meen, ons kan nie toelaat, laat amptenare sulke aanbevelings doen in advertensies, en dan moet ons eerlik wees met goed wat hier staan. Onder andere, Raadslid Donald het genoem van die toilette. Eerstens, daai was die vorige busstop al die jare gewees. Die buste het al die jare daar gestop, mense afgelaai van die spoorweg, toe hulle nog die pos gery het, passasiersbuste, en daai gebouwtjie wat daar staan, is toilette. Ek verstout my om te sê, ek raak al hoe jonger, ek kan nie al die goed onthou meer wat daar in is nie, maar ek wil amper verbeel, is jammer meneer Breers is nou weg. Hy het die man wat het natuurlijk toegebouw het, want hulle het het ook begin afbreek. Daar is toiletgeriewe, ek wil my verbeel amper as stort ook in. Nou die buste het altyd hier 11 uur, 12 uur in die nacht aangekom. Nou laat aan die kant krag invisie, dit is ek nie seker nie. Maar hoe die mense in die tijd gesien het, met sonder lig, dit weet ek ook nie. Maar wat die verkeersdepartement, meneer Ward bijvoorbeeld, daar was 'n klagte gewees oor trokke wat daar staan, deur die omliggende eienaars. Nou, dit is presies die klagte wat by BP Karats, ek wil nie oor BP Karats gesels nie, want dit is nie 'n raadseiendom nie. Dit is mense, dit gaan oor jaloesie en afguns, oor bannediens. Daar het groot trokke hulle banne reggemaak, en toe hulle gaan ons geen een wat 'n voorheen benadeelde besigheid begin, gaan hulle dit nie. En ek wil sê, dis nie blanke mense nie, want omrede, toe die buste daar gestop het daar net blanke mense gebly. Daar het die bruin mense by die Koentaljagte daar gebly. Ek het die ander man se naam op die hoek vergeet, op die twee hoeke, maar daar het geen bruin mense. En hulle het nooit 'n probleem gehad met die buste goed, wat al die jare daar geparkeer het. As u ook sien, toe die klagte ingekom het, die klagte het eers gekom van die eienaar, meneer Maton, wat hy plek gekoop het by die raad, reg oor BP, laat oor die trokke nie. Dit het dan nagekom. Dit het gekom as u, kyk, ek is hier social media man, en ek stuur my nie aan die goeders wat daar op is nie. Maar die tyd het daar lelike goed gekom van mense oor die trokke wat daar staan. En hulle het net die brein kontrakteurs aangespreek wat daar parkeer. Eerlik, maar gaan kyk op social media. So, dit is die rede ook hoekom ek natuurlik en die komitee en die wijkskomitee dit aanbeveel het, laat ons 'n proses aanwend en laat ons dit weer, en maar die geriewe goed moet ook natuurlijk daar weet, maar meneer Breers is natuurlijk die man wat sal weet presies wat daar gaan. Baie dankie. Hoe is dit net in kort, ons ondersteun die aansoek, en dat dit deur 'n publieke deelnameproses gaan, die mense wat insette moet lewe. Maar dit is een van die dinge, ek gaan nie weer oor praat van wanneer die mense aansoek doen, want ek het klaar gepraat in die begin, wat ons daarna nou, wanneer mense aansoek. Hierdie aansoek byvoorbeeld was 7 maande gelede, was die brief ingedien. So, ek sal baie graag die aansoek ondersteun, en ook in gesprek met van die trokeienaars was, mense is bereid,
want dit gebeur op ander plekke. Hulle is bereid om te betaal vir daar waar hulle staan. Vir die geriewe, hulle weet dis nie verniet wat daar opgesit word nie. So voorsitter, ek dink die trokindustrie is besig om die ekonomie van Kaapagulhas ook te stimuleer. Dis werksgeleenthede, dis iets wat gebeur. Het 'n stofvoorsiening maak op daai spesifieke area, want 'n spesifieke area waarvoor nou aansoek gedoen is, en dat ons net die publieke deelname proses volg en dat ons kyk na die opgradering dan van die geriewe daarso, die toilette. Dankie. Ek het iets vergeet wat is ook hier in die aanbeveling staan van die wijkkomitee. Daar was ook 'n klagte oor 'n sokker, die jong mense speel haar sokker, dit weet ek. En dit wil ons nie ontneem van die mense nie. En ons het daar 'n aanbeveling gemaak, ook die wijkkomitee, laat daai mense nie weggewys word nie, maar laat hulle net oorskuif na die ander kant van die begraafplaas aan Pagstraat se kant. Dit was die aanbeveling. Dankie. Het ons so nog kommentare? Ek wil nou net seker maak, burgemeester, die bestuursaanbeveling sê dat die aansoek nie oorweeg nie. Jy sê ons moet hom oorweeg, maar ons moet die publieke deelname doen en dit soos ek dit het, nee. Almal is daarmee, jy is ook tevrede, mevrou Jonker. Dankie tog, dan is dit so. Tracy? Sorry, I just want to try and get the recommendation straight, seeing as we've changed it a bit, if you don't mind. In terms of the recommendation, we say that a public process be followed because it's got to be rezoned. We just need to separate that you've got a public process for leasing out land and you've got a public process that goes with your zoning. And they're two different processes, the latter one being a much longer, more expensive one. So what I'd maybe say is that we must just change the recommendation to say that the public participation process be followed in respect of leasing. Is it a lease or a purchase? In respect of leasing the land, because that's quick. You know, that's like a 14-day advert, and then we'll already have a bit of an idea of what the public feel about it. So I just want to change that sentence. Obviously, if it is approved by council, one will have to look at the zoning, and that will obviously then come in the second recommendation. And then, yeah, then we'll just add something that the state of the toilets be investigated. And while that is happening, we can actually proceed with the first advert just to say we intend leasing it. Thank you, Chairperson. And maybe I can just also add that maybe with perspective from our town planning department, that the proper layout is being done in terms of that piece of land, that you can see what will be the optimal utilization. Trokke aan die een kant, spoort aan die ander kant, en dat daar miskien nog 'n gedeelte is wat aangewend kan word vir een of ander gebruik. Maar dat ons ten minste as vir alles geadverteer word, dat mense kan sien hoe die perseel daar kan uitsien. Sal dit natuurlik 'n baie groot verbetering wees op hoe dit nou daar lyk. We can do that. Then we probably just need to then probably take it via the ward committee again as well. But we can do that as part of the public participation. Voorsitter, moet ons tog kyk dat ons daai gebouetjies sloop wat daar is. Die ou lijkhuisie, dat hy dan gesloop word. Ek meen, ons moet net kyk na die moontlikheid, want ja, hy's as 'n aansoek vir daai. Ja, daar was al baie aansoeke, daar was lyke, daar was sokkombuis, daar was alles in, maar soos ek sê, dit het meneer Brees ook toegebou om rede hulle dit goed wat daar binne is afgebreek. Maar ek dink die beste is om hom te sloop, want hy is net so groot. Dankie collega's, dankie. Dankie Speaker, dit bring ons na die volgende aansoek, is exactly wat raadsheer Jantjies nou net na verwys het. Daar is 'n aansoek vir daai gebouetjie wat daar op staan van meneer Arkibedo om die gedeelte van F270 en hy praat spesifiek van die gebou te huur vir spesieneringsdoeleindes. So het klink of daar iemand wil kos maak in die lijkhuis onder. Burgemeester? Is dit nie? Voorsitter, ja, op daai ene wil ek net sê, ek ben, en ek gaan dit nou 'n paar keer net noem, hierdie aansoek wat gekom van 5 Augustus 2021. Net die ernsheid daarvan. En dat ons tot vandag toe nog nie werkte aanbevelings het om die proses te steur nie. My aanbeveling sal wees dat die persoon in lyn geplaas word. Ek het gevra dat die MEC vir LED net uitvind, maar dat die persoon eintlik geakkommodeer word wanneer daar plek is in die container by Oumele.
En daar is blykbaar 1 of 2 containers beskikbaar. Ek weet of hulle dit adverteer nie, wat Councillor Donald kan sê. Maar dat ek ben daar's verwagting dat die gebou, ek ben dis 'n baie klein en Raadjie Jantjie het gesê dit was 'n lijkhuisie, niks het daarna nog plaasgevind nie, maar hierdie persoon moet mens eintlik 'n aanmerking kry om by die containers in te skakel. Was dit wat hulle spesifiek vir aansien? Ekskuus tog, dit is dieselfde gebou. Dieselfde gebou, sorry. Okay. Ja. Alright. Nee, die ander een is 'n lijkhuisie. Goed, maar dit klink nou vir my ons het 'n voorstel vir na die container toe en ons dit net so opneteer en dat is dan Klink of Oscar iets kommentaar daar op het. Oscar? Collega's, dan staan die aanbevelings soos hy daar is, né? Dankie tog. 11.15 is die huur van 'n gedeelte van erf 2296 of 239 in Bredasdorp en dis basies 2 aansoekers of 2 persone wat gesamentlik aansoek, mevrou C Swarts en mevrou Aresou, wat 'n gedeelte van daai 2 erwe wil gebruik vir die oprigting van 'n graad R kleuterskool of soos ons hom ken as 'n ECD senter. So die verslag is op bladsy 25 van die agenda. Die kommentaar van al die verskillende departemente is daarin verweef en dan is daar 'n bestuursaanbeveling wat ook dan na die finansies en IT dienste komitee voorgelê is, wat ook dan natuurlik die komitee of die bestuursaanbeveling ondersteun en op hierdie stadium is die aanbeveling dat dit nie goedgekeur word nie en dat die behoefte vir 'n kleuterskool erwe ondersoek word en verwys word na die hersiening van die ruimtelike ontwikkelingsraamwerk of soos ons hom ken die SDF proses. Tracy, anything else you want to add there? No, I just think it's maybe important, so now, with looking at the SDF now, and ward councillors, you'll know we gave you all the templates to assist you with your ward planning. I think it might just be important that, when we have the discussion about the plans for your ward, that you also identify the need in your wards for ECD facilities. In that way, when we revise the SDF, we can actually make provision, because it's a lot easier to have somewhere where you've already got provision as opposed to subdividing and rezoning, which is always a long and problematic process. So just maybe a reminder to ward councillors just to have a look at that when we do the planning for your wards as well, please. Thanks. Thank you, Tracy, for that. And ward councillors, you take note of that. Raadslid. Dankie, Speaker. Ek sien die een is in Belstraat gelewer, die een voor aansoek gedoen het, die een eer. Belstraat is mos al 'n geruime tydjie geïdentifiseer vir soort van 'n skoolgrond wat nog nooit gebeur het nie. En die eerste aansoek is by langs 'n kerk en daai ons in die wijk 6 bestaan niet geen sport. Hy is eintlik ons se kinders speel daar sport op daai stukkie grondjie wat daar sit. En dit is nie so groot nie. En is 'n deurloop vir die mense van onder na die blommestore toe. So dit is die enigste rede hoekom die wijkskomitee dit afgekeur het, want hulle wil 'n voetpaadjie daar sit. Dan is dit mos is gemakliker want omdat ons mense ver moet loop. Ja, ons het 'n behoefte vir 'n kleuterskool in wijk 6, want daar is niks in wijk 6 nie.
Ek wil eers daartoe gaan om te sê daar's jy salie, daar's jy kleuterskool, want daar is absoluut niks. Wijk 6 is 'n plek wat verlate lê in Bredasdorp sonder niks. Maar soos ek sê, Bjelstraat, daai was skoolgrond baie lank terug. So ek weet nie hoekom kan dit 'n probleem wees nie. Baie dankie speaker. Ek dink speaker as ons gaan kyk in die ons sit met 'n groot unemployment probleem in Suid-Afrika. En met ons verstaan die prosesse van die munisipaliteit, maar dan sit ons met 'n probleem waar baie mense vir hulle 'n stukkie brood op die tafel wil sit. En dan die prosesse hou dit agter. En ek het nou die dag gesê in ons property management workshop het ek genoem dat we need to have different application processes for different activities. For an example, for business, I mean, like we cannot have the same process, speaker, because at the end of the day, this discourages people to apply and people give up at the end of the day, because these are the different factors that we need to take into consideration when these type of application come to council or goes to the ward committee. You know, although we know the legal processes and the aspects that we have to follow, but there's also the human factor, the social factor of people wanting to put some food on the table, to create businesses, to create jobs for themselves. So how do we balance these two things up? You know, it's a very difficult thing to have while you're sitting with unemployment. You have people that want to, but then also you have this long dragged out processes, which people at the end of the day don't assist people. So that's the challenges that I as ward councillor always see, because people are coming to you with the hope of, councillor, I'm unemployed, this is what I want to do. But because of 1, 2, 3, and 4, they won't be able to do it. So now at the end of the day, the people are giving up. And that is also one of the reasons why people then refer to other activities or to alternative activities to provide for themselves. And that's where you get the criminal elements. Do you understand what I'm saying? So these are the things that we have to take into consideration. Also, when we take these decisions at the ward committee level, we need to discuss these things in detail as well. And especially when it comes to the committees. But that's just my input, speaker, that I foresee. That is a big challenge for me as ward councillor. Thank you. Ja, speaker, ek wil ook net, ek het nog nie met die raadslid so gesels daaroor nie, maar ek weet daar bekommernis en ek weet ook die inwoners se bekommernis daar, maar ek wil ook net sê dit daarom genoem, dat die erf van Bjelstraat is op ons ruimtelike ontwikkelingsraamwerk vir 'n laerskool en by die departement was dit op vir 2022. Hulle het dit om seker so 'n bietjie uitgeskuif en ek wil vir haar sê, dan kan van die goed wat sy bekommerd is oor aangespreek word, want omrede enige laerskool wat hulle deesdae bou, het sy saal en daar is ook 'n graad R, so van die goed sal aangespreek word. Hulle moet net so gou as moontlik, want die met 1800 kinders loop absoluut oor, so hulle is bewus dat hy is byna op die program. So dit is maar net 'n bietjie inligting. Dankie. Baie dankie raadslid Jantjies. Voorsitter, ek was seker so 1 jaar of 2 jaar terug in respek met die toe minister wat uitgetree het en die projek vir die skool vir laerskool is nie vir 2022 nie. Ek dink dit was vir 2026. Die versoek nou na die premier te die minister is dat dit afgebring word, dat dit gouer moet plaasvind. Maar ek wil baie graag vra dat hierdie 2 erwe wat nou genoem was, maar ek wil baie graag hierdie versoek ondersteun. Daar's baie kinders wat daar's nie plek vir die kinders in ECD's of in skool op hierdie oomblik. Nou die kinders bly by die huis. En hierdie persoon, ek weet nie, maar wat uit die brief wat geskryf word is die persone met die passie. En as daai spesifieke erwe nie beskikbaar is, maar die idee, die versoek wil ek baie graag ondersteun, en dat dan 'n alternatiewe erf dan bekom word om hierdie projek te begin. Ek dink dis entrepreneurs versoek om die nood in ons gemeenskap aan te spreek. Die persoon vra net ons die skool bou nie, die persoon vra net om 'n erf te huur. So ek sal baie graag die versoek wil ondersteun en nie net afkeer nie, maar dat dan net gevaar word dat hulle dan 'n alternatiewe area dan op plek gesoek word waar hulle die skool wil bou of die struktuur wil bou. Ja, ek sal dit steun en ek sal ook
as die raadslid nie weet nie waar probeer 'n alternatiewe erf gaan wys. Ek weet nie of het gaan geskik wees nie, maar ek meen ek kan probeer waar wys waar, ek dink. Goed, collega's, mevrou Jonker, het jy hom nou, want ek het hom nou verloor, het jy hom? Ja. Speaker, miskien kan ek gewoon net 'n bietjie toelig. Op hierdie stadium is die aansoek vir daai spesifieke erf. En na aanleiding van die bespreking by die komiteevergadering waar die raadslede ook het daar 'n aanbeveling gekom dat dit nie goedgekeur word vir hierdie spesifieke erf. Maar dit klink vir my daar's 'n sentiment dat die raadslede sê, dit is nie 'n issue met die skooltjie nie, maar die ligging moet ons miskien net na 'n alternatiewe perseel kyk. So dan beteken dit ons steun hierdie aanbeveling dat vir die aansoek vir hierdie erf nie goedgekeur word nie, maar dat die administrasie dan engage met die aansoekers vir 'n alternatiewe ligging vir die kleuterskool. Ek sien hoe toevallig het aansoek gedoen vir erf 2319 en 2296. Ek weet wel dat 2319 bedoel was vir 'n skooltjie in Belstraat, maar 2296 kan ook geskik wees vir die doeleindes. Dit laat nou klink asof ek bly in die gebied. So ek ken die gebied. Ek weet waar lê die oop erwe en ek sal kan sê waar kan dit miskien die beste plek wees om 'n skooltjie te bou, want ek bly meer as 30 jaar daar. So asseblief man, lyk my hier's nou 'n ding asof ek nog nie weet waar sit die gebied of wat gaan daar aan nie. Want ek is die wijkraadslid daar. So daai punt wil ek net regstel asseblief. Ek het geen probleem met die skooltjie wat maak, maar die grond waar dit op geïdentifiseer word. En as jy kyk aan die grond, dis dit water wat heel winter daardeur lê. Dis nou in Lekhuisstraat. Ons praat hier nou van Belstraat. Dit is maar net, en jy kan nie eens daar loop nie. So ek kan nie dink dat iemand, en dit is nie, en is by die kerk, naby 'n kerk, en vir my sit dit daar is nie goed genoeg nie. Maar ek is jou grondkenner, so ek los dit vir Signal en haar mense om die assosiering te doen. Dank. So voorsitter, nou twee voorstel is dat die aansoeker saam met die wijkraadlid miskien alternatiewe area identifiseer. Waarvan die wijkraadlid kennis het waar die grond is. En dat sy nie hoef te vertel gewees het waar die grond hoef te wees. Dankie. Baie dankie, burgemeester. Dankie, ek het hom ook nou so nou sy reg gevoel. Jy moet hom net asseblief raadslid, jy sê nou daar's niks, maar wat my betref, jy's daar. So, moenie sê daar's niks nie. Dankie, MM. Dankie, Speaker. Raadslede, die volgende item 11.16 is vir die verhuur of die huur van 'n gedeelte erf 1343 in Bredasdorp, en dit is 'n aansoek wat gekom het van meneer J. Williams, ten einde 'n gedeelte van daai erf by die raad te huur vir die vervaardiging van bakstene en blokke, as ook die herwinning van plastiek. So die verslag is op bladsy 27. Daar's kommentaar van al die verskillende departemente. En dan was daar 'n aanbeveling dat die raad kennis neem van die versoek, maar dat van die aansoek op hierdie stadium nie ondersteun word nie, aangesien die aard van die besigheid noem dit nog gevaarlik, maar miskien nie toepaslik is in daai gebied nie, en dat dit liewers in die industriële gebied of die persoon moet aansoek doen vir 'n erf in die industriële gebied. En dan was dit nou by die Finansies en IT-dienste komitee wat ook dan nog gesê het hulle ondersteun dat die aansoek nie goedgekeur word nie en dat 'n alternatiewe perseel deur stadsbeplanning geïdentifiseer word, moontlik erf 6951 Bredasdorp. So Elim of Tracy, Councillor Donald, I'm not sure if there's any further background information. Dus hierdie inspreek lynreg in dit wat raadslid Lou nou vroeër gesê het. Hierdie persoon wag nou al, en ek praat onder korreksie, plus minus 2 jaar nadat hy sy brief ingesit het. En ek het nou in die afgelope paar maande deur my PA ook gevra dat dit net ergens moet kom, en dit was nou by die laaste wijkskomitee blykbaar. My versoek is dat hierdie aansoek ondersteun word. Dis nie 'n nuclear plant wat opgesit gaan word nie, dis 'n paar bakstene wat die persoon gaan bou, met 'n bietjie herwinningsmateriaal,
En dat hierdie area is nie, as dit in die beplanning is vir toekomstige behuising, dat die persoon in sy kontrak gesê word, dat hy vooraf in kennis gestel sal word, 6 maande of 'n jaar voor die tyd, ons gaan die gebied gebruik vir behuising in die toekoms. En dat hy dan net, in die industriële area is daar nie erwe beskikbaar nie. So wat vir my sê, dat hierdie persoon nog 4 of 5, 6 maande moet gaan wag. So ek wil vra dat hierdie onderstel, dat die sekere mense doen moeite om te gaan kyk waar 'n erf is, met beskikbaar is. En ek wil baie graag dat die wijkskomitee ondersteun die aansoek, en dat my versoek is dat die raad die versoek ondersteun op die plek waar hy die plek graag wil opsit, indien die amptenarij nie binne die volgende maand vir 'n area kan identifiseer by die kalkoonde area nie, soos wat ook genoem word nie. Maar ek wil nie hê dat dit langer gesloop word nie. Dit is ook 'n entrepreneur wat droom om sy eie projek te begin. Goed, collega's, nog inset? Tracy? We just need to remember, and I think first prize, Mayor, is that we can find an alternative for him, because we just need to remember that in terms of this specific piece of land, it's 7,500 square meters with a undetermined zoning. So even if the council does agree that he can use it, we are still, and Sunil, you need to correct me here, but my understanding is that we'll still need to go through a rezoning and a town planning process, which in itself, we all know can be quite a long process. So just so that you're aware of that, it's not going to be a quick thing to say that if we can't find something in a month, he can take occupation of it. We'll still have to follow that process. But I think we'll try by all means to try and find a better alternative. Voorsitter, dit is net een van hierdie dinge wat ek gesien. Ek meen dit is nie 'n jaar, dit is amper 2 jaar. Ek wil regtig vra, waar het dit vasgehak ergens? En dit is 'n jong man wat nou ergens op 'n plaas werk en hy ken werk. So ek wil vra, wat is die moontlikheid? Ons kan dinge vergemaklik. Wat is die moontlikheid? Wat is daai area voor? Wat is dit gezound voor? En is daar nou in die kort termyn moontlikheid dat ons hom op 'n alternatiewe plot kan aanwys? En nie binne die volgende 6 maande nie, maar so gou as moontlik. Ek lees dit ook dat die antwoord is dat ons so gou as moontlik vir stadsbeplanning vra om te kyk of daar 'n ander perseel is. Stadsbeplanning, kom nader asseblief, dat ons hoor. Dankie, so moet ons dan notuleer dat iemand van administrasie die persoon vat na daai erf toe om dit vir hom te gaan aanbied, en as hy daarvan hou, dan doen ons die nodige kontraktering. Is dit reg? Ja. Het hom so? Dankie. Dit is belangrik dat ons net reg net leer nie, so ongelukkig kan die persoon nie môre begin nie. Want hierdie is 'n inbeginsel. Dis 'n inbeginsel besluit van die raad wat deur 'n publieke deelname by die raad moet sy intensie bekend maak aan die gemeenskap en sê luister hierso, hierdie erf het ons nog 'n oogmerk, ons wil dit graag aan hierdie entrepreneur, dis die voordele wat daar uit gaan kom, en dan moet ons ongelukkig dit adverteer vir mense om kommentaar te lewer. En as daai kommentaar dan nou basies inkom dat mense sê iets hazardous what do you call it, industry, and people have got the right to do so, maar dit beteken nie die proses moet vertraag word. Ons moet ongelukkig die proses in. Absolutely, I agree. 11.17, dit is die koop van 'n gedeelte van R6570 Bredasdorp en sorry. Ja, dis 'n aansoek wat ingekom het van meneer Jay Michels ten einde gedeelte van die R6570 in Bredasdorp te koop van die raad en ja, en dit is basies om ek dink dis 'n gedeelte wat grens aan sy erf.
6 vierkante meter. Hy sê 6 meter, maar ek dink hy bedoel seker 6 vierkante meter munisipale grond by die raad te koop wat aangrensend is aan sy erf in Milpark, Bredasdorp. Ek weet daar was op 'n stadium 'n gesprek gevoer rondom die uitbreiding van daai erwe wat ook natuurlik 'n deurloop is. Maar Tracy, kan jy miskien vir ons net 'n bietjie meer toelig hierop? Sorry. Yeah, just seems to be 6 square meters. It's really small. Also, the question, the management recommendation is that at this point in time that it's not recommended that we alienate this to the applicant. We've asked aangesien die aanliggende gedeelte van munisipale uitbreidingsdoeleindes aangewend sal word. So chairperson of the finance and IT, maybe you can say something. We were concerned about the EIA that was done when we built the houses there. But I've been to see the area, and I think I wanted to propose that we do let him have the piece of land, because there's a lot of dumping going on there. And if everybody had a little sticky of land, the houses and the earths are so tiny. And if everybody got a little 6 meters to grow a garden in, I don't think it's going to have a huge impact on the empty space that is behind the houses, which is just becoming a dumping ground anyway. So that's my personal feeling. Thanks, Councillor Tracy. Would you like to add something? Sorry, can I just ask early, what does he want to use it for? Is it for gardening? Gardening. Can I just ask Mevrou Nel, a 6 square meter area does not trigger an EIA, if I'm correct? That's it. Yes. So nothing will trigger anything if we allow him to build a garden as an extension to his backyard. Burgemeester? Speaker, ek ondersteun Councillor Donald. Jy weet die verslag praat van plantegroei. Nou, rommel is ook Suid-Afrikaanse plantegroei by die oomblik. Daai plek is ook, ek was laat, ek het van die mense half hard gepraat die dag toe ons van die mense, hulle gooi net daar tussen die bosse, gaan dit uit is. Dis bome wat daar staan. En soos Councillor Donald sê, die erwe is so klein, die persoon wil nie 'n winsgewende sakebedryf nie. Hy wil vir hom 'n rykie kommelsplant, rykie tomaties, ons huis te ontsoek. Daai erf is net so klein. En dit is deel van beautifying. En as die volgende persoon, as dit 6 meter moet wees, is 6 meter. As die volgende persoon daar aan die agterkant, dan kan ons vir elke een 'n 6 meter gee. Nie om dit te verkoop aan die mense nie. Ons kan van vra R100 per jaar vir verhuuring van die area, vir sy tuintjie. Maar ek wil dit aanbeveel, voorsitter. Ja, dankie. Ja, speaker, ek is die wijkraad daar. En die wijkskomitee het dit ook nie ondersteun om rede. Jy weet, ons het vanoggend ons gepraat van waar is die volgende behuisingsprojekte. En dit is waar die behuisingsprojekte gestop het. So, dit is die rede, nie dat ons nie, ek meen, ons is nie onsensitief oor nie, want omrede, jy moet onthou, as die persoon nou, as ons dit toestaan, gaan die ander ook aansoek doen. En dit is die laaste ry daar. Nou, mens kan 'n terugvallingsklausule, as die raad het benodig, kan die raad het weer. Maar jy weet ook die probleme wat daarmee gepaard gaan. Het is dieselfde soos 'n huis hier. Om die mense, en ons wil ook die entrepreneurs help. As ons weet hoeveel geld het die departement betaal
hoeveel miljoen om die huise te herstel aan die kant. Al die inbrekers het van die kant af gekom waar die boste is. En dit sal amper, die tuine sal soos 'n Bybelse gesegde wees wat sê, die ene plant, die Here maak oes, en daar sal dit net wie sy aanhou kos steel, so hy sal min oes. So dit is eintlik die rede hoekom die wijkskomitee dit nie gesteun het nie. Maar ek meen, mense dit kan verkoop as daar het en die raad sien kaas as daar moet uitbreiding kom, om die mense weer allemaal van die grond af te sit. Jy weet, dis presies dieselfde geval nou, soos by liefdesnesie, jy sit hier. Daar is goedkeuring gegee om my erf, ja, om my erf te vergroot. Nou wil die raad het terug hê. 'n stukkie van die grond, 2-3 meter, wil hulle nou terug hê by liefdesnesie. Dit gaan presies dieselfde wees. So ek waarsku maar net vir julle, en dit was die gevoel, ons wil die mense ondersteun, maar ons wil ook reg help. Voorzitter, my laaste sê wil, ek sal dit graag ondersteun. Daar's altyd iets soos terugvalklausules, maar ons kan nie, ek dink ons moet met twee tonge, as ons mense wil help, om te sê ons wil mense help. En daar's 'n manier hoe ons mense kan help. En daar's iemand wat wil gehelp wil wees, om iets te doen vir hom en sy gesin. En dit is nie buite ons bereik om so 'n vergunning te gee nie. En as iemand langs aan hom, almal die hele area wil verfraai, dan wil ek dit ondersteun. So, en dat ons nie, soos die persoon sê, dat ons dit verkoop aan die persoon nie, maar dat ons 'n minimale huur bepaal wat ons vir hom mag vra. Ja, speaker, ek wil dit ook net onder korreksie bring, dat ek het net 1 ton, hoor. Ja, speaker, ons moet net reg kry hier, so die aansoek was vir die koop van die grond, is ek reg, Elim? Nie vir huur, nie huur van die grond nie. So wat die raad dan nou besluit is, hulle gaan nie die verkoop daarvan goedkeur nie, maar dat dit wel verhuur word aan die aansoeker. So dan moet hy verhuuringsooreenkoms net dienooreenkomstig opgestel word. As jy raad sê. En ons 'n voorstel en ons het 'n voorsteller dat ons het 'n hele string voorstellers. Raadslid, jy is die wijkraadslid, steun jy? Dit is die wat in my agenda gewees het. Ja. My agenda was verkoop. So ek kan dit verdedig by my wijkskomitee. Goed. Dankie. Dit is wat my 1 tongetjie sê. Dankie raadslede, dit is so. Tracy? Yeah, ons moet net in gedagte hou, if we're going to lease it out, we obviously have to advertise it again. So again, it'll be in principle. The council in principle approved that we lease it to him. And, even though if we're advertising, it would also give any departments an opportunity to submit any comments if they had any difficulties with the EIA. Yep. Thanks. You got it like that. Thank you. Thank you, Speaker. The next one is a similar application en dis weer die koop en nie verhuuring. Die aansoek is om die grond te koop van Agulhas Municipaliteit. Dis die gedeelte erf 5209 in Bredasdorp en dis 'n aansoek van mevrou Valtuin wat hy spesifieke erf wil koop. Dink in hierdie geval is dit ook 'n ECD senter. Sorry, is 'n dagsorgsentrum wat die aansoeker op die perseel wil laat bou. Dis ook 'n perseel wat aangrensend aan 'n bestaande woonhuis is wat op hierdie stadium vakant is wat die aansoeker dan belangstel om te ontwikkel en dan 'n dagsorgsentrum daarop te sit. Dankie. Ek wil net sê dat mevrou Valting, die stukkie grond is langs aan haar huis geleë. En op daai stukkie grond damp die mense vullis. So ek ondersteun die aansoek want dat daar 'n dagsorgsentrum is. Dat die kinders daarom wat se ouers werk deur die dag, hulle kinders iewers kan sit naby geleë. En ja, ek ondersteun dit 100% en die wijkskomitee het dit ook ondersteun. Dankie raadslid, kan ons dan die aanbeveling aanvaar soos hy daar staan? Ja, sorry. Enige kommentaar? Tracy. Sorry.
Can we maybe just ascertain from town planning, it's zoned as a public open space, it would probably have to be rezoned? Okay, so again, it would be a principal approval. Ja. Chairperson 11.19, dis weer eens die koop van erf 937 Napier. En dit is om oorweging te skenk aan die versoek van mevrou C van Sail namens Bredasdorp ondernemings ten einde erf 937 in Napier wat natuurlik op die liggingsplan aangedui word. Ek dink dit is in 125 van die bylaas. So die aansoek word voorgehou aan die raad. Daar's 'n bestuursaanbeveling dat die erf wel verkoop word, maar deur 'n veilingsproses en die Finans en IT dienste komitee het dit dan ook dan nou so aanbeveel aan die raad. Ek het eers my hand opgesit, raad vir die eentjies, jammer. Is klaar verkoop, die pot is toegeslaan. Kom, deputy. Ek het ook net een tong. Maar wat ek wel wil sê is dat die wijkskomitee ondersteun die bestuursaanbeveling. Dankie. Dan enige kommentare nog daar? Kan ons dit so aanvaar? Het lyk so. Dankie tog. Volgende een 11.20 is die verkoop of vervreemding van 'n gedeelte erf 670 in Wanneyskraans Aniston. En dit is om oorweging te skenk aan die versoek van United Outreach Ministries ten einde gedeelte van erf 670 Wanneyskraans te koop. En dit is natuurlik om 'n kerkperseel op te rig. That's it. Ek wil net sê dat die wijkskomitee dit nie goedgekeur het, want met 'n bouplan moet jou parkeerterrein moet by die plan ingedien geword het. So dit is die rede hoekom hulle dit nie goedgekeur het en omdat daar te min grond is op Aniston, want as elke slag op kwessie, daar is die grond, maar dan kan ons nie by een persoon elke aanhouding die grond gee nie. Verstaan nie? Maar met die bouplan moes die parkeerterrein saamgekom het. So dit is hoekom die wijkskomitee dit nie goedgekeur het. Die raadslid, ander kommentare? Mevrou Nel? Nee, was eintlik die weerstand met 60 nuwe erwinse. En so bedoel jy ook my bediening by die wijkskomitee, dit was ook maar by dieselfde wijkskomitee gewees met goedkeuring, sodat ons kan vertroe die toekoms. Dit is goeie dat dit was, we hoef aanwysing en die alle gaan aanpas en 60 so moet by die In de commentaren? I'd like to propose that we do a site visit because some of the official and departmental comments are that the ground is not suitable to be flattened and make a parking place. I remember last year doing a site visit to Aniston where housing IRFs were identified, and I don't know if this would fit into the other plan for housing in Aniston. So I think a site visit would be informative, and I'd like to propose that we hold it over until we do a site visit. Speaker, ek het nie probleem met die site visit wat ons wil hou nie, maar ons was op die site toe ons die site visit gehou het. So ons was daar gewees. Okay. Speaker, ek wil net vir raadheer Jantjie sê dat dis 'n nuwe councillors. Ons was nie saam met hom op die site visit gewees nie. So ons wil graag die site gaan besoek. Dankie. Ekskuus net speaker, maar ek het toe begin het ek gesê ek het nie probleem met die site visit nie. So u kan gaan. Dit wat ek eintlik bedoel. Ek het gesê maar ons was daar. Ek het gesê ek het nie probleem met die site visit wat councillor. So u moet maar net reg luister daar. Dankie. Okay, kom nou I think we refer it back. Ja. Okay, so raadslid net om op hoogte hou, so die aangeleentheid word dan nou terugverwys
onderhewig aan 'n site visit vir al raadslede wat nog nie die vorige site visit meegemaak het nie, om hulle te vergewis van die omstandighede op die grond self. Weet jy om so Annelies? En dan sal dit natuurlik weer teruggebring word na die site visit afgehandel is. But Speaker, we must also take a note that the ward committees, they represent the community out there. So their comment and also the input is very vital. So I'm just trying to raise that. We mustn't take that maybe as lightly what they've proposed. You talk to the converted, sir. Raadslede, ek sien julle kry nou al so 'n trekking op julle gesigte. Daar is iets te ete daar agter, is nou 1:30. Kan ons 2 uur terug wees asseblief? Want ons gaan vir aandete ook reël.
ek dink is ons terug. Willem, is ons terug? Yes, thanks. 11.21 handel oor die vervreemding van munisipale eiendomme. Raadslede sal sien daar is 'n hele lys van eiendomme wat geïdentifiseer is om te vervreem. Op hierdie stadium blyk dit dat die vervreemdingsproses gedoen gaan word deur middel van 'n publieke veiling. As omtrent 19 erwe wat gelys is. Ek weet word gedurig die raadslede verwys na die polisiestasie erwe of die erwe agter die polisiestasie net om vir u idee te gee waar dit is. En dan is ook natuurlik ander eiendomme wat ook al lank reeds deur die raad geïdentifiseer het om te vervreem deur middel van 'n veiling wat dan ook op hierdie lys gevoeg gaan word. So Tracy, if you can just give us a little bit more background in terms of this process, please. Yeah, thanks, Elim. Yeah, the main reason that we brought it back was that there was a bit of confusion between the previous resolution and the resolution before that. The very first resolution spoke about a tender process and it had certain conditions in. And then the second resolution spoke about an auction, but it never mentioned whether those conditions are still applicable or not applicable. So we just thought, it's probably just safer to bring it back to council and just clarify the resolution. So then what we did is we suggested that we proceed with the auction, and then the conditions that we had in the first resolution, we've just brought them over. So that is that a purchaser may not own any other land. Okay, the others are the same, and then, that only one per purchaser be sold, and that they must be a resident of Cape Agulhas municipality. So what we're really just trying to do is bring the two resolutions in line with one another. So there's nothing significantly different to what was decided before. It was just to bring it together. Speaker. Ja, speaker, ek sien net die erf van Napier wat ons in die agenda het moet ook bygevoeg word. Ja. Okay. Deputy. Speaker, ek wil ook net versoek dat almal die wie tender, almal wat tender, net nadat die auction ook klaar is, net hy mense se background scrutinize in terme van baie van ons mense is miskien nie getroud binne gemeenskap van goedere nie. Nee? Nou die man miskien, die huis is miskien op die man se naam en man nie op die vrou se naam nie. En nou koop die vrou namens die man. Nee? Ons moet net dit ook uitsorteer asseblief en kyk binne 30 dae moet ons kyk of ons daai proses miskien aan die gang kan sit. Want ek dink dit is baie belangrik dat ons first home owners of die voorreg gee om daai erwe te koop. Dankie. Dankie raadslid Lou. Ek wil ook net 'n ander voorstel maak dat die persone wat belangstel om te koop moet eintlik vooraf registreer. Ek dink dit sal beter wees, kan 'n mens ook weet, want dit is maklik om ek kan gou 100 of 200 000 rand oorbetaal in iemand anders se rekening in. En ek dink daai proses moet wat dit moet insluit, die persoon se 'n bankstate en al daai tipe goed, want nou kan ons ook mos nou sien. Ek sien meneer Paul Swart is sy inkomste is soveel, maar nou hier skielik is hier 'n groot bedrag. Jy weet daai tipe goed, want as ons regtig val eerste kopers, want ek weet baie van ons munisipale amptenare wat nog nie huise het nie, wat graag 'n stukkie grond wil soek, so ons moet definitief kyk dan na 'n speaker. Baie dankie. Raadslede, onthou ons stel 'n veilingspersoon aan en ons kan die voorwaardes vir hom uitstippel wat hy insit by die veiling. So neem kennis daarvan, maar Tracy, I leave it in your capable hands. Thanks. Maybe just a comment on what Councillor Ross mentioned. That would then, we say that they may not own any other property, and you are quite correct in saying that if people are not married in community of property, the husband may have a property and the wife may apply. If we are prohibiting that, then that also maybe needs to be a pertinent condition. Yeah. That a person whose spouse owns a property then may also not purchase. That would just have to come in as a condition if that's what the council feels should be applied. That's what Okay. That's what they want. Thank you. Speaker, so the recommendation definitely includes the IRF 937 in Napier that we alluded to earlier. And then, Speaker, there's always
an earth on the list of outstanding council resolutions at the back, and it normally states that hierdie erf word maar moet ook per veiling verkoop word en die veiling moet saamval met die vervreemding of sou saamval met die vervreemding van die Struisbaai industriële erwe, maar dit het nie gebeur nie. So maybe Sean, can this earth also be included into this list that we do one exercise at this point in time? So that Annelies can also just be included. It's earth 955 Struisbaai. Nee, dis 'n Het ons net seker maak, Aline, watter erf is hier 955, dis nie een van die, dit sou saam met die industriële erwe op veiling gegaan het, maar dit het nie. Nou bly jy op die uitstaande raadsbesluite se lys. Ons moet net dan ook bepaal wat is die reserveprys op daai erf asseblief. Okay. Goed reg. Thank you. So that must just also be incorporated into the recommendation. Can we use the municipal valuation? Well, Tracy, if you look at the decision on page 61, then it says the municipale waardasie sal as 'n reserveprys dien. So dit is klaar so. Yeah, also applies to that one. Okay, no problem. Thank you. Okay, thank you, Speaker. Then the subdivision of earth 1583, there's a earth that needs to be subdivided. I think it's the earth located along the Ou Mele road in Bredasdorp. And I think it forms part of that whole Ou Mele corridor precinct development that has been before council before. So I'll just ask Sunel maybe just to give us a little bit more background in terms of this. Thank you. Yeah, it's a industrial zoned earth. It's about 2 point something hectares, and the proposal is that it's being subdivided into 2 portions of 6,000 square meters each, so it will be in line with the surrounding industrial urban. We took it to the different wards, and you can see the comments from the different wards as well. So yeah, the recommendation is that we proceed with the subdivision and it be sold on auction. Ja, Speaker, ja, dat was bij ons wijkskomitee geweest en ons het precies, maar Sunel het iets gemis wat niet in die aanbeveling is van die wijkskomitee zie. Ik wil ook zomaar die aanbeveling hier maken. Nou, die wijkskomitee het ook gevoel dat het moet aan voorheen benadeelde contracteurs vervreemd word, dat hulle die geleentheid kry ook om daai area 'n stukkie grond te bekom en dat 50% van die opbrengs van daardie erwe gebruik word vir opkomende entrepreneurs. Dit is dieselfde wat gebeur het hier by die Spaarse groot erf. En raadsdame Martinez was hier gewees, sy het al die voorstel gemaak, hulle kan dit maar kyk. En ongelukkig het hulle nie die raad nie die geld aangewend waarvoor die besluit geneem is. Die besluit is nooit terug hersien nie. Laat dit moet gebruik geword het vir die taxi-rank. Daaronder waar die containers nou staan. Dit was R500,000 gewees. So ek wil net so 'n voorstel opmaak dat dit deel raak van die besluit. Burgemeester, ek wil seker maak net vir duidelikheid, is dit nou Speaker, is dit die hele erf nou aan die ander kant, aan die agterkant op Ou Mele weg, aan die ander kant van die verkeer. Daarvan op die hoekerf is mos nou die kerkeiendom en dit gaan af tot by die slagpale. Is dit daai oop area? Maar as 'n kerkerf wat ook 'n klaar myne is daar. Okay.
Tracy, can you orientate us? Let everybody understand where we at, which earth we're talking about, so there's no confusion at the end of the day. It's the industrial urban at the abattoir. So Okay, yes, yeah. Mayor, you are correct. I just want to sort of maybe just talk a little bit about the purpose of why we're bringing this item to you. The main reason that we're bringing it to you is to say, can we proceed with the subdivision? And that is basically the first step. If the council still wants to deliberate a little bit about how we sell it, that decision does not have to be taken now. So if one wants to apply something similar to what you did for the industrial urban in Struisbaai, that's similar to what Councillor Jantjies is also proposing, that they be kept aside for some sort of entrepreneurial development. That decision can be made at a later stage. We've got a bit of time. From a town planning point, our concern is we'd like to get going with the subdivision, get that application sorted, because I mean that has to be advertised. So you're probably talking at least 2.5 to 3 months until we've got the town planning process. So in that time, if the council wants to rather apply their mind as to how they want to dispose of the properties afterwards, there's time to think about it. We're not forced at this point in time to decide how we're going to sell and who we're going to sell to. Thank you, Tracy. Any other comments, or are we? My idee was toe ek dit op die dinge sit by toe ons die ding met Marius en almal bespreek het was jy weet my idee was om daai hele area in ons gaan daai area in 2 deel. My idee was dat dit 'n kleiner gedeel word, dat dit kleiner plekke is dat die entrepreneurs kan gebruik. Dit was net 'n idee. Dat ten minste 4 erwe, ek weet nou nie, opgedeel kan word. Ek hoor is voorsitter Renewal praat van wat jy sê 3000. Wat is die grootte van die? 6.200, 1.2 hektaar. So dit is 6.000 vierkante meter elk. Is die hele erf is groot daar, so is in lyn, maar dit kan seker kleiner as die raad besluit. Ek wonder of man dit nie liewer en kleiner, want dis eintlik nou 'n party, want ek sien nou vir die mense wat virtueel inskakel, is daar nou 'n lekker ligfoto opgesit en met die Google Maps street view, so people can follow exactly where the what the orientation and the location and the sizes of those plots are. Thanks, Willem, for the initiative. Yeah. Speaker, ek is hulle kan maar gaan opkyk. Ek is nou net nie beseker wanneer nie, maar ek sit my hand op 'n Bybel dat daai erwe, daar's 5 erwe daar uitgemeet en jammer van die slagpale se mense is nou nie meer daar waar daar gewys het nie. Want hulle het ook belang gestel om daar uit te brei. En daai grond was vir 5 industriële erwe, of het gesoneer is en opgesny gewees het, dit weet ek nie. Maar dit was voor die raad. Dit is ek doodseker van. So, ek wil amper sê met daai grootte, dat jy kan het liefster in 4, laat het 3000, dit kry meer mense die geleentheid as wij 2 groot erwe en die man gebruik net die 2000 van die grond. Ek dink, ons kan het terugvat na die wijkskomitee toe, maar ek dink die wijkskomitee sal instem daarvoor. Goed, Sunel, kommentaar daarop, is jy right? Is daar nog wat ek sê? Yeah, jammer, Speaker. Also, I agree with a lot of the suggestions, but I'm just thinking forward. Ward 3 will be expanding, and we definitely want industrialist people on that earth. So I think we should keep it as it is for now, because there are people in Ward 3 that are looking at mini OKs, boxes, these type of businesses. So we should look at that instead of just snippering it up into smaller little pieces just to give one person a little of. So that's definitely, let's leave it as it is, because the ideas or the money might not be there now, but in future, there's definitely going to be industrial development in that area. And as a ward council, I would like to see people from Ward 3 running those type of businesses there. I would like to see people from Ward 3 having their own petrol station there. Those are the things that we are talking about. Industrializing the area. So I think we should keep it as it is. And as time goes by, then we can talk about maybe dividing it or subdividing it into smaller little pieces.
Speaker. But that's my vision for Ward 3, is to see that people are building there and then starting their own businesses in that industrial areas. Yeah. Thank you, Councillor CFO. Dit is juist, sorry, het iemand nou? Ja, net terwyl sonde, dit was juist 'n idee wat as dit nou nou praat. Ek meen dit gaan gou gebeur as dit ten minste in 4 erwe of 3 erwe opsny, dat dit kyk as dit 3 of 4 maande vat vir die opmerking en resonering, dan gaan dit gouer plaasvind. En daar gaan gouer mense op daai erwe bou. Maar as dit kleiner deel, dan gaan dit mense miskien meer bekostigbaar wees om gouer 'n kleiner besigheid op te sit. Of ons kan 'n investor kry om daar 1 of 2 strukture op te sit waarmee so besig is moontlik onderhandelings met Struisbaai en dat mense dit solank kan, jy weet, rent to own die besigheid aan die einde van die dag. Dis hoe ons mense kan bemagtig ook. Ek wil net noem, as ons nou besluit, as die raad besluit, ja, ons gaan voort en ons verdeel dit in 2 en later sê hulle weer, ons moet dit nou in kleiner dele verdeel, dan is dit weer dieselfde proses van vooraf en dan kos dit ons dubbel soveel. Thank you, Chairperson. I don't know whether the Mayor and the MM can recall, but when we had the discussion during the budget process, we also identified certain properties for sale. And that was one of the properties that was identified for the new financial year, the 22-23. We budgeted eventually 15 million because we said we're going to split that specific plot into 6 smaller plots. Together with the 16 plots in the Bredasdorp after behind the police station, the Omela Business Square opposite the Tucson. Those are all the plots that was identified for sale during this next financial year. So I'm not sure whether if we split it now into 2 or 6, it depends. We'll probably get to the budget amount, but we just need to make sure that our plan is targeting at achieving that what we want to achieve. That's appreciated, Burgemeester. Van my kant dan met amptelike voorstel op die tafel sit dat ons die area verdeel in 4 erwe. Dit 'n voorstel. Dan kan ons nog die proses reg dat in hierdie finansiële boekjaar, jy weet, Raadslid Lou. Die besluit was voorheen geneem. Ek hoor wat nou gesê word en ek wil amper voorstel saamstem saam met die burgemeester dan in daai geval. Ek wil amper saamstel. Maar dit is juist want ek onderskraag wat Raadslid Lou gesê het. Maar ons moet dit nie want die einde van die dag, as hy praat, ek meen, jy weet nie, jy ken die mense se sakke nie. Daar is miskien mense wat hierdie 1 nog groot erf kan koop, maar dit gaan vir ons gouer by die doel bring om mense te bemagtig om met kleiner erwe te koop. Ja. Raadslede, saak is dit jammer net. Daar was 'n erf oorkant, die Mandisi erf man. Daar waar die containers nou staan, hy het dit gekoop en dit geld vir hom teruggee. Dis 'n erf wat daar is. En dis was beplan, wat sy beplanning was vir die mini OK op daai erf. Daar's 'n erf op die hoek. Ja. En as jy daai erf miskien kan insluit, dan kan dit ook wees vir 'n entrepreneur wat miskien is 'n kleiner erf wat kan koop. Kyk, die voordeel is as hy 4 erwe is en jy het iemand wat 2 erwe wil koop om 'n groot besigheid op te sit, dan is dit makliker as 2 erwe wat moet onderverdeel word. So jy weet, daar's dalk 'n bietjie method in our madness to do that. Okay, het ons dit so, Tracy? Yeah, just one thing that we need to maybe then just consider if we go for the 4, is that there may then be additional servicing costs depending on the layout. When we were working on the 2, one could take the services from O'Meala Street, but depending on how we divide it, I mean, I'm not sure if one to anticipate. I'm reasonably sure that we would get it back, but yeah, that's just a consideration that at some point the council will then have to, maybe with the adjustment budget, look at servicing costs. So we won't, with the 2, like I say, you can
it wouldn't be much because you've got access to these services, but if you divide into 4, we'll have to consider that. But yeah, like I said, it's just so that the council knows that and is aware of that. Net 'n laaste kommentaar as ek nie 'n hand sien nie, mevrou Jonker, die aanhef sê erf 1583 terwyl die kaart sê erf 5783. So korrigeer dit maar net as jy 5783. Yes, it's not 1583. Jy sal sien op die ja. Dankie. So ek wil net seker maak kan ons dit nou, ek weet die erf wat ek ook na verwys het daaronder, ook aan hulle sê die square, dat ons dit die insluit in die vorige erf wat ons nou, maar dat ons dit in gereedheid bring, vir wanneer ons hierdie erf op verkoop, dat dit daai ene ook gereed is. Ja. Can I maybe just make a request to council just on something else? You know, when we've done the layout, can town planning do the layout and with the approval of the municipal manager, can we proceed? Because obviously now it's going to be a new layout. Or do you want us to bring that back to council again? Because that'll take a bit of extra time if we have to bring it back. So it would be nice if you could give us the authorization just to proceed. Yeah. Jefferson, maybe just answer Tracy. I think at this point in time, this is just to get approval from council to go ahead with the process. Die onderverdelingsplan self moet in elk geval ons terugkom council toe nadat dit opgestel is. No, not necessarily. Look, the subdivision will be approved by the municipal tribunal. So that's why I'm just asking, does the council want us to do the subdivision into 4, or you know, the layout, bring it back for your approval again before we proceed with the town planning, or can we do it and proceed with the town planning application? Can we go ahead? Just go for it. Thank you. 11.23 is the registration of a servitude right of way over 953 Agulhas. I think this is also, some of us has been on a privy to a site visit at the time. And this was before council already, I think somewhere in May. There was, sorry, I see now it was on the 28th of June, and there was a specific decision made, but subsequent to legal advice that has been procured by the Divisional Head Strategic Services, the management recommendation has slightly changed or altered. So maybe Tracy, you can just enlighten council in terms of this and just indicate what the implications. The only one that we've got at this point in time. So what our recommendation is that the previous decision of the 28th of June be scrapped in totality, and that the new decision be that in principle, the council agree that a right-of-way servitude be registered on Earth 953 for the owners of Earth 952 and 954, and that it then follow the town planning process. You know, which will then include a public participation process. Yeah, so now I don't know if you want to add anything to that. Yeah, just maybe if the outcome is positive, then there will be certain conditions like the owners will have to maintain the earth, and they will even have to pay on a yearly basis, depending on what's the valuation of the property. And they are not allowed to build anything there. It's just to get access, and that's it. That's how we have it, so that's good. Consensus? Dankie toch. 11.24 is an operational plan for the management of the Suiderstrand public boat launch site, and it's listed in terms of section 2.2 of the management of public launch site in the coastal zone, in terms of the applicable regulations. And this is for council to consider. It's obviously town planning processes that needs to be followed in this regard, and I will leave it over to the technical expert in this on this matter. So now, can you maybe just enlighten us on this? In 2015, the minister declared Suiderstrand a public lawns site with a license, and unfortunately the license expired, and now we have to reapply again. But it comes with an operational plan that needs to be approved, and then we have to confirm today as a council
We have to confirm today as a council that Suiderstrand public launch site is a listed site to go on notice. And then also we have to agree that we can contract Suiderstrand Boat Club to manage the launch site on our behalf because we're the managing body and they will do it through a service level agreement. Just one thing that I picked up, we are not allowed to ask any access fee, but we are allowed to ask a service fee or a maintenance fee. And that will be in our service level agreement with the boat club. Thank you. Ja, speaker, ons het dit by die komitee gehad, ek steun dit ook. Maar as twee goed wat ek hier kan met saamstem, die ene het ek gevra moet daar inkom, het is hier daar in nie. En laat hierdie sleep of wat hulle die goed afstoot vir almal oop is, nie vir Suiderstrand se inwoners alleenlik. Dit moet baie duidelik gestel word. En dan stem ek ook saam met die disabled ene, maar nie vir Suiderstrand alleen nie, daar is ander mense wat ook disabled is. Ons moet oppas vir daai, ons kan nie laat hulle die see en die goed eien vir hulle self nie. So, maar ek steun laat hulle dit doen, maar laat ons dit goed op die regte manier doen. Baie dankie, daai 2 punte moet inkom. Ek dink die bedoeling is dat hy oop is, ek dink nie dit gaan 'n geslote ding wees nie. Ja, maar soos ek sê, weet hier noem hulle al klaar net, die disabled is net vir Suiderstrand se persoon. Ek gun die persoon die geleentheid, maar as daar 'n ander gestremde een kom van 'n ander plek, moet hy dit ook gegun word. Nee, maar ek stem saam, niemand gaan omkeer nie, daar bestaan nie ding. Ek dink 'n ander ding wat aan die kom is daar, dit is reeds by Barbara Creasy, is dat hulle van Gansbaai tot by die hawe, dit 'n geen duikzone wil maak, 'n no dive zone. En dit het maar te doen met die perlemoenstropery wat daar aangaan. En ek dink dis hoekom van die bekommernisse daar is dat hulle nou net 'n launchplek bou vir die poachers, maar dis van die punt af, hou dit maar net gedagte, dit sal 10-1 deurgaan as 'n no dive zone. Maar kan ons hom dan so aanvaar met die voorstelle van raadslid Jantjies, is julle reg? 11.25 is die verhuring van die Grobbelaarsaal. Jy sal onthou dat die raad het reeds 'n besluit gemaak by die vorige raadsvergadering dat in beginsel goedkeuring gegee word om dit aan die enigste aansoeker wat daar was deur middel van 'n competitive bidding system. Was mevrou Nazli Sali was die preferred applicant at the time. En dit is toe aan die einde van die dag is dit geadverteer vir publieke kommentaar. Daar het een beswaar ingekom wat ook gelys is. Maar as jy kan let dat die beswaar het eintlik te doen met die grondgebruiks aspek wat ook al reeds deur 'n baie groot gemeenskapsdeelname proses voorheen gegaan het. En dit is hoekom die bestuursaanbeveling is basically dat die beswaar nie gehandhaaf word nie, of dat ons kennis neem van die beswaar, maar dat dit nie 'n invloed het op die besluit van die raad om aan hierdie entrepreneur mevrou Nazli Sali die Grobbelaarsaal in Napier beskikbaar te stel vir die doeleindes soos aangedui in hulle besigheidsplan. Dit was by die Finans- en IT-dienste komitee speaker en dit is ook dan dienooreenkomstig so aanbeveel. Dankie MM Deputy Meyer, dit was nog nie by jou komitee nie. Speaker, ja, dit was by my komitee. My komitee is in gunste daarvan. Nee, ek lees daar staan hier, ek lees wat hier staan, dat die aangeleentheid nog nie deur die wijkkomitee bespreek is nie. Speaker, miskien net vir die agtergrond was deel van 'n vorige item wat by die raad gewees het en op daai stadium was dit nog nie by die komitee nie, maar dit het intussen voor die wijkkomitee van wijk 1 gedien. Is my case, kommentare? Aanbeveel? Reg so? Van voort. Dankie tog. 11.26 die goedkeuring van 'n diensteooreenkoms met die Kleinsake Ontwikkelingsagentskap. Ons ken dit basies as SEDA. Ek dink SEDA het hulle baie lang geskiedenis in samewerkingsvennootskap met Agulhas munisipaliteit.
om te kyk hoe ons entrepreneurs aan die hand kan vat met besigheidsbeplanning, met besigheidsmentoring en dan ook natuurlik ander bemarkings ondersteuning wat hulle nodig het. So al wat hulle nou gevra het is dat daai vennootskap bietjie ge-institutionalized word in die vorm van 'n service level agreement of 'n diensteooreenkoms. Hierdie diensteooreenkoms is ingebind in die agenda wat alles aandui vir watter dienste ons van SIDA gebruik kan maak indien ons dit sou benodig. En ek dink die al finansiële implikasie is op hierdie stadium dat Agulhas munisipaliteit R100,000 beskikbaar stel aan SIDA om toegang te hê tot die dienste wat hulle vir ons kan lewer om plaaslike entrepreneurs aan die hand te vat. So, is daar enige vrae, speakers? Klinkie so nie, ek dink is na 2, so dit sukkel maar. Oscar, jy het R100,000 in jou begroting. Okay, dood reg. Dankie. Die volgende een is die goedkeuring van die elektrisiteitstariewe vir die 2022-2023 boekjaar. Dit is NERSA. Jy sal onthou dat NERSA is the National Energy Regulator of South Africa, wat gewoonlik die tariewe vasstel vir elektrisiteitsverbruik. Die dokumentasie is ingebind in die agenda en dan ook dat is die bestuursaanbeveling op bladsy 48 dat die raad die goedgekeurde elektrisiteitstariewe van NERSA aanvaar vir die implementering terugwerkend vanaf die 1 Julie 2022 tot en met Junie 2023 en dat die raad goedkeuring verleen dat bylaag 1 elektrisiteitsdienste paragraaf gewysig en in lyn gebring word met die tariewe soos goedgekeur deur NERSA. Dit was voor die Finans- en IT-dienste komitee en hulle het dit dan ook so aanbeveel. Kan ons dit so aanvaar? Baie dankie. Dan kom ons by meer van die finansiële items op die agenda. That is the recovering of and writing of irregular, unauthorized, fruitless and wasteful expenditure for the 21-22 financial years. Dis die finansiële jaar wat eindig het 'n maand gelede op Junie 2022. So I will immediately give over to Mr. Sean Stanley, acting CFO, who's just going to give us some background in terms of the items. Thanks. As you know. Thank you, Emil. I just want to go through the report on the page. It's on page 160 of the appendix. The report is just to consolidate the unauthorized, irregular, fruitless and wasteful expenditure for the financial year 21-22. So as part of the compilation of the financial statements, the municipality needs to consolidate all the unauthorized, irregular, fruitless and wasteful expenditure, and it also needs to be reckoned with the previous financial year. So if we go to page 160 as a summary, if unauthorized expenditure, if we can just give an explanation, it's normal expenditure which is not approved. So when something is not approved in the budget, all the expenditure will be unauthorized. Irregular will only be expenditure where we didn't follow the proper legal procedures. So if we're supposed to do a three quotations and you only got one quotation, that specific item will be classified as irregular. Fruitless and wasteful expenditure is straightforward. It's normally when we spend money in vain, which shouldn't have been spent. So on a yearly basis, we need to do a reconciliation of what was the balance for the previous year and what was then all the unauthorized, irregular and fruitless expenditure for the current year, and then just inform council regarding the processes. If we go to 160, it's the summary of all of them. And then on the bottom of 162, there is the total in terms of our unauthorized expenditure. The irregular expenditure is 177,590. The fruitless and wasteful expenditure is 26,177. There was no unauthorized expenditure, so meaning all our expenditure was within the budget, to give us the total of 203,767. So that's in terms of the report. And then the recommendation, the management recommendation.
council consider the report on unauthorized, irregular, fruitless and wasteful expenditure for February 2022 to June 2022 for the amount of 76,590 as per Annex A for recovery or certification is irrecoverable and written off. So normally only the fruitless and wasteful expenditure is where council needs to do a rectification or certification. And then we also need to promptly inform, that's the management recommendation 2, council promptly inform the MEC for local government, Auditor General in writing of the unauthorized, irregular, fruitless and wasteful expenditure incurred by the municipality for the periods under review, inclusive of the council's resolution or the outcome of the finding. That's normally where. I'm not sure if there's any questions. Speaker, ek wil net weet, is dit die lekker goed wat son opgeëer het of is dit die strategiese sessies If I'm Dirk, I'm not sure whether I'm Dirk have 160 the appendix Annex A. I can go through the it's normally non-compliance with it's more unauthorized and irregular. It's mostly non-compliance with the legislation items, those ones. So I think it's the list of the items which was the donations. So all that donations that happened between between the 4th of January 2022 and the 20th of January, and it's due to the fact that it wasn't spent on the correct vote. So it was approved in the budget. That's why we don't have unauthorized expenditure. But the item that was spent on, I think it was marketing projects, which was allocated for the donations to the different creches. So all that list of items, I think it's probably all the creches that received that money. The classification of the item is now as unauthorized or irregular because it wasn't the correct process that was followed. En ons moet duidelik kry hoekom is daai woud daar gebruik en ek meen as daar nie geld is, kan ons mos nie geld gee nie en ek meen I think councillor, I think at one stage the MACO decided that the votes should be consolidated for all the different departments in terms of council, social services, and management services in terms of the donations and the marketing projects. And I think it was during December, there was an advertisement placed, if I'm speaking correctly, for organizations to come and apply, mostly non-profit organizations, which was mostly creches, and they were awarded the 7,000 per organization. I think it was during December. Most of them got their money between December and January. Ek het nie probleem nie, maar ons kan nie goed eers doen en dan die votes konsolideer nie. Dit moet eers na die raad toe kom en dan 'n besluit neem en dan dit uitgee. So ek kan dit regter met alle respek. Ons kan nie ander votes se geld gebruik vir goed wat dit nie bedoel is vir nie. So regter waar meneer Blakkie Swart daar agter, het jy kommentaar vir ons? Speaker, die 7,000 rande wat uitbetaal was gesien as 'n finansiële ondersteuning aan die creches en as 'n bemarking van die munisipaliteit by wyse van dit. Maar as mens gaan kyk na die aard van die betaling, is dit eintlik 'n donasie. So dit was 'n verkeerde woud wat gebruik was. Die bedoeling was reg, daar was nie onreëlmatighede of snaakse goed by. Dit was die interpretasie daarvan was verkeerd. Nou ons het met die burgemeester en die raadslid en met die onderburgemeester dit bespreek. Daar was nie doelbewuste aksie gewees nie. Maar omdat dit nou gesien was as 'n finansiële ondersteuning eerder as 'n donasie, is dit buitekant die voorskrif en daarom is dit geklassifiseer as irregular. Onderburgemeester. Dankie spreker, ek wil net
Daar sê die jentjies moet net verklaar dat sy vrou se kleuterskool ook R7,000 gekry het asseblief. Dankie. Nee, wat ek dink ons doen net opklaring. Ek wil net sê, voorsitter, my vrou het geen kleuterskool nie, hoor. So dit wil ek net verklaar. Doelbewuste pogings om enige korrupsie aak te pleeg nie. Dit was net, en ek dink Het hom so, dankie, kan ons... Speaker, net laaste for clarity. Ek hoor wat Sean gesê het in terme van die votes wat gekonsolideer is die bemarking en die donasie. Maar die social ene, is dit nie die departement wat Luzet hanteer nie? Is dit nie dit nie? Ok, so kan net verduidelik, wat is die, ek is 'n bietjie onseker. Het ons, so volgens die beleid moet ons net 1 keer 'n jaar donasies uitgee. Dit is in die einde van die jaar. En ons donasiebeleid sê ook dat organisasies wat aansoek doen, moet financial statements toon en na 6 maande moet hulle vir ons feedback gee in terme van hoe die geld gespandeer is. So ek is net 'n bietjie onduidelik daaroor. Jammer speaker man, want dit maak 'n bietjie, dit is hoekom dit maak 'n bietjie, dit is onduidelik so. Ek weet nie, miskien ek kan miskien vir ons verduidelik. Speaker, as ek net kan die aanlas daar, ja, dit is so, dis 'n keer 'n jaar aansoek. Maar nou, die MFMI sê dat jy moet state indien as jy grants gee. Maar nou, hier is 'n donasie, is nie noodwendig 'n grant nie, dat is 'n baie fyn lyn. Maar die probleem is, by die klein plekkies, wat R5,000 of R4,000 kry is, om vir hulle om finansiële state op te stel. Ek meen, dit kos jou R10,000 te stel state. So, jy weet, nou is daar die ding van, en ons is besig om te kyk na die policies nou, om het bietjie mooi te kyk na in watter omstandighede kan ons dit verwag en watter nie. As jy vir die radiostasie byvoorbeeld die grant gee vir airtime, dis 'n groot bedrag. En daar's die ooreenkomste is hulle moet geauditeerde state indien. So mens kan vra vir die klein plekkies om te sê, okay, ons verwag nie miskien state van jou nie, maar jy moet vir ons 'n inkomste en 'n uitgaweskedule gee, sodat ons net weet wat het geword van daai geld. So dis is maar die agtergrond hoekom ons nie vir die klein plekkies dit vra nie, maar ja, dit is 'n area wat ons na sal moet kyk. Daar is 'n gap, daar is 'n loophole daar, en ons sal dit moet regstel met die wysiging van die beleide. Dankie meneer Swart. Speaker, jammer, ek dink ons moet net consistent bly, speaker. Wetgewing is wetgewing. Ons kan nie die wetgewing bietjie dryf vir sekere organisasies terwyl ons weet dit is die prosesie. Ek het 'n baie agtergrond in terme van hoe organisasies werk, klein of groot, jy moet finansiële state hê en daar is sekere reëlings wat jy kan tref met accounting firms wat jou state doen. Dit is hoekom ek vra, want so ons het mos op die lys gesien van baie van die organisasies wat aansoek gedoen het of wat nie aansoek gedoen het nie. En baie van die organisasies is mushroom organizations, verstaan? Dis hoekom ek sê ons skep 'n president, so ek kan nou gaan en ek kan 'n organisasie gaan stig en ek kan sê luister, gaan doen aansoek by die munisipaliteit because this is the president that was done. So we must be very clear in terms of the decisions that we make, that it doesn't have impact on the municipality legally when we go forward. That's all, Speaker. Thank you very much. Dis 'n geldige punt, dankie. Dis reg so raak. Speaker, ek wil net verneem by Sean of die verskillende votes toe gekonsolideer is, om hier, soos hy sê, daar was sprake dat dit moet gekonsolideer word. Yes, Councillor, I can confirm that in the new financial year, all those votes are now consolidated under the social department. All the votes was even moved from the council administration to social services. The challenge with this specific donations was, we had the donation vote, like the council already said, and we normally have a process where people applied and then we allocate donations to them. Then at the end of the financial year, there was additional request and we said we'll do a second, if you can call it a second round of donations. But now the funds was under the social services, that social development project vote, which wasn't used up until that point. And that was identified as the vote that will be used to pay those donations to the different organizations, which was mostly crashes in that instance. And then the principle of compiling financial statements, the municipality was in the process of reviewing the policy to say about small crashes within the Cape Agulhas municipality area. I think they had to provide the bank statements, they had to provide the project plan, how they're going to allocate the money, how they're going to spend that money, and then they had to sort of divide a closeout report 3 months after the time to just indicate where the money was used for. So that was the
change in the policy which was implemented. So the irregular, it's not unauthorized. Unauthorized expenditure is when you didn't budget for something and you just go and spend it. It was irregular because instead of saying the vote was donations, the vote was social development, which is also social projects, and the MICO decided that it should be, it's almost like the same thing, just a different flavor, if I can call it like that. Ek moet sê, voorspreker, dit was ek meen dat al die name wat sy gegee vir wie die R7,000 gegee was. Dit was vir bestaande kleuterskole wat werte waar al wat 'n groot verskil wat baie hard werk in ons gemeenskappe. En ek meen ek kan verseker 'n ding wat Blackie en wat Sean nou sê, ek meen finansiële bestuur is van kardinale belang vir ons almal. En die munisipaliteit kry nie onnodige skoon audits nie. As die ouditeur-generaal hierdie goedes sien en gebeur en daar kan 'n verduideliking plaasvind en as daar iets is so irregular, dan dit net deurgegee word aan die minister dat hulle almal daarvan weet. Maar daar's nie doelbewuste pogings om belastingbetalers te geld te verduister of te steel nie. Dankie. Dankie, ons het hom so. Ek dink is clear, ek meen dit gaan nie hier oor korrupsie nie. Dit gaan hier oor die voutnommer wat ons van praat. Dit is nie by die regte voutnommers uitgehaal nie. Dis daaroor wat dit gaan geen sê, daar was korrupsie of waar was die goed moet net, en wie administreer die voutnommer nou? Wie is die persoon wat dit administreer? Wat 'n departement? Different user department, so it would have been the person that processed the transaction eventually. But I must say, the total that Dirk, the total I'm talking about is 76,000. Yeah, but the total in terms of, I just want to add all the 7,000. It was 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17,000, 7,000 crashes. I can even go through the list and say, but this is the names of the people that received it. Like I again said, it's not unauthorized, which is where the council need to say, why is it unauthorized? It's irregular. It was just not allocated or the process wasn't followed correctly. Ek dink nie enige iemand het 'n probleem met 'n vraag wat gevra word nie. En jy het dit mooi opgesom deur te sê is uitklaring of opklaring. Ons het almal die reg om opklaring te kry. So, maar hier's geen male fide nie. En hopelik gebeur dit nie weer nie, want as hulle hom nou gekonsolideer het, lyk dit ons nou anders. So, kom ons aanvaar dit so. Dankie. Thank you, Chairperson. So there's unanimity on the recommendation on page 49, and it was also at the Finance and IT Services Committee. Thank you. Jy het nou gesê, dit is nie almal die CWD. Wat is die ander gedeelte? The other ones was the strategic session, the expenditure for the strategic session. The organization that was used was also not registered, or the SEM, the supplier database compliance wasn't 100%. So that expenditure, although we did request 3 quotations, that expenditure will also be classified as irregular. Again, we were using a company which wasn't 100% compliant with the tax laws of South Africa or the laws of South Africa. So that expenditure was also one of it. And there was the accommodation for the person that presented the strategic session, as well as the cost component attached to the strategic session. And the other one was the, just want to go through the list here, Ikamva fuel. There was a Ikamva fuel payment that was also processed. That is classified as fruitless and wasteful. It's an incorrect payment of an invoice. That is the total of 76,000. Ander van die wetgewing sê, as jy nie kan een keer in jou gebied, ek meen, daar was nie een beskikbaar. So dit verstaan ek. Net iets wat nou nie, dit is deel van die punt, ons het Nee, Raadsheer Jantjies, ons het nie daai punt hierop nie. Ons kan dit vorentoe vra, maar kom. Ja, nie nou nie, ons het dis al 3 uur en ons moet nog baie dinge doen. Dankie, ons aanvaar dit so. Dankie, Sean. 'n 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 'n
Sean, you can even lead us into the next discussion on the progress report with reference to the restructured credit control unit. I know there has been comprehensive deliberations at the Finance and IT Steering Committee. No, David is also present if there are other questions that might arise that did not surface at the committee, but there's a comprehensive report into this agenda, and it led to a management recommendation that council take note of the progress report in respect of the restructured credit control unit and also the debt collection performance to date. So ek is nie seker David of Sean of julle enigiets verder wil toelig, enige verdere vrae van raadslede rondom hierdie aangeleentheid. Maybe the chairperson of the Finance and IT Portfolio Committee wants to add anything. Thank you, Chair. I want to take the opportunity to thank the CFO and David for the very comprehensive report that they put together for the councillors, and for Martin Kruger, who attended our committee meeting. There were a lot of questions and lots of heated and debate and discussion. So we decided at the committee to have a workshop to discuss the processes and to help the councillors understand the processes so that we can spread the message to the community. So we look forward to the workshop, and Martin Kruger will also attend our workshop with us. Any other questions, comments, input? Can we accept? So, Chairperson, this maybe I wasn't at the meeting, so if the councillor haven't raised the issue about the workshop, I wouldn't have known about it because it's not part of the recommendation. Was there a recommendation that a workshop, a follow-up workshop needs to be held? But then it must just form part of the recommendation at this point in time. Goed, mevrou Jonker, jy het hom so. Dankie, ons gaan aan. 11:30 is the MFM quarterly report, section 52D. Sean? Thank you, the section 52D, just want to go to the report page. Again, this. It's not that one. The report is in terms of the MFMA, the quarterly report that we submit via the mayor. The report is on page 183 of the appendix. If I go through the report, I'm just going to highlight this, go through the report and give a brief summary of the contents of the report. I'm not sure if there's any questions in. The first item that I wanted to mention is item number 7. We normally have the same report every month, except for item number 7, which is on page 14. There was a request from the portfolio chairperson to include the list of the business activities for the following month. So we included that list of the business activities for the following month on the report. It's on page 14. If I just give a summary, I think all the councillors read the report. In terms of the summary version of the report, our capital expenditure is 97% up until the 30th of June. So that's for the quarter 4. So our capital expenditure had improved to about 97%. Our operating expenditure, I think we had less than 10%. We normally have to report variances above 10% to Treasury and to Council. We have a less than 10% performance on all our operating revenues. There's still some of the transactions that need to be accounted for. Like I said, it's 95% to date for 30th of June. We received, in terms of our service revenues, we performed about 93% in terms of all our service revenues. Our expenditure side is also on par, so there's still financial year-end transactions that needs to be processed, but the performance up to 30 June is 357 million, which is about 89% of our operating budget. It was approved by Council. Then already set the capital performance. We are on a 97% of our adjustment budget capital performance. Most of the major projects like the Napier sewerage project is completed or is on target. The MIG funds, all the grant funding was spent. The INEP funds from via Steve's department was spent. So all the grant funding was spent, as well as the borrowing that we
incurred for the financing of the capital projects. In terms of our cash flow position, our bank account there's normally they call it a liquidity, whether you have more cash than liabilities. I think we're standing currently at a 6 to 1 liquidity ratio, meaning that for every R1 that we have in debt, we have around R6 in our short-term investments and our bank account. So there we don't have any issues in terms of our liquidity. And in terms of our debtors, we had about R58 million outstanding debt at the end of June, with a collection rate of about 98%. So that's a collection rate of about 98%. And of the 58 million, just below this 39.7 million of that total is household debt, which is about the biggest component of our municipal debt, almost 70%. And then if I go to the report, page 14 of the report, 192 in terms of the appendix, that's the MFMA legislative due dates. At this stage, we only have the next month's due dates. This report was compiled for 30th of June. So all the dates in the report is for the for the July month. With the next financial reporting, which will be the Section 71 report of July, we'll have a feedback report where we say this is what happened in terms of the July report, and then as well as the August deadlines or MFMA requirements. In terms of our financial statements, we're also on par to compile our financial statements. We managed to close the system, I think, for capital expenditure by the 15th in total of July. So we don't foresee any challenges with the compilation of our financial statements. Then in terms of 193, that's the investments report. That's in terms of circular 10 and 50 of the provincial treasury. We need to report on the investments. As you can see, we had a balance of 102.6 million in our bank up for 30 June. Then page 194, our external borrowings. We went on to external borrowings for the capital financing of the next 3 financial years. I think it's about the 34 million borrowing that we take up in this financial years. It's reported there on 194 under Newlands, without outstanding debt for 30 June standing at 81.5 million then. And then in terms of the rest of the report is more your compliance report. So we don't have any issues with our MSCOA implementation. Our cost containment. Cost containment is a report that we need to compile also to council in terms of regulation. National government identifies certain components where the municipality needs to ensure that they maximize benefits to the community. That's on 197. And in terms of our cost containment, we just need to indicate whether we within the limits of our budgets. As you can see, we're at a 52% spending. In terms of cost containment, the idea is to although your budget X amount, you should spend less than that on those specific categories, like the use of consultants or contractors, travel and subsistence, domestic accommodation. Section 11, also a MFMA requirement on page 198. We need to report in terms of withdrawals from our bank account. So on page 198 is a Section 11 report. And then from page 199 of the report is all the legislative tables that we need to compile on a monthly basis for the council as well as the National Treasury. So the detail of everything that I just said is from page 199 up until the end of the report. Not sure if there's any questions. Dankie Speaker. So net ek reg geluister is die ons lenings 81 miljoen. 81 en die belegging is 102 miljoen. En hoeveel van daai 102 miljoen is grants? No, I think we have unspent, the only money that we have is unspent grants is the 10 million for the housing project, the currently building. That's an unspent grant, so it's 10 million. I think there's about less than 500,000 for the rest of the funds from that 150 million. Nog enige vrae? Dankie Sean vir jou detail verslag en verduideliking. Ons waardeer.
Dankie MM. It's 11.1, 11.31, sorry. Write-off of redundant assets. Ek dink raadslede sal weet daar is altyd 'n hele klomp items wat die raad nie weer gebruik nie wat opgestek staan in store en oral op die perseel. Ons is nou in die proses om 'n nuwe afslaer aan te stel sonreg en hierdie sal natuurlik op 'n veiling verkoopbaar gestel word aan enige een wat sou bid vir al die items. Die items is gelys, dit range van voertuie tot what do you call it, computer equipment, klomp goed wat nie meer gebruik word nie, dis alles op die lys. Al die departemente is gevra om aan te teken op die register wat die items is by hulle in hulle verskillende departemente wat op die lys geplaas word. So daar's 'n volledige register van al hierdie items wat dan nou natuurlik op 'n veiling verkoop gaan word. Sean, I'm not sure you can put some more detail in terms of time frames and everything. Thank you, Emin. Yeah, the item is just on a yearly basis. The municipality or the finance department need to compile a asset count. So we literally go through every department, every section, every asset needs to be counted, and then there's normally a list of items. There's always missing items that is absolute, no longer in use, items that the management or the administration say they don't use anymore. And normally that list of items we table to council to say, please allow us to remove this list of items from the asset register. So this is what the short summary of what the item is. Raadslede is nie ingesluit hier by die redundant. Net weet, kan vind op na hierdie huis uitgeleef so by. The MM also already indicated that we are now busy with the tender process for the new auction year. The current one ends on the 30th of June. So some of these items which can still be sold will also then go through via the auction process, but we'll also inform council when that process happens. So that's the item in terms of the asset management policy. Perfect. Ek dink daar's eensstemmigheid daaromtrent. 11.32 Supply Chain Management Deviations Report for the fourth quarter between April 2022 and the 30th of June 2022. All the deviations has been listed in the different departments. There's also the motivations behind the deviations, and there's a management recommendation on page 56 that council only take notes of the deviation report for the quarter ending 30 June 2022. Kennis. Note. 33 Annual Supply Chain Management Implementation and Oversight Report for the year ending 30th of June 2022 is ook een van die compliance verslae wat moet opgestel word na die afsluiting van 'n finansiële jaar. En die volledige verslag is ingebind en is gesirkuleer aan raadslede. En dan is daar die recommendation van bestuur op bladsy 57. And this is also that council take notes of the annual supply chain management implementation and oversight report for up till the end of the 2021-22 financial year. When I read the report, it was quite heartbreaking to see how much money is leaving the Cape Agulhas. And if you look at the report, most of the work that is being done by outside organizations could have been done by companies and entrepreneurs and business owners in Cape Agulhas. We are creating a big problem for ourselves if we don't relook at the policy, if we don't take into consideration that work that comes to the Cape Agulhas must be done by locals. Because really, and if you look at the standard of work that we are receiving, I've seen locals doing a much better work, much better job than some of these guys. Just take the project that is currently happening with the sidewalks. If you go and look what the hash those people are doing, really, I understand, there are criteria, but we really need to look at how are we going to support our local entrepreneurs. And I will keep saying this in council, and I will keep pushing for this because it's unfair that we're spending so much money on outside service providers while we have people in the area that can do the work ourselves. And I think also the people that drafts the specifications and the criteria, they need to take that in cognizance because really we have
dedicated, skilled people working in Cape Agulhas. Because Cape Agulhas, if you look at the area, a lot of contractors are living here. Those people have built Struisbaai Agulhas themselves. So I don't understand how we can allow people from outside to come in and then just take all our jobs here. So definitely we have to look at how we draft the criteria for the supply chain when it comes to the supply chain, so that we can provide opportunities for jobs for our people in Cape Agulhas, Speaker. Because really, it makes me very sad to see how much money is leaving the boundary, the borders of Cape Agulhas. Dankie raadslid. Enige ander kommentare? Can I be so bold as to ask our internal auditor to give us a briefing on the rules and regulations of the Supply Chain Act? Ja. Nee, ek dink dit wat raadslid Lou gesê, ek dink ons moet dit, en dit is wat ons dryf en dat ons probeer om die policy te change, maar ons moet alles in ag neem, maar ek dink dit is iets van belang wat ons baie ernstig moet opneem. En dat ons dringend daarna moet kyk. Ek weet nie of daar weer, dan is het regte waar dat ons het net kan laat gebeur nie. Ek weet daar's baie van ons mense ook wat buite kan die grens van Cape Agulhas gaan werk. Maar ons moet dit opweeg van wat ons, as daar mense is wat regtig kwalifiseer om die werk binne te doen, hoe ons hulle gaan betrek. En dis die policy wat ons na gekyk het, om hoe ons plaaslike independent kontrakteurs kan gebruik. Dankie. En dis ons dilemma. Dis so oorgereguleerde dat ons op 'n ander reduction doen. Daar is nou amptelik, ek het nou 'n maand gelede, wat is die dametjie naam, Aisha, ontmoet van die departement, red tape reduction, en sy het aangedui, sy het al reeds met Tracy en MM se kantoor kontak gemaak. Sy is bereid om af te kom na Cape Agulhas om hierdie ding vir ons te help uit te sorteer. En dis goeie nuus, want ek dink dis nodig. Plekkie? Speaker, ja, net om te sê rondom die supply chain, dit is oorgereguleer, ek stem saam, is baie sterk, maar jy moet teruggaan in die geskiedenis, waar kom dit vandaan? Het is al die gate en die loopholes toe te maak. Dan kry jy ou weer 'n gat ergens en maak hulle hom toe met nog iets en so, dis hoekom hy so complicated is. Want die munisipaliteite veral het al baie seer gekry deur kom ons sê local mense wat fly-by-nights is. En dit kos die munisipaliteit baie geld aan die einde van die dag. So daar's redes daarvoor. Ek het geen probleem met die red tape reduction nie as dit makliker kan gaan, maar om net oppas dat dit nie die kontroles wegvat nie. Maar ja, daar is geweldig beperkings en daar sal na gekyk moet word. Maar ons kan, as dit nodig is, as die raadslid wil hê, dan kan ons 'n sessie reël met supply chain om net te sê wat is die probleme, wat kan ons en wat kan ons nie, veral omtrent local mense. Ek dink dis die antwoord, meneer Swart, dis die antwoord dat ons met supply chain gaan sit en 'n gesprek hê. Hoef nie 'n werkswinkel te wees nie. Ons kan ons vra en om net kry om vir ons net sy wêreld 'n bietjie te wys van hoe hy gereguleer word. En dis die soort van goed wat die ouditeur, jy weet, op jou nek sit as dit kom by supply chain. Dis waar die munisipaliteite val. Pieter, as ek nie daar kan bylas, dit is omdat supply chain seker een van die hoogste risiko's in die land is. As jy net die koerante na kyk, is dit een van hulle grootste fokusareas, die ouditeurs in. En jy weet nie OG is absoluut volgens die letter van die woord. So jy weet ons kan sê okay man, ek dink dit is 'n goeie idee, maar as jy so bietjie afwyk is hulle op jou nek. So ek dink dit is 'n baie goeie idee dat supply chain, soos jy sê, vertel wat is hulle beperkings. Dankie. Goed,
Ja, voorsitter, speaker, net om 'n bietjie impetus te gee aan die gesprek self. Ek dink dit is belangrik dan analise dat ons 'n deel maak van die recommendation, dat ons nie net kennis neem nie, maar dat ons ook 'n recommendation dat by die volgende Finance and IT Steering Komitee dat die bestuurder supply chain management net so 'n oorsig gee. Nie dat ek bedoel almal weet mos dat raadslede nie betrokke kan raak binne die supply chain management prosesse nie, wat beteken nie hulle kan nie verstaan hoe die proses uitgerol word en dan ook hoekom ons die situasie sien wat raadslid Lou van gesels het. Ek dink die belangrike ding is hier natuurlik hier dat die raad het al reeds sy intention baie duidelik gemaak. Ons wil geleenthede skep vir plaaslike entrepreneurs en dis juist daarom dat ons die local entrepreneurs empowerment policy by die vorige raad goedgekeur het. Maar dis hoekom ons weer terugkom na ons vroeë gesprek, dis 'n policy. Die raamwerk is daar, maar ons wil sien hoe daai beleid geïmplementeer gaan word. En dit is hoekom daar 'n spesifieke instruksie gegee het aan die bestuurder ekonomiese ontwikkeling om 'n implementeringsplan vir hoe daai strategie en beleid in plek gaan gesit gaan word en dan daar ook gereelde terugvoering gegee word by die komitee vergaderings oor wat is hoe die situasie verbeter. Maar die kwessie rondom die raad en die administrasie se intensie is baie duidelik. Ek dink enige iemand het daar enige issues omtrent die Oskar, ek weet nie of jy enige insig daarop wil gee. Ek dink die probleem is soos ek ervaar soseer supply chain. Jy kan nader kom, Oskar, dat dit net op rekord geplaas word. My eerlike waarneming is dat ek dink nie die probleem lê by supply chain nie, maar wel by die mentaliteit van die projekbestuurders. Die kwessie moet eerder wees op die ontbondeling van groot projekte en daardeur kan ons die kwessie oor plaaslike ekonomiese empowerment aanspreek. Ons sal nie verby supply chain en sy wetlike raamwerke kan kom nie. Ons kan verbykom by die ontbondeling van projekte. En dis waar ons moet begin. En in terme van ons aksieplan, draft aksieplan wat ons opgestel het ons nog 'n gesprekke vasgemaak met die onderskeie direkteure of die projekbestuurders van infrastruktuurprojekte en so meer om daai mentaliteit 'n bietjie te laat verbreed. Okay, thanks for that. 1134, the quarterly supply chain management implementation and oversight report for the period ending 30 June 2022. I think dat kom basies op dieselfde te neer. Weet jy of daar enige iets raadslid Lou het jy gelees deur hy verslag? So the management recommendation is on page 57, that council take note of the quarterly supply chain management implementation and oversight report. Approval for the unforeseen expenditure for the relocation of the Cape Access Services, 1135. Councillors will be aware that there's a facility in Struisbaai referred to as the Shield House facility, which is currently being utilized for a resource center. But in order for us to optimize the utilization of that facility, it needs some refurbishment, it needs some upgrading, it needs a lot of work actually at this point in time. Now the Cape Access program, which the provincial government is the custodian of, is currently having the Cape Access facility at the library in Struisbaai. So they want, or they have, I'm not sure who said, have they moved already the equipment to the facility? I know there's a lot of security measures that must be put in place because it will boil down to a lot of the telecommunication and audio-visual infrastructure that will be housed at the Sealed House facility. It's also the place need a bit of paint, need a bit of refurbishment, tiling needs to be done, and obviously there wasn't a budget available for it, and that is why it seems that Luzette is requiring something like 70,000 rand for this. There's actually an additional or amended item that has been circulated to councillors
So maybe Luzette, miskien kan jy net vir ons 'n bietjie beter toelig wat is die verskil tussen die aanbeveling in die agenda en die nuwe gewysigde aanbeveling wat uitgedeel is onder die raadslede. Okay. Okay, the latest item is just in the purpose. It reads that council to take note of the unforeseen expenditure approved by the executive mayor in terms of section 29 of the MFMA with reference to additional operating capital expenses because of the unforeseen budget for the Cape Access needs. So the executive may already approved the expenses as per section 29 of the MFMA, and the latest item, just the recommendation is that council takes note of the unforeseen expenditure to the estimated amount of 70,000 rand for the capital budget. So that is the latest recommendation from the CFO. Al het gelees? Al gereed? Ons het maar doen. Dankie toch? Thank you, Speaker. It brings us to item 12 on the agenda, which is. We're going to scrap. Okay, sorry. Are we gonna? We take him out. Oh, all these. All those. Okay. And the councillors know that we had a discussion in our ward committee meetings about that. So that was just to make a point that outstanding items have to be discussed and correctly allocated to the different departments for execution. So we're going to scrap that, but there's another one, and that's the SALGA. The SALGA one is now 11:36. Okay. Annelies, mark only 11:36. And I think Tracy will, Yeah, thank you, Speaker. So that brings us to the other additional item that has been circulated to councillors, which has to do with 599, which. This one is. Oh, is that okay? Tracy, please proceed. Thank you. Thank you, Speaker. Yes, Speaker, the item that we brought to council just deals with the representation on the SALGA working committees. Now, there was a resolution previously by council where councillors were allocated to attend the different meetings, but SALGA has changed its own way of working somewhat since that time. And the SALGA has effectively created a lot more working groups than what they had before. So this sort of means that some of the working groups, we don't have a formal council resolution appointing councillors to serve on them. So we just wanted to bring this to council to rectify that. So you'll see I've actually handed this out to everyone. It's just the summary. I had to do this to get it straight in my own head, but yeah. So basically, what SALGA's also done now is they've clustered their meetings with the idea that certain meetings will happen sort of on the same day, which I think is maybe quite practical. So they've clustered all of your more technical ones together. So your electricity, your water and sanitation, your public transport are all sort of clustered together. And then you've got your sort of social cluster. So I just want to run through that one because on there's a couple of changes that we've proposed. So the community development and security, Councillor Ross was appointed by Councillor previously, but we didn't have a secondee. So the proposal is that Councillor Donald become the secondee there. Under the health sector, for some reason, we never minuted that Councillor Nieuwoud would be the representative there, so we just wanted to correct that. The secondee remains Councillor Burger. And then the emergency services and disaster and the governance and intergovernment relations stay the same. Then the next cluster is more of your finance institutional one. So your finance and fiscal policy stays the same. And then they brought in a new one, which is municipal digital solutions.
And the suggestion there is that Councillor Donald be the representative and Councillor Ross be the secondee. The municipal capabilities and institutional resilience has stayed the same. And then the next one is the economic development and planning cluster. Economic development and job creation stays the same, but there's a development planning and rural development meeting now. And the proposal there is that Councillor Ross be the nominated representative with Councillor Swart being the secondee. Then another new one is the human settlements and urban agenda. And there again, the suggestion is also Councillor Ross being the representative with Councillor Nieuwoud being the secondee. And then the last one is the environmental management and climate resilience group. There again, the suggestion is that Councillor Donald be the nominated person and Councillor Oliver be the secondee. So basically, if you look at this list, all the changes are actually highlighted in yellow to what was originally decided. So we're just requesting Council's approval on that. Speaker, I will total for whatever has been proposed and agreed upon. I'm just trying to propose maybe a 5-minute caucus for us so that we can have a fair share, because we just received even this information even this morning, although there was communication to the additional items on this regard. I know for the fact that maybe the DA would like even to have all the portfolios for them, but we need even to have a fair share if we like to propose our own people in this regard. I gladly grant you the 5-minute caucus. Even to have maybe the development and planning or rural development, we try to propose councillor law on that regard. Only that. I couldn't get the last one. Development and planning. You propose what? Councillor Renewal law. As this. No. The representative. Yes. Okay, it's open to deputies. Thank you. I think that we should keep this as it is. I think they had ample opportunity and was granted the opportunity
to raise their names, but were not interested. So I propose to keep it as it is, as Tracy read it. Thank you. Speaker, can I rebut? When we were nominated as secundis in the first round, and these changes were not brought in, and these are new working committees, and that is why we've decided that we also want to serve on these working committees because it's also to the benefit of the communities in the constituencies that we represent. Thank you very much, Speaker. En ek sekondeer. Dan moet ek voorstel. Francis Ross, jy is sekondant. Jy is sekondant. Daar sit ons aan. Stel ons aan Kobus. Raadslede weer, is basic eenvoudig as ons moet stem. You gaan stem dat dit bly so, raise your hands. Okay, en dan val julle uit. Okay. Citizen, the next one of the aanvullende items wat gesirkuleer is, was die item rondom opkaart. Dit sal weer as 'n maandelikse vorderingsverslag rondom die Operation Clean Audit of Agulhas Municipality, and it's normally brought to council for notification. And this is something which is one more highlight in your opkaart report. Thank you, through you, Speaker. There's nothing to highlight. Just apologies, we completely forgot about it. But there's no change from the previous one. There's only 2 outstanding items, and that's all linked to 31st of August with the finalization of the draft statements. So it is the same, but by agreement with the AG, we must submit the progress on a monthly basis. Yeah, we take note of that. Thank you. Brings us to dringende sake deur munisipale bestuurder. Hier staan dit ek nie enige dringende sake wat ek onder die raad se aandag wil bring. Dan nommer 14 is oorweging van kennisgewing van Mosies. Dankie, MM. Ek het inderdaad 'n mosie gekry. En volgens die reglement, artikel 40.1, moet so 'n mosie opskryf wees, hy moet gemotiveer wees, hy moet onderteken wees, hy moet gedateer wees, en hy moet aan die MM en speaker gelewer word 6 dae voor die tyd. Die mosie is substantief korrek. Maar daar's 'n caveat, en dit is, ons het op 1 Julie was ons reeds, dis die datum wat hy gestempel is, 1 Julie was ons reeds in recess. En by my terugkeer was ons MM vir die week afsiek en ons sekretaresse vir 3 weke met verlof. En Vrydag, ergens deur die loop van die oggend of middag, het iemand, en ek het nog nooit vir jou gevra wie dit was nie, maar jy was nie daar nie, het iemand die mosie op my lesenaar gesit in my inmandjie. Toe ek hom oopmaak, toe besef ek dat nou tot moeilikheid van die datum, die 6 dae datum is toe nou verby. En ek dink julle gaan met my saamstem, want die reglement sê dit ook baie duidelik, dat die aangeklaagde raadslid het redelike tyd nodig, of dit sê, dat die raadslid 'n redelike geleentheid gebied word om skriftelik op die beweerde oortreding te antwoord. Hy het nie tyd gehad nie, want hy het dit Dinsdag aand gekry. So, ons gaan nie die mosie nou bespreek nie, maar die administrasie het 'n opdrag om die mosie in die volgende vergadering in die normale agenda in te bind. En ons kan dit dan debatteer, sodat almal kans kry om ook voor te berei. So, ek gaan nie die punt
debatteer nie. Reël 7 sê dis my reg as speaker om dit so te doen. So ek hoop julle aanvaar dit so. Dankie. Speaker, I don't want to say maybe, I think we follow all the protocols, even whatever that we followed, in order to table the motion as it is. And listening now what is needed even to happen, I'm not trying to be saying that you should not even lead and also take that up. But it's very important for us to take a note that this item is very important for the council. It's also very important for the community of Cape Bakalas. And then when we don't have a time frame in order to table or maybe to discuss, I think it's very important us to give us a time frame when it's going to be happening and which way we're going to debate even the issue as it is now. Councillor, but I did say it's on the agenda of 31st of August. And secondly, I said we're not going to debate it. So please just respect my decision. I will respect it for now. Hopefully on the 31st of August, we are not going to be sitting and playing. I hear you, it's your prerogative, but what I said, it will be in the agenda of 31st of August, and Mrs. Jonker has noted it that way. Thank you. Okay, dankie speaker. Oorweging van kennisgewing rond vrae. Ek het geen vrae ontvang voor die vergadering nie. Daar's geen dringende mosies behalwe die een wat hier so pas gemeld het in die vergadering. En dan natuurlik die verslag oor die uitstaande raadsbesluite is ingebind op bladsy 61 van die agenda. Weet jy waar enige vrae is rondom die aangeleenthede nie? Kan miskien net noem die eerste aangeleentheid het ons mos nog al reeds ingesluit in die lys van veiling. En dan ek weet die laaste ene 2010-2021 is ook 'n item wat op die uitstaande raadsbesluite maar wat reeds in hierdie agenda bespreek is. En dis die reg van weg op daai spesifieke erf in Agulhas, in Agulhas. En dan is natuurlik die vordering rondom die ander items wat op die lys is. Kan ek noem die property management workshop is aangedui. Dit was beplan vir die 21ste Julie en dit het plaasgevind op 21 Julie. By die onafgehandelde wil ek graag weet van die vishuis of daar enigiets is van die vishuis, ja, 59. Die vishuis, nie? Ataan is dan. Okay. Tracy? Yes, Councillor, I did indeed promise a report on the vishuis, which we've not been able to submit yet. The reason for that is that we have a lot of information on our files, but Sunil actually had a meeting with them on Friday to compare what they have compared to what we have. And at this point in time, it looks like there are some documents with quite substantial differences. What you have to remember is with the vishuis that, part of the property is theirs and part of the property is ours. So it makes sense that they would have information that we don't have. We were really trying to get that report done for this meeting as well. And then, like I said, it came to our attention that they have information that differs from ours. So rather than presenting wrong information to the council, we chose to rather maybe just keep it back a little bit and just try and make sure that we've got the same information. I will use that. Die raadslid het genoem, sy het sommer 2 gelyk genoem. Waar staan ons nou met 599? Al 2 kom natuurlik al bitter lank aan. Raadslid Jantjies, ons gaan dit nou bespreek, maar ons gaan dit in komitee bespreek. Dit is 'n item wat ons voorberei het, so ons gaan dit nou hanteer. Ek wil net vra,
dat soos die lys ons elke maand in 'n onafgehandelde raadsbesluite, of ek nou korrek is dat ons by die volgende raadsvergadering, al sien ek dit vir die laaste keer, dat ons 'n lys skryf van dit wat ons vroeër gepraat het in die raadsvergadering, dat ons 'n lys skryf van mense, die aansoeke. Dat is op datum bly. Wie het aansoek gedoen, waarvoor aansoek doen en die datum wanneer die aansoek ingekom het. Dat ons dit kan weet trek hou van dit asseblief. Dat ons so 'n lys kry aangeheg by ons dinges. Asseblief, dankie. Dankie burgemeester. Ek dink ons het vanoggend gesê dis presies wat ons gaan doen en hulle eintlik in volgorde kronologiese volgorde sit. Baie dankie voorsitter. En dit handel natuurlik al die items af in die sê maar in die oop agenda. So miskien kan u net aankondig dat die raad in komitee gaan en miskien dankie sê vir die besoekers wat ingeskakel het. Ek wil eers daarom net vir die raadslede en vir die personeel sê baie dankie vir hierdie stemmige, stigtelike, deeglik gedebatteerde vergadering. Ek dink dit was ons kan onsself op die skouer klop, dis soos mense doen. Diegene wat ingeskakel is, ons gaan nou in komitee, so ons gaan julle nou verlaat of julle vir ons. En dan is ons vandag vir